Utau e lau whaiva uma le paia ma le mamalu le sili ese o Yesu lo utupu ia whaane ene ma whaamanu ilo sua whaamama I le sua whamana le tātou wali o Isgariso te whatalo whatua i le ni tai o fau i lo tātou tino whamana le whalau whaftai le tua o taitai mailo so i fua mula uola o whapopo le nei aso le tātou fau launga e o tātou rile tai o le aso lua o le aso iwa o le masino iuni lua whelua sifuru mone ono o le au nanga ma le tautua amata le nei le siu fonga le lamua. O le vi ingo le tua mai e kālesia aso fitu o le toi fia mai Eddington i kala estete a mai elea e ona saunia le tātou saunia lotu e tatala i tātou whaasale launga nei tai au tā lofa lava.
Ia usi mai nol whaafonga o le tātou sānunga loto le nei tai au la te ia le sunga i la wauna le tua o Pastor JUN ia mai le kālesia so fitu o le toi fio mai mangiangi Sāmoa. Ia usi mai nol whaafonga. Good morning and talo falaba ba talo fatu ni tayau ma lole so fu mia ala po ile pola mia e ai so tatu waina kai nei pia mo yai tatu ma nai tu si o awenga alo na matau ku tol e ko lu suma lua lu suma tol ke te wina fa penei o le lofa o iova u le fa u matiai tatu ona ua lē mavae lona alofa muti vale e fou mai ia i taia uma e tele foʻi lou faamaona atonu le ua e alfaʻi mai lelei taia tai ai se avega mamafa ia te oe faapitauli foʻi ma auae e lē asa lava lo tatou soifua ma faapitauli ma luʻi tau i le olaga ai manatu le fua mai le tua le asfo le manino al fa mtalanga o le alofo le tua o le fa u mati ai tatou awa o lona alofa le e fou mai i taia uma maso uma a fai la e fou le alofo le tua ia so uma mataya uma e kina ngana fo ila le tua ia e fa mumuluina fa le tonu ana a ia fou le amatanga o le nei aso ale fa mai fa mtala o lo wa lofa e fou lea i taia uma mai manino ale fa mtala lo no winga o le manuia o le aso le e le fe lafo ina pe feta ina solo e fa kita uli ona o no winga e fōringa mai fa mtalanga ale poto le wa momoni mai lo fina ngalo i taio nei e le control e ana manuia o le so o whapita auli fo i o le so pei fo i tātou montino o mea na te tupu ana e le controlling ai le mea tupu le so sau lava le aso ia malona le le malona fo i leanga a lewa manino o le whamtalanga o le fina ngalo le tu ia whamamano pida nga a mata fou fatasi ma le tua upu lea o le start new no winga fou ma fou au me fai fou fa matalanga fou lo fina ngalo e fa fou wina ai ma ave ai tanto awa le manin ona na what ele me fai un tanto to isuia o le fa matalanga e ma sanyai yesterday is history le utala fa torpito na ya ole so o taia e dei se o tatou e ilo ma fuanga le ta o taia o le menino tomorrow is mystery a ole sola o le ano me le ta o today is the present o no wing o le ano fa le wa mai le tu ma fuanga le e le ma fai ona tatou to suiana le ma fai na control e tatou taia ai ma fai la ona e suia le so e a fai o foi na tu lo so i tua i le tua a mata fatasi lo waso ma le tua no winga o le o foi o fa mai le tua o foi na mai le tua le lau pepa fou tu si ai fa mo mo le nei aso si ai me le lei me ala fai le nei aso fou le malosi fou le fa mo au mai le tua a fai na fai tana le wa gatu le tua le loko God gives us mercy mo le so mo ingol te au pa ngalon na ai tau rai lau ai le luma fa ngale so nei o nei ya en tina ngalo le tua awa le we ya ta limu en fai na ta suien awa we
o lo lava o au mau ulima winga kina ngalo le tua i e fusia tātou wapo inatu ma tātou fusi atu i manatu pa mafau fau mafau o lo so i fua au auna o po inatu le so i fua ma le tautua i se tasi o kia moa le so soani o nea winga o le manino le whamtala o le alofa tu noa ma le alofa muti fale o le tua i le neias kina ngalo le tua ina ia whafou me una a mata fou ina mai e le tua le isi mai moanga ma le isi vaenga o le soifuanga o tanga ina ia au na ma le mautino si da fia le tua me una ana ni le tua le neiaso o leo tātou mai tau wina o le whamtalanga atu a le tusi o auenga a le whailaunga o le alofo i opa o le whaumutia wala ona le whaumutia tātou ono le alofo le tua e le o seisi lewa mea e le o fili po tangata nai te atoe po tangata nai alofo i atoe ua le whaumutia tātou ono le alofo le tua le alofo leo le tua ua le whaumutia ai tātou aisa awa e fou mai lea i taia uma a paila e fou lea lofo le tua i taia uma e tau po i ona fou tātou whaamania le tua le le yaso uta mawhaiva le a whenga iai e fou au me whai pai nisi mea fou e nisi ma fau fou ma fou aua te noko nofo i mea na tupu ana ia savali ma ngai lunga ia matau la i lau ai le tua whaaftai tele le tua nei fo i mauti noanga o loua lofa o le whaumutia ai mātou awa o loua lofa e fou mai lea i aso uma ma taia uma e iai po i le mautinoanga lea ia i mātou ia fou ai pea ma vea ai mātou o nisi mātou te whaangalo i mea ona nafi ia fausia lo mātou wola a ngai i luma ma samba vali i luma i le mautinoanga o loo so i fua lau ki o whaanguia le tua whaangalo i mātou e lo suafa o mātou wole no wala au tōna. Amen. Na ua whafonga le tino i tātou sānunga lotu a mata o le nei tai au, ia por tātou sānunga lotu e te tala ia tātou whāsare launga na saunia lana wauna whawhirenga ia pasta junior ia mai le kālisia sofito le teo e fia mai mangangi Sāmoa. Ia, mo le atul whawhtei tele whamalo tāpena ia mātango whielo pfolfola e whamarisi au le tino. Ia, ua whamamulu ana whialu, ia le ua faune iaso, ua fau mai le alofa le atua mo tātou. Ia manuia tele la sunga. Sfulu ima minute ua te nele fitu. Ia le pese ma le tātou vi pese le kālisia sofito le toio fia mai mai kalai estete. Ia e siri ese. A whanga solo leo nisi o tātou pese whale nganu. Ia le wata pena le tātou porgalame o le ata o le taia o tālofa lava. Singing
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Usi lau mai moa, ma lau silasila. I le whaafita uli whaato a tau a mata i upolu. Au te le iloa po le ale sawa i Amerika Samoa. Singo e oba. Anga le lima kala lo ko. Ya kopo. A o wi lo le mele ke ova. O ke ova yo ngu. Hey, grato poi umalu e capena ma che me ai. Capo che no, bubu ora poi cali poi me a poi a kusau kala. Uaro, ono ke aule ana kalu e bonkina. Uaro, uala le kapau ha na lo aiga. Uaro, uala le kapina. Ove tuno, ele ana kapua. Mani e oporo lo,
Wa eo ki mai me o mi una la marea. Ia pasia vai boa ai le marea. O una la marea. Wa eo ki mai me o mi una la marea. Ia pasia vai boa ai le marea. O una la marea. Eki mama mi papa de pale isio mai. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua, atau le tayao. O le tatu por kalame le ata le taia o le nei o tatu tue whilo i le nei aso. A ma lor fola manuia e o mai le nai tu o le tatu a inga o le tatu nuu. Tatu kalisi a ma le tatu o jono ia. Ma lor la fola manuia. Taia o le nei o le aso lua o le aso iwa le masino yuni ia le use e la mo le tatu sa le nei fo i masina o tatu ia i fa ma lor fola u. Fa ma lor sopo fa taile tua i lana tau singa mana na leo leonga e o mwhai o na tātou to iau lia le nei tai au fau. E o whalo whatu el por kalame nei matua tau si umalawa ma lo se le tunu mana i whanau whapitoa i sunga i whawhenga inga mwhaletua i so se vaenga o ni usila ma laulang tele i au ki mai lau li teo le nei tai au dungo le tātou Facebook o le YouTube e o le tātou frequency o tasi ono tesi ma le tasi whamo e whapea ma le website le nao o maua i tātou whasalunga o le www.samoacapitalradio.co.nz o kalamele leo le atal tai au tātou talitali ma fia ia pe o lisi le vaenga o le soifuanga e au na lutia le folonga i matangi ia o le olanga nei ia na whano noa ia leo tātou au le fia sili mo tātou i tātou whamoe le tua ianga le lei ma maual ma whana i o tātou loto malona file mu e teimi o mailu tau le nei soifuanga o le melea e le whai titiena ngā whaftai le tuelan tau singa ia te oe mau ia so uma mansa uma ia wha ma lo level for lau e tari tonu e inisi o tātou ainga o loa whea i whano noanga o le nei vai tau le soifuanga ia le tua e wha mawhan whana atu mwhalo to tele atu ia te oe masi o ainga al por kalame level neo le ata le tae au atalo whatu ai Wellington e ni usila atom so se vaenga lolangi le tātou ainga Australia ia o Hawaii, o Amerika, Sāmoa, Alaska, ia whape Afrika i Saute, Kanata,
Ia Malaysia tunu o le Pasifika o lo momi tātou whaasalonga mālo soifua manuia. Tono Wellington e pori rua le i tātou li teo. Whawaina le tausanga te siva i valua. Ia le leo whaawau pe le lo whamaleanga le leo le tua. Whawtai le utapua inga manau tutalo. Whawtai whasoa. E whatalo whātusunga live. Mālo lava live le tausi matua. Whamanuia atu ia te o le uso male ainga. Wape ia sunga ia seilau. Peniata. Le sunga atu mua. Lof tele atu. Whawawina. Mālo le onsai te sia. E va pepa le inisio tatu o leo whatalo whamai, e whawhelo e atu whamiri atu le yaso ia onga whanau, e masi wheo ngā luenga le a matalia o le yaso, e lo toi luas furu iwa minuti o le tāne o le valu, tautua le sunga ia iono ni usa le whenua e mali whawhewhia ngā matalu tai au, good morning tālo whanau le si whonga neo lomua.
Tato wawai atu tūlanga le tau pio na whailo melo fiso le vai tau le nei taimi. Ia ole so ia e amata na ia le mata le la e wina ia nei timu. Ma le tua a tau lo le aso e amata ma le sifulurua le po. E o le sifulurua le ispo. Ia o le aso atoa na e lua sifurufai i tu la o le aso. Ia le nan vala o ia ina i timu le na amata mea le po ma ulu ai le tele. O le aso atai au e o atu le aso sa le vala o ia mtua langi le lei le wale tau le aso fua. Ia i timu ai le tele wha malu malu. Aso lua le vai aso fau langi le lei le tau. O le malu lua le e le so Wellington manu tua o i valu. Ia o le ea mawhanwhana e se fulu ma le tasi o le aso atai au le malu lua le e wha. Ia o le ea mawhanwhana e se fulu ma le lua. Ia o le maita watu na tūlanga o le tau nei aso i e tau le lei am fuafuanga. Ia o na se mai ei lea i le tūlanga le tai mo la tau e o e whangota le nei aso. Ia malo lava ia le tau tai. A malo fo le tufai nei mātua o tau e whangota. Pa manuia lo whaiva. Ia o le soi Wellington e luas furu minute te ele lima ne vaveao le na pe ele tai. Sfuruiva minute te el sfurutasi le tai nei sua le tai Wellington toi pe le tai luas furu minute te el fit le lima ne fia na nei ona toi sua le tai na nei toi sfuru van minute se furu ma le lua le pona nei Wellington ya ni suri poti me Sāmoa fa talo fa tu se ngali i malo ya manuel ne yaso fa pe me lo langi le lei le tau tatu tro ya manuel ye Sāmoa nei vai tau pe tirisa ene festival of te atu por kalame. Ya ole talo le tai mo tatou i mana ya mnei porirua ya le fa de mai nei le te ole tolu na sua le tai pe le tai mana luas fitu minute te ai le iva nei le tai au ya na to sua le tai le minute te ai fa le fiafi to pe le tai le minute te ai i le se fulu na nei ya ole tala na ole tau mo le tala le tai mo le silfia ya mo le ula fitupe ma lo le anga le lei ma lo la tasi jala ni usila mo tu Sāmoa e o na filen tala fa valu nei le tala li malua se nei le wai i le aso nei ya tala o le tupe tonga tasi ma le lua fitu pa anga tonga i le so ya tala fiti le tala lu tolu sene o le tupe Australia e valu sfulu tasene pe tasi jala ni usila o le tupe Amerika e lima fitu sene i le aso nei ya tasi tala ni usila mo le tupe Sāmoa e tala lima sifuru ma le lua sene ya manuia le la foina o la useleni ya mafa malo la valeanga le lei nei o tatu ainga i Sāmoa. O le avano fa mrianga o soifua le utatu iai fa malo la vale fola umunuia le nei tai au tai le tua le te inga utatu lia le nei aso fa popo i le soifua mlo wola. Ya ole tato emaili na aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia peafia mai se wha manuianga manuia tele loa soifua nei aso ya ole tusi whaitau ro maua lea tusi ale lua koronito e whawhai upa sifufitu awa olo mātou pua ngā māsangia ma le vave mawai e tupu mai ai mo i mātou le manuia ma mawhai matua siri ese lava ma le whaavavau. Ia, o le tangata e ana tusi o le apostolo Paulo tātou iloa. A tala noa la Paulo i pua ngā. Ia, o la tala noa i le taimi o le lona taimi lai alu i le li i tala inga o le tala lei. Ia, tu mai le o langa o lo tātou ia. Ia, pua ngā i whengam tātou. Ia, nisi taimi o tātou le usta i tū la fono. Ia, po nisi taimi, ia, o mea lava tupu ia tātou. Lava ia aile o le tala inga o le tala lei le mafu e te le pua ngā i whengam tātou. Ia, pua ngā le tau tala i Paulo. Olu i taun whengai mai e ngā luenga o tala inga o le tala lei. I leo tātou loa i Sāwanga. Mea umana o ia te ia. Wharipui. Ia, e matau tia. Ia, e whai mai lana mau. Wao mātou pua ngā māsangia ma le vave mawai. E tupu mai ai mo i mātou le manuia ma mawhai matua sili e se lava ma le whaavavau. O pua ngā māsangia e vave foi na mawai ringa le tu mau. A o le manuia e ma mawhai le manuia e sili to e whaavavau. Ia, wane i tāwhia oe i lui tau pua ngā o nei o langa. Ia, e manuia lo wasa i fua le pesel nei e ma le sunga ia e teus ainga. Pa manuia lo wasa i fua manuia lo wasa whanau.
Se tatala whaamanuia, loa sa whana wauria. Me oni awa mani pēna, me usita I ua sirirena. Me manuia I rohola, me oli ai mawhia fia. Oh my tatou fia fia, loa sa whana wauria. Tatou vivi I mawhanga petai, I lea tua wauria mai. Sina I le tele o aso Wa o sapia I ne male pia E de ia so ua uria U so e ia tau tona Ia mua pe ale atua Pa awa tu tau rohu malosi Tau tua male pa amaoni Oh my tatou pia was a fana wauria. Tatou vivi I mawhanga petai, I lea tua wauria mai. Safana wauria, tatou vivi I mawhanga petai, I lea tua wauria mai. Oh my tatou pipia, loa safana wauria, tatou vivi I mawhanga petai, I lea tua wauria mai. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Whamaro whawtai o le te pātule I tala fo I na tupu lolangi tau sanga mawai le asoiva o uni. O le so tau sanga e ono walu, ia o le Emperor Roma nā taimi o Nero, ia o le so ia na pule lava o ia lonso I fua tu lou lava awa sauni ia le malo Roma e whaasalaina I leoti. Ia o na tango I lava leo ia whailwha unga lo na ia lava so I fua I le so tau sanga e ono walu. O le aso nei tau sanga tasi fitu iwa o le urua tusi mua lea ua alu ilalo le tula fono Amerika o le copyright I to tonu o le nuu leo Philadelphia o le tusi e ta o le spelling book na tusi e le tangata suafa ia John Perry ia na whaatula fonoina malo ia ilalo le tula fono Amerika o le copyright I le aso nei tau sanga tasi fitu iwa o le urua tusi le na ua aufia ilalo le tula fono. O le sol tau sanga tasi valu fitu tolu ia o le whale le ainga tupu I Peritania o le Alexandra Palace na mui le so ma whaaleanga ina uma ai whatoa se fulu wono aso talu na uman whao ngā so uman tatala I le fulu wono aso talu ai I tau sanga tasi valu fitu tolu ai o mai le aso nei le aso iwa uni tasi valu fitu tolu lava ai mu maleanga uma o le sol tau sanga tasi valu tolu o le nuu leo Palcaria o le so ia na pulea whaamano se fita o le atunu le malo o lato ku le na whaia tau sanga tasi iwa lua tolu. O le aso nei tau sanga tasi iwa whaavalu na whaavai ai le International Council of Archives ia po whaamaunga fo ia na taula mua ili UNESCO whaatuina al whaaputonga nei tau sanga tasi iwa whaavalu. O le sol tau sanga tasi iwa lima valu ia o le tupta mai tai o Peritania o Elisabetta le lua na ia tatalaina I le sol malava alele Lontona o le Catwick Airport.
O le sol tausanga tasiva lima iwa na tatala ai le vaa maulu lea Amerika o le George Washington. E whapeo le urua i vaa lea e whaonga ai le nuclear power ballistic missile. O le sol tausanga tasiva o valu ia na whaalau noa il Palestine o Amerika taimi na o Lyndon Johnson. Ia o le aso whaavau o le tunu i tangata waleina o le senatoa o Robert F. Kennedy. O le aso nei tausanga tasiva tolu wha ia na saua itua le ata ma tauta ua il tangata lea ia le character lea o Donald Duck. Ia o le ingoa o le ata le temina ia le Disney eta o le The Wise Little Hen. O le sol tausanga tasiva iwa na tau nuu i se marilienga le vao le NATO ma le Federal Republic of Yugoslavia. Sainia le marienga le file mu ia e whaamuta ai ia le taua i Kosovo. I New Zealand i le so, o le so na tatala i le palemia o New Zealand na taimi o Sir Joseph Ward ia le fale ia o le Trust Office i nai Lempton Key. O le aso nei Sāmoa tausanga tasiva luas fulu o le tangata William Churchill le tolu o ia sa avea makonisula o Amerika i tonu ia pia i tausanga umawai ia o le sona maliwai o ia i le hotel o Carfield Hotel i Washington DC. Ia o tātou talana, maua whapoponga i le taimi masani whaftailava. O le whawhoma le tautua si whonga le no mua mai mo mai nei tai au le asolua ia whamalo whaftai tā le walu na whawhonga le tātou telefou le nei tai au ia mori atu le whaftai ma le whamalo e se fwori maa lio mene o taua a maa whawhau nei mei o misa a ia misa voi le wao tangata toa lua ia po ni a inga se lua ia po ni nuu ele tatou whiola mai Sāmoa ia o mea na o misa e lo se me le walan faila tala o ne lo tatou lo mene o taua e alo lo as taua o na saini le o whenga inga wha umar taua ma le tu e lua tai mene o whaia perita noanga le wā Amerika ma Iran e tau mwhaia soa lau pule wha umar taua e iwa henga e ta tau na mahali li e le tu Amerika ma le tu Iran e le la wā la o whaia te mene ma o le tai mene la o le oto e a mataus wha inga Iran i tutono Israelu ta whana atua la tau loketi i whaatonu tonu alu mamao mai Iran. Ia e whelele ianga i o Israelu whapena mai i le panona le meile Hezbollah. E la la uto e vevela le termine nei, a le utali la Israelu i os whainga ia e mafu mai. Ia ona o le whautuanga al Palestine o Amerika, ona e auane i tali iai. O lea lava tau mawhai e whaafile e mulu mta upu, ma ia tau mawhai i wha umalo le taua. O le malaonga tu pito Amerika i la wai atu i tala au mai. Ia awane i fausia, awane i toi eini mea tau wha nukilia Iran. Ia malatua Amerika e mamao le mea iai o Israelu le tu i il mele iai. Ia o fili umai o Israelu nu o ia li o Israelu. O le vai Israelu, o le fili numeri tasi a le o Iran o Israelu. Ai a le whaato i la loina la ia Iran, ia e whai e a whapenei. Ia malatua le ta lia le larolangi le taimi te talai le ala vaafo le o le Strait of Hormuz le whapene i le tau ursua au ma tau whaasosoa pensini ala larolangi a whaina feo inga valele a whaina e ma le tau ursua i fuanga nei vai tau ia leo mai tau atu a whai a te tali Israelu i os whainga i whai Iran ia wato e amata fo ila le taua paulos whainga le whai Israelu temine o le Hezbollah ia ona la tona po le vaenga le Hezbollah le vaenga fa tu fa le lavi ia e lango Iran le lau tau fa vela tau fa vesi nei taimi ia e talusia ia uane i to e tupu wa talusia ia umam file mu ai ia wa fa ina man langi tau ale fa nei ia le o le uto 10 minuti ana tane le valu tau tua si fonga le mua lo fa tu ia fa fo ina peni ma lolon sai Aaron Silla, ia masi fultina ia mafoi Eric, ia si uso la elu ta milo mai tail maleva lele. So nga sione malo sione manuia nga luenga leso, Peppa Fitness, elu ftele atu nunita iao, se nga peni malo Ellen, ia manuia le yaso, i fiam nga luenga amata, ia por nafo manava, malo lava le tautua, ia inga, ia masi foi le kalesia, falitua ia foi mau, ia lo ftele atu sunga, alfa nga pida, ala tatuol pese, mai le All Stars. A mavana lupe ma lupe o le a faso so. Oh, wa usila wa faso so.
se Tumaanga fa akeri siano Awai fa abai oile te talo E mana tua pea Sāmoa Ele ngalo O awhea mawhea e te aluri ai Na o Sāmoa e lasi I la vai No atunu Pelele na ufana mai O awhea mawhea e te aluri ai Na o Sāmoa e lasi I la vai No atunu Pelele na ufana mai No atunu Pelele na ufana mai Lauangan ufa alo Fai maba ai ngai e malanga mai fafo Mane tua au me sina awane I whangalo Ele ai lava o sol popole Mamulu mea I le wha mole mole O wha vai na o lo uatunu awa e te popole O awhea mawhea e te aluri ai Na o Sāmoa e lasi I la vai Lo atunu pelele na ufana mai O awhea mawhea e te aluri ai Na o Sāmoa e lasi I la vai Lo atunu pelele na ufana mai No atunu pelele na ufana mai O awhea mawhea e te aluri ai Na o Sāmoa e lasi I la vai Lo atunu pelele na ufana mai O awhea mawhea e te aluri ai Na o Sāmoa e lasi I la vai Lo atunu pelele na ufana mai Lo atunu pelele na ufana mai Pave fianga le nei taimi o le tai au le tautua le siufonga le laumua ia mo le silifia o te loa nau silifia o matanto ue ia na whaafia na whaina nei le leina lea Johnson vio e le Wellington ia le me tauina i le wa whaina i le leina le Sāmoa i kanai o le wingo le upu leina ia o ala o na whaafi o le lava o lo solonga le lei o te whaaftai ele o le ala lea i kanai Wellington le na whaina wa ana o I te le fo le poloko o wala nei aso ia mawhaina i le whio inga tangata ia tari tonu to tele ni se nofo ia inga I fuafuanga ia ngā luenga wele te mine e sui lo le tau pe wala wale tau Mese ia lo tano ato I Wellington e lo wale le tau e masel tau le pensini le iai a whaina na fuafi o whaingo fia e whale whainga luenga o na whaitanga whainga luenga e ngā lua atu I le whale a mese ngā luenga fo I le whaanga I computer e so ta iai ia pe tasi nai tu mana I o nei taimi o le pe o iaso e le mawhaingwhainga luenga tangata le whale tau na alur ngā luenga ia le wasui nei taimi ia talu ele sona na momari koviti ia le tātou tautua ia le tau tele o I mātou le ngā luenga nofo nei polua ia e whaingo fia la ia e whananga ia nisi le tātou whainga luenga mamau atu ia o mātou ia le wawhaina i le tātou whainga luenga nei polirua i le tūlanga o le pensini wa le nofo nei ia le ngata I leoni me tupu i le poloka fo I le wala le tele o taimi ia whaftai I le tūlanga le na le o tāpena mai tātou talfou tātou tala mai Sāmoa ia o tātou tala mai New Zealand nei e te whafonga I le tūla iwa I le tai au nei toi o wholo whātua polo kalame lau whionga tialo ma lo lava so I fo maria le nei tai au nei mtua tau si uma lava o lo whafonga mai ia ma lo lava tātou lo lava le so I fuanga nei ne whaasolo I le mātutua ia whaasolo no whale tātou ai ese foi so I fuanga o istanga tānu o la longi po tangata Asia e te mita wina tangata nei papahalangi
Ia e tau mawhai au ese ma inga o Sāva Valley e le wingola utala. E o le train, e o le pasi le teimi le, e le avanoa le vao le iwa le tolu. Na o le ta amilu so le tai Wellington. Tawa ile choi fuanga tangata nei, whape, ma nei a foi. Ia o tātou Sāmoa pe matua lo tangata no fale ma nofo le fale. Ia, ele a whaina o tātou lea māsani. Ia a ele whata mala le whanau tau singa o le mtua tausi. Wha mānoi nei tamaiti, ia male a inga. Ia a le reit, o le a tātou tala mai Sāmoa. Ia toi whaua ule o tātou pokalame leo tātou nu lava le valu tau tua si whonga le ramua. Fifi lava telefo e toi whaatala whaatulu tātua tunu ilona whaopoponga le nei, se mai le whaafonga. O whaatatia le malona na whaafonga e whaalawi lua whaalawa i tele i lea tunu, e le ngata o polu leo wa amata i le vaiaso le neon te tala aloa ia, ai u whapena foi o le whaafonga mo le moto tele i sala whai, le whaalawi lua ina o lana ta i ala mo le lumana i manui o Sāmoa, leo whapopo inem tai tusi o le TLMS. O le ta ia lai whaalawi loa e tau sanga wha le tupe lua fe lua se fulma leo no lua fe lua se fulma le fitu. Whapena foi ma le lua fe tolu se fulu ma le lua fe tolu se fulma le tasi. E manatu te tai o le atunu ma le malo. O le lumana i manuia mo le atunu. E mawhai o na whaatau nu wina e le ngā lure whaatasi o le malo nu umala la whanga. Ma vaenga tu ma oti. Whapea foi ma tangata nu umo Sāmoa. Ma o ia wha moe ngai tau lai umai le sini au tū. Ia wha mausa li le atina e ngau nu umala la whanga. Ma wha tau teia i atina e mau tū. Ma una ia pūlenga le lei. O awa noa tutusa, ma ngā lulu e wha atasi wha paanga. Ma le wha moe nga ina i au sia le wa inga tau lai. O se Sāmoa e ma wa apelo na wha vai i le tua. Ma lana nganu e ma whai e o na au sia se tūlanga mausa li. Saonga le mū. Manuia mauna tangata anu uma. E lima vaenga o le neita i ala fau, ma e se furuma le lua vaenga o le ua wha mua. E o fiai le atina engo le soifuanga lau tele, lea e whaata awe nai le soifua maloloina. Tūlanga tau ia oa onga, lea nganuu manuia lau tele o tangata uma. E iei le fuafuanga e lua whaalawi loa mo upolu, ma isi whaalawi loa e lua i Sawai. Ola ua iei popolenga i le mtanga luenga o soifua maloloina, i masini te tele lua e whaanga yui le suau. E le tūlanga maa ale pe a whai e whaawawina pe le tau e sasai tūtutonu. Ma o atuaisa mo le tūlanga o polo inga o whaalave matuia i le aile o suau. Le na whaalawi loa le sui officer silo mtanga luenga o soifua maloloina, tanga loa Robert Thompson. O le ate leso na afianga le tūlanga o tong fitinga, mo ngā se ngaso le atinu o ilo tātou whale mai au tui unum tua. Mai o masini e lua e te tau na ave i e le wha mua le mtanga luenga, e au fiei le masini o le boila, ona e manao mia tele i teimi umo tautonga. Ona e wha ngā yoi le masini ne le lua afe lita o le suau i te tonu le lua vaiaso. Ato ai ma le masina le incinerator e la fua i e le o totopo la pisi al whale mai, le foi e o le suau. Mai o ta pena le soifua maloloina, e nisi o nanga lo whaatino i tua o le atao fia. E ona sira fia ua whaalawi loa le sui o le komiti whaatonu o whaalawe whaafose i le atunu o le ofisa siri fo i leo le siusio manga mapuna o whaale natura le alai sala noa Francis Robena o le temi nei o lo lava le suau e tali ai le isi va suau o lo i ele fuafanga e taunu mai i le masina fo i ulai. O lo tādia pe le tua ao le li o tofa, se tala lata mai le malo e tuso le talo sangan tu inatu iai, i se awale mawhai whaavao malo, o na toi whaafoi mai eilo nā tali ma i la ua sa tu lai mai ere whaavila ve Vietnam, mai o mai le so e le toi maua lava sa lato feso ta inga. Paule tūlanga ua whaelo mai e le sui komsino mtanga rengo leo, le ia taua sa mwero wa whamasanga, wa amata ngā rue whaatasi i la tau ma leo le malo au se tālia le sue ino le mata aupo. Ao tāo fie pe i la uia i lalo le vava i ngā leo le malo o Vietnam. Pe tai wa whaalawi loa i ata i lunga o pengta wha i langi, wa mai ala sau ni ngai tewi nai le tino maliwa le tai o le kengi a le coconut cartel, le lia Lorenzo le malu, le na maliu i leos whainga i ali Sāmoa e tō lua, na malanga atu i Sāmoa nei a ngai au se tālia, ma ngai nei e Vietnam e whātau nuu le lao sa whainga.
na sau no le tua ao le li ia tofa. Pau le tūlanga la tamai na whaelo atu le te tai o le atunu le lato whaelo inga e taati atu le mata aupu le malo se ia whaia se ngai o inga. Wa whaalia e le teitei whono le lakapi Sāmoa na mulau ulu Sami Leota. A whaiwa i se mana o ngai le te tauna to i se sui whai pule e te tono le komiti whaatono le lakapi Sāmoa e te tau o na whia se tūla whono e ai ai. Ma tuina te tono le whaavaya le lakapi Sāmoa. O whaamanino na mulau ulu i le tele o nisi o whai tiongo whaalia le atunu mai lungo pengta whaelangi wa whaapurikiki ne sui whai pulolo i te tonu o le laulau a whono ia whai unga whaia lakapi Sāmoa. O le initiative na whaatulai mai le lakapi e laulangi po le World Rugby. Ina ua mai tau atu le World Rugby o le ere wa manuia tau sanga Papunikini. I le liki. Na tapena le liki a Papunikini la tau sanga. Whailo le le atu stari, tana noa tia au stari wa mai. E manere au wala mai le tō pare mia. Sani mai e tau sanga. Ia wala mea e government to government. Lea lana tau ngā aweloa whaile tau sanga na Papunikini. Lea na manu iela tau sanga mamoa la tutupite le mai malo Australia. Se meo le 5 miliona e na mai ai. Whamai lo le lakapia laulangi, boi. Mana ia fui la e kia rea. Wala au mai loa mātou. O Sāmoa, Tonga, Mawhiti. Wala au mai masui o malo, mate o atu, mate fono. E eira ma le lakapia laulangi. E ma le lakapia Australia, e ma le Oceania Rugby. O le fono moana le sa fai Perth. Fo ma loa ma komiti lia. Le ana tusia le vai moana paposo. O le vai moana paposo la, e te le au, ia meuro ave malo o Australia. Pa pena ona so swani mai ai. Ona le wala to fire me le i le riki. O le finau la mato. Ia tau fo ina so swani mai ai. O le sin me e awar to foi. Ona le wata te fono le la to tam fanau. Pe Robinson. Tunga le fo ma. Ia tato sa tato ia i palo tana. Ia o le wala la le sa fatino le vanga le. Ia na e le to fa o monta pena proposal. Pa pe ia. O le sa tu si mai pa le mia. Asa senit para mia Papunikini, avid para mia Australia. Ia na mai lor poso temina ia ma o tu foi ma watu le fiona patai para mia na te mo leva poso. Ia pita ia ni. Ia ai ele I mo se tem foi le fatino ai ona sa foi sa to foi su no tona pena. So temina ni fa fitai le fiona le para mia. Wale sa tu ina tu lo ia ma papia mai o le awa ia lewo eventually lewo send il pepa mave. It's just a proposal. O le talsanga, o le tusi talsanga. E va pe o ise tu pe o quarantine mai I le maro Australia. E pe ona ripotia mo mua e se lau 50 miliona tala au se tāne le fiso swani ale malo au se tānia e le lakapi Fiti, Tonga ma Sāmoa. O tala fowia ma ria tele ne yaso lu tātou o tino o fasoi foia. O le nao whafunga le tunu I tātou tala mai Sāmoa e peona tāperina le sunga tāse Salem Sam e a toi whafunga le tulai wale tau nei ia salo tātou tala fau fue po le tulai iwa le iwa le tau nei tātou tala fau a funga mai ia le tāperina le fionga na wano whamanolo nsai ia le ua mai a tātou tala mai Sāmoa o a mai tēn mai valele o whai asi ngalu o sa o ale fa sa le fa si langa lenga sa ona po mai le pulinu o Wellington ia o le yang yo savili ia e ono foi le so wele sami ia le ala pe no mita una tai au te famle vale ia man tu e le fio I vale le ngon sami fio e ngon la wele a ala savili em fai vale na tu la wele le ai ele fai vale le tu le atonu ola e foi le mafai vale le la po au tamalai ti voi ia te loe le ngafti el temile ia Pero sina vanga le fa por tato por li potio le tato por calame io li poti me la valele. E je uso le ai le va pela o le tu ai mo le ma tolpo ai malanga valele. Ele se malanga valele o tolpo o itai o me ai ngana fa tele me.
Ya manuia fai ngā malanga. Nā loro sai, tai au le nei o le aso lua o tātou iai. Aso iwa le masino yuni, ia o tātou nei New Zealand, Sāmoa ma Australia. Ia o isia tunu o langi, ia o nei le awa uli o le asongfua. Pe Amerika, ma Hawaii, fa pe Amerika Sāmoa. Ia o te le lopo toi fo in malanga le uso le ta o i polu i Sāmoa pe le aipo. Le toi mo mastala tamana. Ia po la hai Amerika Sāmoa le taimi nei. E se atala fa o polu i stala fa sa e lopo la tau ta pena le uta o mo pusatuna e ave i Sāmoa. Ia le nala. Au te lo man na vosi a inga le Amerika Sāmoa wa tuaina luese. Wa tuaina tu wa tu va tai au pola sto. Ia malanga uma. Ia ma lo ve o folo fatu por kala men le tai au nei. Tātou atuno, ia nei mātua, o la tau i lungo le ala o ngā luenga, la tau o manava. Ia mese nei whanau moa onga nei vai tau, o loo whea ngai a universite ma suenga nei taimi. Ia manuia foi suenga nei tamaiti o le alo tu nei vai tau, po nei taimi. Ia wha ua isi a mataisi. Ia la ua sele le isi vaenga, usa iri ngā luenga po la fu o moko ngā luenga. Ia o le nei to ata ua mata le isi vaenga. Ia, e le whaingo fia, malofo i nei mātua le tāpua. Moi la. Ia, te msalo nei mātua, nei sue la to whanau le asore nei. Ia, te iloa o le tāro sanga mo, lai mo moli a mo, whengai nei whanau i suenga. Ia, malo le tāpua i. Ia, malofo le talo. Alo. Alo ngā nei whanau. Ia, moli le leia. Le whatu le tala na le lai. E tau wha mamalama, ia le na mai nei tātou talfou e tāsesa. Le afianga o le tātou whalemai pe a whapea, ia mele wonanga whasoi fua manoloin. Pe a whapea te uhalualu e a whaina sua u pensini Sāmoa. Ia on nafi le to e matai us whainga Iran anga Israel. Ia e whaftai le o tali Israelu. Ia on le mafuanga o le talanoi e ia Trump. Ia uane i tau i masu ia tu, ona o le tau talanoi le file mu. O le mana onga ia saini, ia mali e tu e lua, ia e wha umal taua. Ia, ua ato e tau nei, ia uto e toso ia i tual po loka le soi tau fo mus. Ia, e pio le na tau, a fuile le na tau fia tangata ina ua ngaloma atu, le tau a morisi rua vai asu e taluai. Ia, le futo e amata. Ia, taru sia ia, ia stofi le mu, ia wai a fia umai atato. Ia, sa oi, oi le itala le no wharangolongo mai tala me tupu tala whasalo pito lolang. Le na ta ua imo mei o tu la fono me o taua. Ia, sa oi. Ia, don wa tu ua e whaile le taluang. Ia, e la ma taua tātou Sāmoa. E le se ainga misa whapea mai pule nu. Ia, la tolo pol tau misa se whaile e whiutanga ia ainga e lua. Se mos whale linga. Pe malo lomo luva ya sol tau misa to e whaile. E pa wala lo se ngata, si wei te mi whaile le linga. Ia. E te mi whaile le linga ia whasoa i lea, whamanganoa. Ia pe whale si e fio anga le Sāmoa le no whaile le linga i li maot pol tolu e vastalu ai. Ia se tasi o nui tu ali tu malo le whanga. Mana ia i o le sa val fonga vaa, ia wala loa whaile le linga. Mea lana le i tau a Sāmoa. Fese ai e umalona whaile le linga, ia leto e misa, e leto e, tau. Ia o tama ia, ia o whaatinga taringa tu loa ia tātou, le whaalongo atu, alua loa wha mai Trump, ia, le la a tolopo ai se i whai se tananoanga. Ia to e le umatu loa vai aso, vat fo to e whelelei fo ia lo keti a Iran na tau ma Israelu ma Amerika. Sao le leia. Ai te lo tangata fo inga meo tau, tangata leile pule. Sa ole. Peo whaulurunga peo le toa inga malematoa inga le misa. Ia, o ta ua e whaia le tonu. Du so tangata ia i lunga, pe fo tai o malo, o la tau e whaia tonu. A le lei tonu nau te whaia, a wha ina uma tangata ia i lalo i fo la tau pule anga. Pe fo tala le poto, a pule a meo tonu. Ia matua ole nu pule tangata mi ole anga ia maputi ngal nu ia le tau te vai te mene ia ia ni se inga le va ai o tangata ia i lunga tau la mua so el pule ma fola fala no foi la lumta no fa le ia wai e los fa tu nunga ia nga foi te longa na isme va pena tu pu nai tu ia nai Iver ia so ria ta ui se vai il talong la piscina ngana tu tua o ia o le fifia ia malo o si me mo la tu e mo paulo o so le ngol tala vole ia e mana tua le nga o le ngana te mo paulo te o no fo te la o le misana
Na ni te atai. Ai no por mena o te ni fai mane ngao ia ai ngao le nei pau. O le se ala ngore ngao ia turi re ai. Ai sa ulu te mau polo se ainga na we mau polo. Ia e tau lo tor ngao le ainga na we mau polo ina. Ia wona isasi, ia wona ise se vale. Ia malo a fu e molta o fio. Ava malo lava o te alvalo minutos fulima. A tatu e na te falong long mai fa fonga mai na lai fa no noa. Ciao. Ia tatu tatali fi fa taile li nes fo. Ia na fatalvatu ia tu ia te ene masiona tina matua. Malo lava le mafuta mai ia sunga alapati le la ulu. Fatalvatu manila tayo e la luta. Mania ngā luenga, ia sunga Elena Tupuse, ia sunga Saulo Semfaea, ia whamatua inu vea, ia whafauina peni, manuia lava ni te hao kone fesi paione, ia ma Peppa Fitness, ia manuia lava ni te hao, leo isfulu 5 minute, ua te enele tulai valu.
O mawhai nei ona whaatau top up al Digicel li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo ona la fo lau se le ni mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu i le fi na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fia fo ona le se tala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digicel. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digicel li Sāmoa tonga whiti ma Vanuatu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, 5 tolu whawha. O lua tasi, 5 tolu whawha. Sekia Digicel. E ai se isi o le sau ainga i whaapea sanga leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i, ma le tani maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whaisu inga o le tale, a ngā i le coughtest.co.nz. Paile suenga o le tale, ma whailo i le fō mai, coughtest.co.nz, e le ai se tatongi. Whala au talawai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O le ua lua sifultasi minuti o te enei le tu la valu, ia tāua i o whamanatuna, o ale papuinga o le tātou soifua maloloina. Io e tāua le whai o tātou siaki. O mo mea na while text mai le whalitalawai. Te ruatu o tauon to e siaki suka. Oh, ia, ia. Le ala e uma nei tā ngāruenga. E o whaasa o le vai fōma. O suka o ea, po o siaki fo pele. Le ai, taua o na siaki suka I masina uma. Oh, ia. Ia, tu sa o le mātou e inga na ma le whalitalawai. Mai le whaatananga le fōma. Mana ia. Ia. Ma le tele le foi fuanga o tatu wol fale tala vai. Ioi. Fa pu wala umile tau fale appointment tau vai fo mai. Ya ai le o sa o fale tala vai. Fale tala vai. Na ne. Ya mo tatu tunu fo ya fa pe o polo ina o fo mai fa eu siaki. Sa. Tau mo fa ya fa. O le staimi ya o le filiale tangate fa mai so fa le tu ile toto. Ya. Ya o le risiva engale ai ma fo ina sa il tangata ma whaali lona le fia pe whaongare po le whaitio. E mafu mai ona o le malama. Ia. E ala na o whaitio o lo le malama. A o malama. Ia e le taitai a o whaitio. O le mafu anga e whai atu e fo mai te alu tuilo toto pe whai me te au tuilo toto. O so enga e whai labs po o whale so toto le ngā lua te lo tangata. Ia. E o mai e le mele mana o le fo mai. O ti tilo le fo mai ilau. Whatetenga o lau le tatou I loe masen tatou o whai tatou full check fo ilea po le siaki uma, le ngā o le toto, o le whatu ngā o le tata o le whatu, toto maualunga, o le suka, mea uma, pe alwe whai lau full check, mea umana. Ia mo mia ala le toto siaki, oi nai mo me le tali. Sa o le le. Ia, pa melol fo mai alu la tuilo toto, ia alu le tuilo toto, nai whatali lo le, ia. La fo mai le results por tau unga so suenga il fo mai. Io na ilo il fo mai into vala mai le sauta fono. Ia. Ia na to la to le fa le appointment por esi tolu va sa mulmuriana. E fa tala mai fo mai le wo mau mai result lo tot. Ia na. O va nga ia le manaya e nei va nga ia. Ia, sta mi passene na la talata ile. Ia fa pe mai lo fo mai. To alu la to lo toto le va ya sole ina to sa fo le ta filo. Pela o inai mea nai a le mamala mai tangata. Ia i tai le male fia. Sa o le le ia. Ia masai, tu iso nei toto, tu iso. Ai le ai. O le tuinga o le toto, o nai ma wale susu enga o le tali o mea sa ili e a. Mo ili. Ia ta ua lava pelo na sai, ma faa mu ia ia ta toini usila. Sa o sole. Ono le system po le au nang fa so fu malo lo ina ni usila. Lai mo ona ta tangata isa mo e fia maua. Mo ili le. Ai le pasi lo ta to e o inti o ne ta ngo fi e le ngafti ta to malo fa tu pe ai a to tongi le ainga ia fi as fu wafe ta la ia lu e mai tangata ina I tong fiti. Sa o le. Ia. Ia amu ia ta to ia wa mo ina tunu o le o nang fa pe. Ele va pe la o fa tu o le nga o nang Sāmoa le fa mai. Le ai o le se senga fo ile. Te mi o ta to la iti ta to va ta to ma tu pe ama.
whingatana o e vai whale mai. Ia, sa o le ia. E nā, ia, le mana ia le whamanatu, la ua pasi atu lesi au nanga i whaatino i whale talavai. Ia. O la ua tala le whamanatu atu le tunu. E alu le whale talavai, pia te fio le whale talavai. Fesili ei po atu i mwhaina la tau whaia. Ia, mo. Ina tau mea la tau. Ia le lau maua asiaki lau toto i whaina le whale talavai whaitas. Ia. E fwile le, e leo tangata uma. E leo tangata uma. Se vanga nā ua alu tala noa la fō mai. Ia. Na tala noa la i o la fō mai anga i le whale talavai. Ia, mata o iro ingoa. Ia, te alu atu alu sa o le whale talavai te le to alu lunga vai le fō mai. Te la toala lau pi melo ngoi lumo le whale talavai, ia. Ia, te la toala ua ta ulo ingoa le teine lai lumo le whale talavai. Ah, tama. Ia? Matama. Ia, pia whapea o le tama lai vai oi. Ioi. La toa, ia, ta ulo ingoa lumo le teine lai lumo le whale talavai, ma suelo ingoa mai o. Ia le ala e whamau ninga mai lau fō mai te sauanga i, te le aluanga i lunga. E me te atai fu e te atalo masal sa. Le lunga tala langa i fu tama le whale talavai. Ia ta mala pisi mai tu tau fa senga fuala au tini le tu iluma le laulau. Mana ia, mai fa manatu. E te tala le fifa soa tu tau nei. Mana ia. Ia o le tala o lo tu sia i lunga le newspaper le New Zealand Herald. E se foi, o se suenga le pe ma luas fu tau sanga na fa tau te se suenga. Ia na mata i tu ina e tangata i va ia tangata o le a mali liu. E mawa e fo ya o te loa tasila le so suenga ya nga e fa nga i se taimi e fa soa i tangata i le value po le ta uo tina i le lalolangi o te loa pi ma na e fo ya e pasi atu por kalamen ina i lau tina ya ili atu ai anam sa veli na tala le ai le la fa matala tu ta ua te wole atu o tangata e mata i tu wina i tangata o le amali liu e ma sani ana fta nisi mai lato toi upu muli ole maliu e wala au lontina ma o se tangata ia la maliu le lungo lato moenga la maliu e wala au lontina e ui wo leva tau sanga maliu lontina o se tangata na leva na le aise maftanga maltina fate ingo au no le ai esma maftanga fate ingo lontina o tol su tau sanga matele toi velo i wa wi te lontina a o tai muli e te lo tangata wala au latina e mo i latu tina e tala lesi mai ta ile na mai tau ina lona grandfather e polo lontina lona tama o matual to in e o yo na mi lute muli ala wala au lontina pe ila mai tau tangata e pe folinga me ola i tina i tai mi le o to tai mi ole kato ma tu ala to le o lo ta o le tau ave le tina le la o tu ese ale la o le taimi la toi fo i tangata i le tunga mau. Ia. Ai pe o leo mana o e toi fia so ta i rona tina. O so tanga o le tina man whanau. Ala o toi mana o e toi pipi i atu i le loto lon tina, manon tina. Mana ia. Ia o le i fo i atu ma uma manela la. Ia o le, ese fo i le mana i o le sa i le ringo fa pesa le. Toa mana i a e la tawhaitau. Ia le mana ia. Tu sa o lana toi wala au alea. Ia. Il tangata na... Whana wina mai ele. Fato fai. Ai sa mana ia telefone na so. Ia, te muile le la wolu luti ti nga wa tua le nga fatia ti nga la o melioti. Al to monga il to tele ila to. Ola fa yo tangata ma ile ngata wel. Il faut ma ile so fa ya Dr. Christopher Ku. Il a fait face là où il tangata ma i New York. New York. Ia o le na ia mai tawina na maua i pe amele valus full pasene o tangata ne e mo o yo na to tina i to taimi la au to toi ai le i tol ma na va muli mai la tina e se lo tawo ai la ia me le to lango tina e sa o tas o le si foi la me tawo o le tawo o le osi le o le va ma le tina ele fa pela o no le so ngale fa te tawo i mo meu dying wishes po mo onga tangata la mali ai mo matua ia mauti no ia so tanga le ile va so tangata mo na matua mo wa o to mi ia ai sel mana pe o mo si vo mo matua tunga mau e te la ngona le mali o lo loto sa family ina o ile to singa fai e fa pena vo ila matua tato vai nei matua maftiel nei temi o no fa na o mali ulaiti ya wa fu ile o langa letas pe o le fa so lo ngai el mafo fo fa tanga te tau fa to fa na matua a telele o ye fo su e mo me ala vai tu po le o langa fa to fa matua i fa isi fa na
Ta ua i o le vale o whaafonga mai o isi o tina ia. Si o ta mai whai malu asi. La fo istu pe whatau san me tau mafa. Anei. Pawala mana mo tau e vai fo mai. Wa a mai tingaina ia leston fiti ia mele va ve un fato fa ma tu fa. Ale sa vina tu ama tu se vai fo mai, si aki fo mai fai appointment. Na to feta lei mai ale vai fo mai. Esa. Na. Ole vai nga le o tato mai tau ina laulangi le te mi le te le fa mai o mea o tau mafa. Tau le ia. O tau mafa le o ia fasia to te le o tato. Ia o mai o tato tin. Ia ele se suenga lista mai titi a onga University of Victoria. Ia. E fa so mai la sio na tu a o le a. Ia na mo fa so vo le ia. Ia ta fa matala i wai i ola la to Sāmoa. O en fa longa la sio tu a ele. Tu o Sāmoa sa o le ia marzami allo tong le ulo tu lo. Sa o le ia. Sa o la fio me tu a lo ele alu pusa isa sa o i fa fo. Na fasia mai lo tu le ulo fa ita maftanga tu lo. Se isa o mai ia le fuo fa le lenga mal pala. Sa ulo fa lo ta maftanga organic food. O lo sa o ele alu le isa mo fia masina te wai. Fa o popo isi pauta mai si tui e tau fa umi fa to mai. Le la o mai lo tatou Pasifika nei. Ya, le la o sui tau mafa o tatou tau mafa. Sa ole. E tatou su e tau mafa pitu sidina le lei mao ngā mo tatou. O lau o la au, mafua o la au. Mo. E le interview no matamata i le alo leo Sāmoa o manon. Na whaila na tau talanga whapia. E stasio lan whanau e le ai meet. E mena tuloia. O le alofa ilo natali. Le la le ai meet i lo la ua. E ato anga e ka loti mo meo. O nala na fa mai na mata na suiro na tino. Menai ta ua lava ia laula au mfu la au motato. Ya vai la le fasuli mo manonu le o. Ai alua o mai lakpi. Ana ia te. Se longa tusi ma te le lopo o tusi. Ai fa metala ila le siva enga e lu ia fo ila ia to tele opia. E fu ala ile me professional rugby ya. Pela falani. E ma mafa tele tamu sanga falani. Pe fu tamu sanga ya pan ya. Ala ta alo nonu au falima. Sile ole ale me o umie al tele tamana ka pie tolu sfulu lo amata na fai taula retire. Ya police sao le il tino o ma nonu le ta alo. Ole mo me fu ala au. Fu ala ole ola waina ola to ma famata. Ya le pol mo o me la pe o le tulanga. Mo tau si ale tangata ia lona so fu ma no loina. Yo. Ya ma vai al fa na ma lo fa na ya tau ona. Vai mai fa na ula tau solo mo ma tu le vai so fu ma no loina. Ala sile ya oi. E se tai mi foi le tau lona mafti te ma fo si utina. Tele taimi. Tele taimi fu pe o le taimi foi le ma fau. Ya I taimi o le tau mo fainga le ngalu fu le ainga ya so lai Sāmoa. A fatu fu tu lo fa fo me o tanga te masina lutina. O se fu lo tau sanga. Pe alu le alu e vele poloka I fai la foi pisinisi. Ia I taimi ia stona. I te alu ata so ni ai foi le. Ia ma fu angana. Tu sala o la taimi e anime tupu ya o e te ma fau. Te ma fau ia. Tu sala tato. E fa ma ni ala so ngale. Io. Este vele le ata la ngona foi po ma. Ya. To dia la ia lo tolua. Ia. Ese alo ia limo o lo tinai na la ngona me o le tele o ma termine mo ia le wo ma tu tato. Ia. Ai te ma fau ia o na lima lo fai pa mai lo tino pa mai. O na upu e fai mai. Ele te ia ngalo ia tatou ia nei tatou tina. Sa le tu fu. Vai la le winga la tara le mai mo tatou tinu tatou na fiola Sāmoa. Po le ale tatou ma mai fea. Ai fa pe la le i tatou tina le taimi le tatou ma tatou ta o telefone. O le taimi ai pa ia li mo tina lo ta ulu tu loa. So le pe si paka vo le to fo email malos. A mi salte email pula le la sa fai. La ufo ia tu pe sa ia pia. Pe sa professor sa lu mo se aso. Ia ma to e malosi le taimi na. O le yo. Mana ya malotina one ya me te mitai ya mo le tun matfa tai. Ia. Ana ifo se su engale fai tau yo mo tu ele fu su anga le seli. Ia. Ya me vele matal su anga fa la lima. Ia. Ya, lai ala fa la lima fiul vale te mo fu su anga.
Ya, o wa mata fusuang. Ya tau ungal fusuang. Na fui vai. Na solo malu lu ala. Ai whatever na leo toi ilo Argentina. Ai pa no tanga tala tangi mai Argentina. Ya se va. Vai la ye. Se la mole ile na tala ile siaso. Wa fa si leva. Le na fa malu. Le fa malu ya non tama vo le le. Visto ina fa tali mai le wa tu le la fo stupe. Ya wa lo sto ina wa wala ta mai wala ole tu wa le na tala. Ile wa. Am tala pesto ina se wa kona. El pula ne sto ina ta mo le le ti ti ma ya da to ainga main fa malu sto na mo le fa to asa. Désolé. Ja, wala umalo fa to no limalo fa tasi tatu tel no le tayao. Ja. Ai tatu solo entusia ile va ngol va sontene. Ja, tolu tatu price wole na mai le umanu ya isi tatu o fa solo ye tolu. Ja. Ja. Na umana vili mai le nai to rua mai au gilan. Ja, Martina ya iringa no. Ja, por ala wala va to prices ne tatu fisa pe mai la count to what we ton. Ana ya. Vini mai la pea umatatu por kalame. E lumela na o fa tolu volima o fatas. Ya tina ya faula upua. Ya malsunga ya lena mai lana solo lungo tatu pepe. La pepe. Ya. Tolu na ana ya. So tai mai lea mai la account to yo kilani e vato ia me alo fa prices o tatu solo. Ya, na. Ya, talvatu sunga sione fonga manuel nita yao. Malo se fu manuel ngafo. Ya, ftele atu manuel ngalwenga lo fenga nita yao. Lupe mai Australia, Brisbane. Manuel laval ni tau fatarvatu le fenga se yuli si tasua Manuel ni tau alen salmona te laval futa mai Manuel ngalwenga peto sefa ya Manuel ni tau after laval ma after mai seta tango mo ya Manuel ni tau ma for Eric ya Manuel ni tau sunga MN Arkyong ya Manuel ni tau after laval ma futa mai ya ole sunga tau tua le moto sui Yeremia Manuia lava le nei taiao whaaftai lava le mafta mai. Ia, Aaron Sila, tēne lava. Ia la tatu wōro le whaafiafianga nei. Ui, leu sau wala au. Tatu wōro le wala au lewa. Sau, taro wala au. Malor se fua. Ia, good morning. Good morning, boy. Malor se fua, ngia. Ano fa. Malor. Wa se unga huta kile kwa hidoa. Saori. Ia wakaro kwa kusunga le ia ma ele mo ka ko fuere no va no ngirka ma fuanga go vide ko ka wokinga ia wa ke na ka ngala va sit fia le dio malo so fo ngia yoi o wi anga so ka nga yesu mo nginga sa le so ka nga yesu mo nginga wa pio le nga fa ka wa ikile le kinga de yesu le kinga ka wa ko se ade ho inga wangi mai nginga moila wa pio le kulanga le ngalunga le la maria sa hoilanga longa wa o ia de si via kulonga si de fio o me o manga kupu no ngado ro ai ile kilo so ngai wa ka sa o le kala ne o le arka ko fanka marka ko fanka ka ko ke un mai ka ko kinga moila you de kinga fa fa ngo fiet ko inga be de ma o ko me sa o le leia ngaro le si mo kwa fa ko inse fa de me ana fa me kam po fa de me fa me king le wala wa pe el manga ne fa ka wa i ho wa u ka de ka de si kinga de yesu wa pa ko i ai wa lo ke man ko wa de ngo fa lo ko sa ngo de dia le sunga le dia de ka u na lo ngana mari sa fa i la lo sa ko la lo ko le o va te mari que le nunca fa kuma o soka ole wa pinga ka ko kinga ina per me ngo fa ngo ya kas que mai ai tango mai ro kinga ya muy la o di mole que lo ngari modelo muy la pero na que fa ka winga ya ho ma e lo fa ka ngai de kinga de o yesu kinga pa ya de de kimi o popo na yesu o fe na yesu mo o popo o ia sa ku ya ko o ia sa ku ya ko kimi na mai foi un kingo mai un ko se o de le nga ufi e o ia de sa mai ko no o te mire o do ali arungia
Ta taimina ule lopo feo pe te uri mulise uri na yo ane ale I. Wow, sino makuare de sa ku de lo. La pamba. O nga o ya le lai. Wa pe o la kai ka ka na ho e la ka va ga ho de le. There's no place like that. People are walking on a looking at. And then my see that could have offer or looking at the 6 years, 6 also 1 people so one boy. They put it come back, see that could have offer come up there. I pay you looking at it. Yeah, woman, I do a kind of father. Yeah, pay you now for so Hakuna. I'm coming here. If I'm a careful for it, and I might need money. Na faso ku. Tai la. Ya. Bueno, waso. Ya, faso. Alo. Ya la tatu fa fifia. La tatu fa fifia nga. Talfa te mawa itawati. Mani la vale te rini. Tai te la vale mafta mai. Fun
fong mali ole oski pen ia mo le pese siona pau ina 85 minute le 85 minute na tale ole tula iva ma nei ia tele pese tas yo tau le ia ma le tato fa so le tai ma fo ia tina ele fo fanga le malo le nei e ole na fai lo ele mau tu por verso ele te le por tu ia ole wa ta fia ele to tongi o le isi tau sanga o le awa onga ta miti university a lela ali liula to lango ia me tau trades ia la te le Sāmoa ila to tupulanga ia tama matene le la oanga i trades mo ka muta engineer ia ol matua mana ia wa pe no fa tu i kolisi wala to a mata fa nga yoi mai to tono kolisi le ungol sa mala matai no fao mo fa ngol fuotoso ia male ongor kuka fik o le fuanga le ia o mai i politik politici le la fa le pol institute le la fa atino le le awona o la wo lo fa na lo sa tau o i ma nei ia sa o le sori por fa ta inga tasi o melo le otiulu tasi le va nga mo mia i la langi le tau tu ni ava pe o isi tama fa fonga mai ai to tele na yo na lo tama e to tolu to pe to lua to tolu pe to fa pe to lima ma na ye isi si o fa na wi lo tiulu wa o fale o le tele o tama tele le o tiulu na mata mai ai ai a mata mai fale ma malato wo ya onga a o ile ile yo nya onga tiulu la to friends wo ye ile a onga sa o le tasi na tali a ona tama tia ile a onga tiulu ile to tau fa masania wa vole na le ia to ile fale ya a o fa fonga mai to tele se fa na tama tau na ye se o tiulu tasi na tali ni vave yo tupe vave fa fa tula na ia pisinisi tupe vave to se fe tupe a inga ya se fe tupe a inga wa o le o tiau le tele o taimi ile nga tai fa na o matua tama ma le se me la fa ina folo tingo lu no swa u le so mo o la u tupu le u le mai ma na ia o le sina o le winga na fa te tainga o va nga foi le fa tainga le tamai lo insinia ya o te fa sa ye lo manatu o fa sa ina si o tele la tu so so ni su swa o ta vale wa na wa mata na wa o mai na la insinia lu la politik pon tata ses o yo no lo tama o le waya le alu negative mal positive o ma ta vale na wa o mal fale sa o le pe voltina ala tu la fine fie lo pe va fer fingor kale vea o yai wa na wa mata na o na kuka mo ia por kamuta foi kamuta tu le tali o ele le ta kamuta tama fa sino yai wai ya fu wa ile fu va ile fu le fotos ile fu inisi e fengtala il tangata le fanga ina fu millimeter centimeter millimeter fanga ina fu inisi mal futu en no vo tau fa ya wa o ye ide se senga ina ya wa o le fu le fanga tem ne tela fanga le millimeter ina ya le tite ile va no se fu al fa tinga pelo te lunga tau lunga al fa le lunga le fa la umela tasi tolu mita mal lus fu inis le la utonga tu la papa la papa ton fa pia alo va te fa pia a te pa wala lo papa la wala ko volfa lo ale foto tal va luta yo e tolo ale man ngalo nga to fa disi so talu ai se te pingol lo papa esa no wala mo no le lunga ya so yo fori ya uso wala ele fia tu o ngani awa ol fali ole wingol ta lo mi ai lunga le Radio New Zealand tamitia on fa university me ta engineer wata ta ulo engineer tasia me ma fa to ta vale sa olele au engineer tangata ye fo ina fa ngola la papa te tele o ngalu nga te tele o ka paka wa tu la fono me ya o wala o so se ngalu nga fa pena engineer tangata na fa fita ulo tu la me ni usila o taule mawani ngā luenga e ota me te wepea ma le valus e lau i tūla. E ta tauna o ta maiti nei e whai ngā luenga e whai. Mo tari e se alo nofo lumo lau computer mai whaalongo le whai aonga ma le aonga. E se alo alu tango e whaatino. Whawi tauli lau tūla i mai nei. Wa le maua tele ta maiti le maua le valus e lau i tūla le fsosoani. O whato am whailona maua degree. Ono le ngā luenga. E o e whaile apprenticeship. Ai au le valu se lau tūla le, e te tauna afa o le valu se lau, dunga e wha se lau tūla. E te whenga luenga se ngā luenga so ta i mea tau insinia.
Au te le la faina te mi ale New Zealand. O le winga la na fam te la ma nei vol fa mo mo al ma lo le nei. Ia a mata me ile fa le se wa inga. Mana ia. Mana ia te fo fanga na a mata mai o le maenga ia o ina o nei o ikolisi. Ia. Tau sanga sfulua sfulua. Wa fo itu langa lua mai te mi te la la to balau le van la to fa me le kamuta. O le kuka me o ma fa pena. Ia. Ya amatante tilo itato me stato pacifica o malo si tato tangata to fi fi ma lui fa fo. Mai ma we pe ana le to vai taimi le wala a le melea. Amata male sfulua va sen sulua. Ma lu fa pene le po fese me o fai moria ne. Ya mata ria la taimi ne la usi fi tan malala lo nga wa e. La to si tia tan malala. Uno vole fi ita fa ngata. Adalo fatu sunga fa venga a pasta matamua pali ya lo tele atu Australia. Oi sole. Alo lava le mafuta mai sunga vidiamu le New Plymouth. Oi. Ya vai se si le vesta vala nga tele ta vala New Plymouth. Ya o levanta su e mai se Jesse Hurricanes ya le sunga vidiamu e alu mai I Marpone. O wala. Ele mo mai o ele mo o ai wa mai o ifea. New Plymouth. Ya New Plymouth le Rebel Blues. Ya. Rebel Blues ya New Plymouth. Lo fatu sunga o ka mo fenga luenga malo o ka lo tele atu ya to e male fenga luenga fa tai ya mo sunga fa le tangwai le valu malo o valu manuenga luenga le wori blues ya le o mai fo le po anta to tala la fa tatu wa wori e valu e valu fa tangwai mo le tele vanga le ata no la le blues vai me pe porta ya ne o le ale me na we e tau manina ma feel the tin o tatala tu pepa le tau o le pepa le na matua o fiu le afo le plastic o le na porta tanga tu si ele mo le pepa ai vai tau o le mau po ai sim tai tu si o tala ye tu quale lo apo o pepa na le na sa o le asone pepa le sole nei sole o pe sol o le ula le usau fa le anga le pepa o le tau fai vai sole feel the tin o la wing le wing fa tu mo ting apa ate la tin le fatau o falta alo lai tai Wellington ia wala I lalo I for feel the tin le local le Hurricanes wele le e tau mo mai e toi ia o le mema na wa fai ile ai kia le the post ia wa to tongi le Hurricanes ia pe u foding o fa le anga le pepa le aso nei ai le o na sa ula ko message ruma feel the tin ia a to mo al stadium ia sa to wall malai ia e uia o le fa la vel au le tamun sanga le 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 tok talo pe mo la so nei wan me sa o tang tat fa tani mal fai no ai o le o le mai le au le nei so ani pisinisi lo mua ia la to tala I tele for le ainga for le coffee for le fa fi taxi u pas wa tele tanga te o mai te lo la ta tonu mai ma tu atu mo ta longa le e lo pe moses fu di ma fe los fu wa fe yam tu mana yel nanu ya ave ainga fa ta fa ngol vai aso e yo malo as mai ya ave tai the stadium ta longa le Valley Blues mal Hurricanes ile astona e te fitu le fiafi o te ro to te le voi au va nga mai o kirani la mai a fe le fa mana tu mal va nga le te fu mai ta wa na nei ai ngai ni pa wa to yo fo mala to pe a ya me tu ta si malanga mai ana na we almo so no so pa wa ya mana ya la fa mai so tai tai Mresimia. Na le wingo tai tai. Ava pe tum na o te alum so pa o mana ya la su me les freely. To wole to tfangota. Ta pena lo so te almo ela sa. Ala tai tai na tau no me mana. E wa ngala te le melo le samani, te le o le anai. Ya. Tau mo fiel talo te le pe paesi lunga. Ye tau ana sa uma mesi oso. Ne ya inga ine. Ya. Ya blesi meio pa ua fa so mena nga ta ya so ai e ngola tala no le ta lima pa ua il fai va tasi ya a tasi tanga fa ngota la inga e alu nei sa uma lima alu ta ya sa uma lima mtu va ya lu te mi alu les le pe wa so ya se fulu ya na dos fulu ya na fe lolo fiu e fa ngota le la fa so mana ya te le morning or fe awala Wellington o fia au ngi toni la mo la tu inga fa ngol vai so fe au le mo atu ala fa tlo fionga le pepe yone fa tai ma to mai sunga Filippo no mia manuia lava ni ta fa tai te lava ni ma fa mai po maris ya ma lo lava tai te lava to pese ya fo ta sta to pese au tari ta to fo to fa so le ile o fa to vol lima lo fa tasi e fa na vili mai pe o mo ta to fo ni ta ha ma lo va tai
Fifi lava telefo e toi whaatalo whātu lo tātua tunu ilona wha o poponga le nei, se mai le whaafonga. O whaatatia le malola na fuafuanga e whaalawi loa whaalawa I tele I le tunu, e le ngata o poru le wa amata I le vaiaso le neon te tala aloa ia, ai u whapena foi o na fuafua mo le moto tele sa la whai, le whaalawi loa ina o lana ta iana mo le lumana I manui o Sāmoa, le u whapopo ine mta tusi o le TLMS. O le ta iana e whaalawi loa e tau sanga wha ale tupe lua fe lua se fulma leo no lua fe lua se fulma le fitu. Whapena foi ma le lua fe tolu se fulu, ma le lua fe tolu se fulma le tasi. E manatu te tai o le atunu ma le malo. O le lumana I manuia mo le atunu. E mawhai o na whaatau no wina e le ngā lure whaatasi o le malo no umala la whanga. Ma vaenga tu ma oti, whapea foi ma tangata no umo Sāmoa. Ma o ia wha moe moe ngai tau lai umo I le sini au tu. Ia wha mausa li le atina e ngā no umala la whanga. Ma whaatau teia I atina e mautu. Ma una ia pūlenga le lei. O awanoa tutusa, ma ngā lulue whaatasi whapaanga. Ma le wha moe moe ngā ina I au sia le wainga tau lai. O se Sāmoa e ma waa pero na wha vai I le tua. Ma lana anga nuu e ma whai ei o na au sia se tūlanga mausa li. Saonga le mū, manuia mau na tangata anu uma. E lima vaenga o le neita I ala fau, ma e se furu ma le lua vaenga o le ua wha mua mua. E o fiai le atina engo le soifuanga lau tele, lea e whaata awe nai le soifua maloloina. Tūlanga tau ia o onga, le anga nuu manuia lau tele o tangata uma. E iei le fuafuanga e lua whaalawi loa mō upolu, ma isi whaalawi loa e lua I Sawai. O lo ua iei popolenga I le matanga luenga o soifua maloloina, I masini te tele lua e whaanga yoi le suau. E le tūlanga ma ale pe a whai e whaawawina pēr le tau e sa sae tūtutonu. Ma o tuaisa mo le tūlanga o polo inga o whaalave matuia I le aile o suau. Le na whaalawi loa le sui officer Sealam tanga luenga o soifua maloloina, tanga loa Robert Thompson, o le ate leso na afianga le tūlanga o tongu fitinga, mo ngā se ngasi o le atunu o ilo tātou whale mai au tui unu mtotua. Mai o masini e lua e te tau na ave i le wha mua mua le matanga luenga, e au fiei le masini o le poila, ona e manao mia tele I teimi umo tautonga. Ona e whaanga yoi le masini ne le lua afe lita o le suau I te tonu le lua vaiaso. Ato ai ma le masina le incinerator e la fua I ei le otota po la pisi al whale mai, le foi e o le suau. Mai o ta pena le soifua maloloina, e nisi o nanga lo whaatino I tua o le atao fia. E ona sila fia ua whaalawi loa le sui o le komiti whaatonu o whaalawelawe whaafose I le atunu o le ofisa sili fo I leo le siusio manga mapuna o whaale natura le alai sala noa Francis Robena o le temi nei o lo lava le suau e tali ai le isi wa suau o lo I ele fuafanga e taunu mai I le masina fo I ulai. O lo tādia pe le tua ao le li o tofa se tala lata mai le malo e tuso le tala sangan tu inatu iai. I se awala e mawhai whaavao malo o na toi whaafoi mai eilo nā tali ma I la ua sa tūla I mai ele whaavila ve Vietnam. Mai o mai le so e le toi maua lava sa lato fe so ta inga. Pau le tūlanga ua whaelo mai e le sui komsino mtanga renga o leo le ia taua sa mwelo a whamasanga. Wa amata ngā rue whaatasi I la tau ma leo le malo au se tālia le sue ino le mata aupo. Ao tāo fie pe I la uia I lalo le vava ai ngā leo le malo a Vietnam. Pe tai wa whaalawi loa I ata I lunga o pengta whaelangi, wa mai ala sau ni ngai tewi nai le tino maliwa le taitai o le kengi a le coconut cartel, le lia Lorenzo le malu, le na maliu I le os whainga ia li Sāmoa e tō lua, na malanga atu I Sāmoa nei a ngai au se tālia, ma ngai ane I Vietnam e whātau nuu le lao sa whainga. Na sau no le tua ao le li I atofa, pau le tūlanga la tamai na whailo atu le taitai o le atu nuu le lato whailo inga, e tāti atu le mata aupu le malo, se ia whaia se ngā yoinga. Wa whaalia e le taitai whono le lakapi Sāmoa na mulau ulu Sami Leota, a whaiwa i se mana o ngai le te tauna toa iei se sui whaipule e te tonu le komiti whaatono le lakapi Sāmoa, e te tau o na whaia se tūla whono e ai. Ma tuina te tonu le whaavaya le lakapi Sāmoa. O whaamanino na mulau ulu, I le tele o nisi o whai tionga o whaalia le atunu me lungo pengta whaelangi,
O whaporikiki ne sui whai pulolo i te tonu o le laulau a whono ia whai unga whai hala kapi Sāmoa. O le initiative na whatu lai mai le lakpia le langi po le World Rugby. Ina ua mai tau atu le World Rugby o le wa manuia tau sanga Papunikini. I le liki. Na tapena le liki a Papunikini la tau sanga. Whailo le latu stari, tana noa tia au stari wa mai. E manele au wala mai le tō pare mia. Sani mai e tau sanga. Ia wala mea e government to government. Lea lana tau ngā aweloa whaile tau sanga na Papunikini. Lea na manu iela tau sanga mamoa la tutupitele mai malo Australia. Se meo le 5 miliona e na mai ai. Whamai lo le laka pia laulangi, boi. Mana ia fui lana e kia rea. Wala au mai loa mātou. O Sāmoa, Tonga, Mawhiti. Wala au mai masui o malo, mate o atu, mate fono. E eira ma le laka pia laulangi. E ma le laka pia Australia, e ma le Oceania Rugby. O le fono muana le sa fai Perth. Fo mai roan ma komiti lia. Le ana tusia le vai moana paposo. O le vai moana paposo la, e te le au ia mero ave malo o Australia. Papena on so swani mai ai. Ona le wala to fire me le i le riki. O le finau la mato. Ia tau fo ina so swani mai ai. O le sin me e awar to foi. Ona le wata te fono le la to tam fanau. Pe Robinson. Tuma le fo ma. Ia tato sa tato ia le palotana. Ia ole wala la le sa fatino le vanga le. Ia na e le to fa o mota pena proposo. Papia ia. Ole sa tu si mai para mia. Asa sen para mia Papunikini. Ave para mia Australia. Ia na mai le poso termina ia ma o tu foi ma watu le fionga patai para mia na te mo le proposo. Ia e pete ia ni. Ia ele i mo se tem foi le fatino ai ona sa foi sa to foi su no tona pena. So te mirani, fa fetai le fionga le para mia. Wale sa tu ina tu lo iai ma papia mai ole avava iai lewo eventually lewo send il pepa mave. It's just a proposal. O le talsanga, o le tusi talsanga. E va pe o ise tu pe o quarantine mai ile maro Australia. E pe ona ripotia mo mua e se lau 5 miliona tala au se tāne le fiso swani ale malo au se tānia e le lakapi Fiti, Tonga ma Sāmoa. O tala fowia, ma ria tele le yaso lu tātou o tino o, whasoi foia. Sa alofa lava e le nei foi vaenga o telefou ale si u fonga o le lau mua. Ua wha manuina nei pu lenga wha anatinati taimi o ni wha lawalau wha fu sei mo nuu tu mata whanga i le talawhatai saute wha pēa masasae o Wellingtone. Mai ua polo ina aitanga tēnu nofo o te rata i le Sami ina ia tu ua o lātou whale o na pui ngā o le saonga le mū mai ngaru maururunga e ono a fia ai lea vaenga o le lau mua i le so. Ua tu ina mai fo e le ofisa o le tau se la pata inga mo ngaru malolosi ma maurulunga e a fia ai le tolo o le Cape Terrafiti fa pea le whaasoro atu i le Turaki Ray Head i Wellingtone fa pea maleanga i atu i le Matai Kona i le Wairarapa. O se vaenga lo wau inga o le tau mai saute o lo a ngai mai le i mātu ma au mai ai uma ma ngaru malolosi i le vai nuu o le Cook Strait na amata mai le fiafio la sungofua navi ma whaasolo mai ai e i le so whaasolo tuai lava se ia o i le asolo lulu o le vai aso nei. Whailo mai e lo fiso le tau o matangi malolosi mai saute o le a oi lava i le vale o le iwa ma le afa mita ma le se fulu ma le afa mita le maulungo ngalu a mata i le tae ao i le so, ma le whaasalo atua i le awauli, se ia o lava i le awauli o le so lulu. O ia tūlanga wha le tonu, o tau fia umai nei malanga wha tūlanga i nā wa alalo i le vai nuu o le Cook Strait. Wha ilo mai fo i le vaenga o le puipuinga lau tele, le Civil Defence o Wellingtone,
O le polo inga e ave se ai wha malosi tangata mai o lātou whale e tau la lata i le Sami i Pitonu e au fi ai le Ofiru Bay, o le Island Bay, Horton Bay, whapea le Breaker Bay, le ana wha mamalu i le tūlaiwa i le tai ao ana le la. E le o au fi ai i a Lyle Bay i le polo inga. A e sa whautua le Civil Defence a inga mo tangata i Pitonu o lo a fia ina ia o ese mai mau lātou whale ana pō a o saonga le mū le whaia o ia tūlanga. Ua whautua ina fo i tangata uma ua polo ina o ese mai o lātou a inga ina ia aua nei toi fo ia tu iai se i vanga nā ua longa ina atu lātou uma i le taimi e toi saonga le mū ai. Na amata mai le tūla iwa i le pō ana pō o na tatala ma hapa noa ia se no whanga tūru tonu mo fiso soani whaapitoa i le Kalesia le Wellington South Baptist Church i le numelo le lua waluwha the parade mo so se tasi le aise mea nga iai i le taimi o lo wha ama maluai polo inga nei mo le saonga le mu ia vaenga o le lo mua. Ua whape fōi ona tu ina mai se lau te inga whalawa i tele mo istanga te uma. Ina ia tau mau e se mai male mta whanga ma le Sami i ia vaenga o Wellington e whape le Wairarapa o lo wha maru ai pulenga nei o taimi whaalawela lave whaafo sei. O lo ye fōi lau te inga o matangi malolosi mo nisi vaenga o le pito i lalo le motu i mātua New Zealand ai whape ai male tala whātai o le tūmalo o Otago. O le malanga whaatulanga ina le waa o le Blue Bridge mai Wellington e Picton i le afa o le valu ona pō na tāo fia e le ima whai ona whaia. O whape nā whai ona tāo fia uma maisi malanga i tolu o le Blue Bridge na fuafua mō le tāe au ana le la. Ai o le company waa le Inter Islander o tāo fia uma lātou malanga fuafua ina mō le so e le aini waa e wheo i ai. O whesota i atu company wa uma nei i tangata malanga mo le toe whaatu langa ina o taimi ma whaiai o na whaau waua lātou whai ngā malanga i le vai nuu pe a o ina toe ta tala. E tele atu nuu o le Pasifika au fiai Sāmoa ma Amerika Sāmoa sa au fia i lau pata inga o le ono a fia i ninga lulolo po o se tsunami ma fua mai le mafu e malosi le ana lu ina i le atu Filipaina i le asonga fua nafi. O ia la pata inga sa atu ina mai le ofisa tu tonu mo nganu lolo a le malo tele o Amerika. Sa wha mawina le malosi le mafu i le nei i le numela fitu tesi ma le valu i le masini fua mafu e sa o ngā tonu i le loloto e onus fu tonu kilomita i le motu i ngoa o Mindanao o le atu Filipaina. O li poti au pita la tau mai nei na ta ua mai ai ua o atu i le tolus furumonu tupu la whaai e tangata ua wha maania le mali liu ona o le mafu i malosi le nei na awhi ai i le motu le o Mindanao i le atu Filipaina i le asonga fua. Ua o i le selau tolus furumonu tupu la whaai e tangata na manunua a o whanga salo ai ngā luenga la vea i mo isi o lo o leiloa o masalo mia le tanu mia i lalo solo ele a toa mawhale na nuti palaina i le malosi i le mafui e. Te le isi mea o ngā na whaaleanga i nai le ngā te i whale ma awala ai o motu si ai le eletise a toa ma le suawai mo se vaenga tele o le motu le nei o Mindanao whapea isi ai taura latane o Filipaina. Tula i mai lea whaalevelave ai whaato a malu masina a talua na la vea ho i Filipaina i se mafui e matautia na o i le ono te si maleiva le malonsi i le o ngāti tonu o le motu o Cebu le ana mali li waitanga ta e toa fitu se fulu maleiva. O lea ua whailo mai whala o i tele le lisi alo ia le partio le Labour e fi nau i nai le whai ngā palo te tele New Zealand le masina o November. O le pelestene o le parti o Jill Day whapele te itai a Chris Hipkins a toa masui o le komiti whaafoe sa awai le sauninga na whailo ai whala o i tele lea lisi a le parti o le Labour. E to fitus fululua le a whai o li imata mai tai o filifilia
tau wā mole leiba I le palo te tele I la sofitu o Novema au fiai I ni sui tau wā fau tolu se fulu le a whai o le whaasalonga ma le whaatulangana o I la tau atangi ai I o la tau waka waa mato mai whaapitoa mo le fina wina o tofi o I tu malo ai maise o le lisi alo I a le leiba mo le palota o le lua afe lus fulu ono numaratasi le lisi ia Chris Hipkins o le taitai leo le pati I tonu o le parlemene o lona lua atu iai le taitai langolango o le tamaitai veipule ia Carmel Sepuloni ai lona tolu ia le fionga Besta Barbara Edmonds le mautinola va o le minsta fau leo tupe pe a whai manuia matule mai le leiba I le palota ia Novema. O le tūlanga whā o le lisi, ua se ea na I haile li whaipule sinia o Willie Jackson, ai numela 5 le tamaita I whaipule mai Christchurch o Megan Woods. O le tamaitai o Sophie Hanford, luas fuluono tausanga o le soifua, o stasi leo sui tau vātala vau o lo au fie le lisi le leiba. O le tamaitai na ia taita ia le solo de te a tau maiti a onga le School Strike for Climate, mai o le atawa o ia mo le tofi o le tu malo o kapite. E le o la vea ai I le lisi le leiba ia le li whaipule o Greg O'Connor o lo o venei ma stasi o fonga fitalai lango o le parlemene. O le li O'Connor sa atule mai I le tu malo e ngo Ohio taru mai le tausanga I lua afe se furu fitu ai o swinga I tua oio I tu malo palota lea ua le o to iai se tu malo whapea o iei nei o Wellingtone. Mai ua whaiai malana whaai unga o le a malo lo o iai le to e alu I le lisi le leiba I le palota. O leisi whaipule o lo iei nei le leiba e le to e tau wā I le palota ia Novema. O le li o Duncan Webb lea o lo o tula I mai li tu malo Christchurch Central ua uma o na ia whaai lora na wha moe moe e malo lo mai upawhai o malo I le masina o ke topa. Ai o isi whaipule Pasifika o lo o iai le leiba, o lo o fia uma I le lisi le nei, la tau ia e au fiai ia le li o tangi utikere I le numela se fulu ma le wha, o Jenny Salesa I le numela lua se fulu ma le wha, anae Neru le awasa I le numela tolu se fulu lua, le maunga Lydia Sosene I le numela fase fulu ma le lua, ma ana hila kanonga taa I le numela fase fulu ma le valu. O stasi o suita wā fau o mai tawina le lisi le leiba, o le tamaita ia Henrietta Hankin tangaloa I le numela onu se fulu ma le fitu. Ua whailo mai le lisi alo ia le nei le leiba, ai to e 5 masina ia o lo tutoe, o na alo leo New Zealand I lana whainga palo te tele I le asofitu o le masina o Novema. O le vaenga o le puipuinga po o le Defence Force a le malo New Zealand, o se stasi leo matanga luenga o pito I mawa e vaenga tupe, ua tu ina atu iai le tala o tu o le tupe o le tausanga nei. Peitai e manatu le whailu tusi o taua a le malo tele o Amerika o Pete Hegseth, e le tai o na lava lea, mai ia whaai ngoa ia New Zealand, o se tasi o tunu o lo ti e fua, I le malo si whaafita fita o isi ai mai se a le malo a Amerika. O le tausaka o mawai lea sa whaasi sila ai le whainga malo so whaatasi New Zealand. Ia le whaalua ina leo vai ngā tupe whaanganga mō ngā ruenga whai le ofisa o le puipuinga, I lalo se fuafuanga whaatatia o le puipuinga, e whaai ngoa ina o le Defence Capability Plan, lea u whaamoe o le RCTI ia le fua e 2% o le GDP ia la whaia tupe mō le fita I le tausanga I lua afe tolu lua a nga iatu I le lua afe tolu sful tolu. Peita I la o ia fuafuanga ma lea whainga e ali di mai e le lava lea I le manatu o le malo tele o Amerika. O se fontanga la tamai nei na whaia I Singapore na wha lia manino ai e Pete Hegseth e le whailau tusi leo taua le malo a Amerika. E te tau na o I le tolu ma le 0.5% o le GDP o tunu uma e whaalu I la tau fita ma vainga au o le puipuinga.
Sa ia wha mawhainai, o le mana o leo le malo Amerika, ina ia o i le toru ma le 0.5% o le GDP o tunu uma, o lo lātou whaiwhai mea whaatasi, e whaalu i le wha le leia o lātou mea tau, whapea ma vainga au mo le pui puinga. Na ia ta wai o tunu e le mana nao i lea whainga, mauti no lava, e iai se swinga tele lo lātou wā whenga iai ma le malo Amerika i le lumanai. O le tala utu o le tupe ala malo New Zealand, mo le luafe luas furuono luas furufitu, o lo whaatulanga ma iai le vainga tupe, e 5 piliona tā la, mo le vaenga le nei o le pui puinga po le defense, o sa whainga ua tu la latatu i le 2% o le fua o le tamao a inga o le tunu o po o lona GDP. I leisi vaenga o le tātou tala, sa fiso soani le autina i mu, e ave i fafo i ala ave ta vale na poloka i do tonu o lana loli lea na mu, ina ua feto ai ma seisi loli le ala telenu me le tasi, i mātua le ai o Christchurch i le tae au le songo fua. Wha ilo mai le vaenga fisoani le St. John e whapea, e do tasi le tangata na manua ti ngā ina i lea whalawe lave, mai sa awinane i le whale mai mo tongo fitinga. Na umis taimi o tāpunia le mga ala i le vā o le Downs, whapea ma le Factory Road, i mātua kala i stete, ona o lea whalawe lave i le tae au nafi. Ua whailo mai le fia o le malo, ai mai sele komisino le leo i a Richard Chambers, i le lisi alo i o sui tau wā le pati o le Labour, le sa whala waitele i le songo fua. O le mafuanga o le whaasea o le komisino le leo. Ona, o se tasi o sui tau wā lo o fia i le lisi le Labour, o le li ita i le leo i ngoa i a Rakesh Naidu, o le li nei o Naidu o lo o umia le tūlanga tōwhisi nia o le superintendent i le tonu o le matanga luenga leo i le taimi nei. Ai o lea ua whailo mai e lona se furu tolu lona i ngoa i le lisi o sui tau wā a le pati a le Labour. O lea tūlanga mawalunga i le lisi e mauti no lava le ofi atu ai o le li leo le nei i le tonu o le parlemene pe a uma le pā lota. E manatu le komisino le leo sa te tau i le nei o na wave wha i loa atu lo na wha moe e fia ave o i o se sui tau wā i le pālota o lo loma nei i a Novema. O le li taita i le leo le nei o lo ulu i ai le vaenga e whea ngā i mamata upu e a fia i tangata Maori a tō moiste ngata o New Zealand i le wā whea ngā i ai malamata ngā luenga o le leo. Whaari ai e le li komisina o ia o se taita i leo le lei maanga waa, tangata le nei o Rakesh Naidu, peitai, ona o leo o manino maira na wha moe, e fia o fia atu i upwhai o malo atonu, ua le tāla whenga iai o na toe wha awawina, le tau aweina ona tiute o loo iei nei i le matanga ruenga. O tau wha aola i le whare mai le awe ta vale na la vela na ta vale, o tau mwhai, e sola ese mai ma leo i le ai o Hamilton. E le itu le ta avale le tangata le nei ina ua tau fiatu e leo i le awala o le te Aroha Street i le awa uli o le songo fua. Wha ilo mai le taita i le leo o Scott Jamal. E le i tuli na fo i le leo le ta avale le tangata ai sa wha o ngā mea pue ato le awala e i lo ngō fia i le mea nā ngā i atu i ai o ia. Sa mai tawina le alu sao peo le tamale se ia o ina la vea po le te ale titi o le tūlai se furulua i le awa uli o le songo fua. To a whaata gata na manu nua i le a whalewalawe e a fia ai ma le awe tamale le o loo i nei se tūlanga tinga ina i le whale mai. Ua manu malo i le siampini o le liki le kapia ia pani le au a le Kobe Steelers le ana su e fusi ai ma le au le Coupouters Spears i le asana te anei. O ai o le ata o ngā mata ina e luas furulua le Steelers i le se furuma le tolu le Spears. O le au le nei le Kobe Steelers sa whaia o ngā ulu ai le li o Dave Rennie le ua uma na Filifinia e ave ma whaia o ngā ulu fau o le Oropeleki. Mai o lana tālonga whai u lea mōr kalapuli nei a Japani, a o le i malanga mai e tau ave o na tiute
o le tau aveina leo le Olopeleki New Zealand. Sa ta alo ai le aule nei le Steelers ia Olopeleki o Adi Savea fa pe Anton Lynette Brown ma stasi fo isa Olopeleki tau sanga tele le o Brody Retallick fa ailo e reni ina ua uma le ta alonga i le sa o se fa alongona fia o wo ia mauti noa o le ato e fo i mai i New Zealand e lata i le whanau fa pe malona a inga. Le aso lus fulu o Juni le o le a whailo mai ai le au o la filfilia le Olopeleki mo ta alonga wha le vao ma lo ma falani Italia a whapea ma aialani i le masina fau o Iulai. A uma ia ta alonga ona malanga ai leo le Olopeleki mo lana ta amnisanga i a whili kai saute e valu ta alonga o le a whaiaia au kuso ma se tema e au whiai ma ta alonga whaitawina e wha i le vā ma le Springboks le olo o mia le ipo le lalolangi i ta alonga le kapi se furu lima. I le kapi fitu o le masina fau o Iulai e le tau na whailo ma iai le uni le kapi a New Zealand ia se tasi o la filfilia e ave ma whaia o ngā ulu fau o le au le kapi taito o fitu a lii. Pe iona silafia o le mai ai o le taimi sanga le kapi fitu o le lalolangi i falani le whai unga le vai aso le ana whailo ma iai le whaia o ngā ulu o lo iai le ri o tau masi tama o le awha ma vai o ia mai lona tu whinga. Wono tau sanga o a fia tama i le pulenga o le au le kapi fitu o New Zealand o stasi fo i tele tau sanga o te alo ai le aule nei a New Zealand mai le luafe ma le lima e o mai le luafe se furu lima whailo mai le uni le kapi a New Zealand e le tau na wha mautuina le tau fia o se whaia o ngā ulu fau i le masina fau o Iulai. O le wha ai unga leo telefau. Toi whafunga le tūra suru malua e tātou telefona pe ona tāpenene le whionga ala wano ati lau matala mai Sāmoa sunga ta se salam sem lua sulu fitu minuti e le iwa ia toi whatalo whatu le teimi ia o le halipti o le tai au ia o fwoi nei sa i tātou ia o na o le usu e whailipti o la inga mana ile tina na fasili vai altina na le usu ale tai au whailiputi whailipti le tai au male whailo lati male to ina fasili lo matu to ina o le ale mafuanga ia lei ona aver me leo le whaiatina o me ai ainga kuka ainga whanga ai ainga a misi a ia le o ta mamaltina pa melita le to ina te rol me na o tulafono o tulafono me na lo matu le tulafono o tulafono me to ina o tulafono e te tau ona e tango e whawhanga i le pangota e se le fatu bu besilta e le tu pauta ma ya olo alfua au langa le na u ya tole mena inga tatu tu pa manos no le foi tau le tu pa manos o tatu manos e tadia me yo matang me o ma fa ma sa ele o tatu tu pa pangta vai te le fale to ya malo la vale ma futa mai yo ya tatu malava ole mo se vai nga foi le mane foi tau te loi ole tu malo sa fata le ma oi itali a me Sāmoa le io fa so ina la tos full miliona ya ta sista mila tamai te lo mana ia le aseso tatu le mana o tu pef so sani me te lo me fa ya mo ile le ya le fo ringa mai pe o me o tau sanga le na watu e tu pe ni sila ya fo ringa mai le la o pasi ma me le wo ya yuni ya sa lo pe ni vai ngo tau fa mai ai na fai lo le tu fa tu pe le tu malo sa fata yo te lo na o le tu malo sa fata lai ma mal vai ngo le ya sa o yo ta si ya ma ven fa matu ya awa fo i fo fuanga ai nga tai tas ya le na bokara men na filen tan no to ile so no uma sawe le ntava ai to nei le tai o le tupu o vai nga le na fa ma lama na fi le so i pol no uma station pol ngano le tan no le fion le pol fa tau la pisia ya la pisi zala le vai nga le na e awa ma e la pisi ya wo ya tu wala pisi le ile pinsao
Ya mai se la pisi le lan sama. Le an tava ia ton le an tupu nei. E oi. Ole tulanga fo le lo winga wa fa atolu ona ave ia tusi. Fa mam la mangala le o tulanga le. Tu so le la pisi sama me matale. E tauna tu utonu na o tingi fangu plastic. Tingi pusa. Ma meo tingi pusa. E tu ulo ia se pepa mea ai toenga mea ai po se glasses meo fangu mata tae. Wa soli la el tangata le tu la fono le pin. O lapis. E le lan fa mai no, o me le la fa el pulenga nu. Pe fa tasi fa lua fa tolu ona mau ale ainga. E si yaki atu ale pin, o le ia tonu ia va en la pisi e le tatauna ia i. O te mana tu e foi aso na tu ele loli no o si yaki la pisi ainga. Si yaki ala o ke ia ave. Le la utu pultao nei. Sa la le amo mua na la. Amo mua e lanu sama lanu moli. Fa pipi e le tape lanu moli. Lunga le pin. Inga la pata inga. Amo lo na lua o le lanu piniki. Tu api e tape piniki. Pi le tape lo inga lo fa mai lo fa pe mai. Tu tasi lava no. Mo lo todo lo. Ave ese rola pin mo se fulu masina. Yo le la we pin. Le la we pin le tava ya tu ono le pin le na mai na tama ia le o le feo i lo lapis. Ia i tu lo no winga yo no fo ya inga yo fa sala. Ia il va inga le pin. Ia o fa mana tu mo ta tu wa. Si le tu na Ya ate lo ni sta miti o le mal mana ya inga o me yo le vantato nei New Zealand me sat le e ne polo. O le vantato lo o la pisi o to inga tau mafa. E le avea i tonu pini e lua le fa me alofa me council. E ia le pin la no mu me mata o le pin na la le wala mwana me mata. Pin na o me mata ta ia vi tonu. Mo. A le pin le samsama me mata. Yo na le ave fangu plastics. Ya ma meio tingi pusa. Me vonga to recycle. Yo, recycle. Ya o la pisi mo le to ngela tu pe. Ya tamana ya lo ya tonu ya la pisi o to ngata u mafa ma me umfa pena. Ai o la pisi fo ye pa ufa i valunga talo. A te le tu o lo fale. O le ve to na ma tu. A ve tu ai fola tu le fa to anga lai tu ai. Para le yo. Fa palai ma so soni le. Ya na. Ya wa watu ona na ma mo wina le tai au ya tatu ni porua na re o atu loli ya to sia ki ane la pisi le to so iluma a me se la pisi sama me mata na va yo na fia le na la to lapta inga mal fa manatu ai le tava ai le tai ni le watu mo la pisi sia inga tava ai tu ya na tonu ya le ma lo lava no si fonde la mo la tatu se fa fianga o le sfultasi le tau nei le ufatu langa il porca la me le soifua maloloina. Ya la tano te fo ya savelina ya male yonga ya polota i va vesi toilolo. Te le fo sao nei o nanga ya mes fo sao vesi le fa mal mai no te le vaenga nei. Eu te le foi le a nga silu ai nga tas ya. Ia le o nanga nei va ma so ma martina. Mas lava ia nei unga li laiti ia male faengo nei o lota au fa manu ile li ai na malo foi pe tu langa le ziru ai e mo yo lo matu ia o sawa ma pe amo ia matu ala fa manu o le vaenga le o ia o sirunga o matu te yo nas furu le fits full tau sanga ia o te fi fai poipo ia to ina ma matu o sa fai poipo mo ale mena to fai ia lo te mana fenele to fai e o lo le fai la onga si fe au fai ia onga le to sa uni la fai pepong ia la tu no silmo mua na fai le fe au o le ale lu lo me le fai pepong a mai lo matu ia o te lo me fai pepong wa tu fa tasi wa tino tasi ma ia vesile tu lo mal to mal fe au to ina la so lo me le fai pepong fa mai le ia doina o lo le me le fai pepong tu sa o lea ua e tonu o se lio. O le me fer so la to fa pipu. Ta lo fali me le mo si uso. Uso le wo ka o le vede tori fa fo. Ate do. E fa so ta ingo o manatu e luo ta mama tina. Ya. E fo ringa mai o lai lo le tina o la o tasi.
O la ua tasi o ame fai tauna la malili se fai unga la fai. O tasi ala ua ele lua. A o le mele fai e tina la maftang. Ile tamai la maftang. O le usai sai tia fai unga fai talu e fine. Ala e te lele o matasi ala ua lalo talia le. Ona eva ai e swat pui lo mafta. Ole o matua. La ngai tiri nei ta male a fia de vale. Esse não faz tu por ver se eu vou ver se ela tu não é filho meu. Tamam. Vamos ir mais usamo. Ele lo solo ato lo maftanga. Tu se mena ta o le fale pui lo maftanga e ta ile tua. Al mele fale pui si suru tu. Tava tu ya sovalu, tava fo vai le yo e me sovalu la utala. Ya sunga tangwai, rani tautasi, manuia lava le tavidamu, ya onsa, ya sa vidamu, ya la pepe, te lava. Ya ole sunga ya pen he, ya malo pen, manuia lava le taya, fa tai lava ma fa mai. La tatu woro fa fianga nei, ya ma le sunga ya puni o le puni ala ma maunga loa.
iai se isi o le sau ainga e whaapea sana leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou me maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fu mai. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Malo aftai leo te 20 minuta na tale o le tu la e se fulu, ya. Le sunga le pepe yone le tong fai milta tu telefoni le o le o iwa te o mia, o le o iwa o to yakilani a o tatu Wellington o le o fa, tolu valulima lu o fatasi. Ole o iwa na ta o misa le plus mal mo na Pacifica po ia na o iwa. Ale o fala va ele inicio ta o misa na le hurricanes a. Ya le o mai fatasi alva ngale na o mai tatu solo ia fatu ala a faula pua. Ya wala o mai pe o mal tatu proclame. Yo. Ola wala na le mo le failonga tatu fainga solo. E sa uni le account vatu tonu le prices o do solo. Se la ua. Ma lo la fa tai. Ya. E toi fa manatu i nei matua e fa o ngā i to tono o talano e leo se fa tonunga as fa manatu. Ia. Fa fitauri le ua fia ngai fo i matamata la vau nei vai tau le mena ta o le looks maxing. Ia e fsili le whanau tama tele o tamaiti la ula toi loa. Pe fu au e no vai lo fo tale le fsili o watali. Sku toru tau sang. Nai na te loa maa malama umai. O le me volo tau mwhai o le tamaiti tia toi te one falling out na wale attractive ya ile isi ya po wale tosina ya ile tu pa tamaita e na lole le fa nga ia me faitino e sa mala me malo sa falling tu lo fa mai no up tu sa ya wa fa ina mala to ma fa usa le wa e pe o lisina va nga o le wa fa nga ai fu ye o le wa ve o se fa manatu mo le la lo lang ya to al ma na ye le wa nga Sāmoa ele le ia le mautum fa vai o ainga Sāmoa. Il ta mamartina. E tala noa al whanau. Ai tu ul whanau e tala noa se tangata e lope a feta meti e tasi le tangata e tala noa e. Me o whala putonga pe o a onga o ni organisation whala putonga ai o le ainga. E pe na lua ta meti lua mātua vai. Pe se fulu ta meti o le ainga lua mātua tala noa e. E ai la tu volta noa mātua le ile pule wala ua ana le whanau tu sa ele fa pe la fa tonu malos. Ya le lo tamati me ya tau te loa o vinga ya la tau ia fa popo i tal noanga ia fiafi fa le ainga ta noi tamati o te le swinga le tai mi le afianga o le faanga ina e tangata o le social media po o nanga le ia mai ai tonu la tau vaenga la ia afia i mafo tamati mo ile ya o le tu esa sonia fa ma tu fa na me fa pe ia le ngata i va pe ia al mo me foi o email o link o so tanga vo ye tele na o meis ile na le fona ta ul va son pe o lenta ul mo me le link fo le fa nga tanga ta ye fa malustino i fa le koleni ele fa malustino na sa ulu on Facebook ta o le chair tai chi e fa pe o leva ale wa matanto ya emel temine ya e ma ne ya te vai tu ma wo fu te exercise pe la no fole te no voi e ma fa na tangolo li manga vale i la lo vai o lo fi vai tam tau ya la le te no fole te nga yo ya te ngale ta sina exercise nga fa la lo mai al melo tu ya wa tam fa lo tanga te subscribe pe fa mal po kala me le tongil tu pe ya fa tu all scam le me o tau fa vale la wa wo tu pe start na me lap ta nga le ina ia matahala ia i mea i o tau whaavalea. No vai atu foi fasa launga stasi o tamai ta i ngā lua i se whale talavai. Ale whanei ala la i camera se whale talavai. Ai nei fasa lau i nei lunga le Facebook, lan telefoni o le iPhone 17 ia. Ai lua whiono se lau tau. Ai latu lol tama ma le envelope, ma le teutusi, la i tonu le tupi. Ia fsu ia i loa. Tu ila na vatu ia.
suia ilo ai fai tau tu pe tele o le tu pe mo o iso ia wa ngau le la sue e ma wa uma le ata o tangata le di tau mo te utusi o me la fata winga fa pe e lua i tu a le ngau le tangata te lo meta tu vai e ngau le tangata le ana le telefoni ya o ia ngau kata le anga tupe e va tu telefoni le anga a le ngau lan tupe a le mele wa ngau tangata ana le telefoni va tu tupe se le tono le envelopes tono le te utusi el mela na ya si akile o va ve fai tau po ato tupe pesa o tupe to ave lo ya la o muti no ai mo fo le una le se vai fai te tau e me vai le te fo le te pesa ya ta ua ia e la pesa le le tau le ta tupe wa ele ase singa o ia ya ai malo ya sa lo fa mena ta si le ta o me no le tongi o sala ta vale ya esta si fai business to tele na fa ngaluenga ya tele lo por ngalo po le ano ya i po o le tele ona sala ta vale ya so e mo e le wo fa le ngai nei lo na la isene na te umi ai mo me o fana to dia fa pe te umi se la malos ya ola ya la no te apala ya i pe fa tanga o na umi se fana ya o fana nei ile mai e fa ni taua ya va na pe o no fana tu le manu ai vao ya ale o le to sala tanga tele ya o mai ya o ken so mana na fa le ngai na mo na isene e ta uale pe o ngalu fa tasia visita ma ya la tu si de medi sia ke tina ma so e la usala le na paka se via e o isu sa mo o camera o isa então foi le totong wala si mele wo lo ne le tele sala e ele interest a tu ai na tong ya lu no interest alu a va tu lo sala fa su ta la totong lo te mina e mo ya la tele ngona pesa o si le totong i wa ngalo e sa o se la o fu si ya ngai si lu well pakale i the new world i polua a oni si le po e ta fao pe o falti fanga le ta to le mo a oni pakai lunga na ma wala usala fa ngale pakale lalo pakai lalo la taval ya na ole le mo le po pe a waiti fanga na tu futasi na ta tala le tu na le mo le polua a oni pakai si lunga na pakai lalo la taval a pakai lo vai po se fe wa te pe to pung sala wala no fato pakaila ono pakana e fatanga mo tanga te oti fanga ile se ele tongel tu pe ele sala ise si al pakale lunga e sala e fa sala ele li meeting nga e pasia mal minute ma wol tu pe al vanga le yawe le winga nal tala o lalo la fatanga e pakai ta vale de ka pakale lalo ai le lunga ma ne fo ile baba ye tu ile te mo fa nga fa la titia ile no mela meio oti ai vau oti ai vau isi toni usila ya la o so so ne isi o li ina e o fana oti ye ma fa so ya oti ai inga la fie mo so so wa ai inga ye tu mama o mani usila mai tau blanga la no fola tala tali sami mo tonga vau ta te lo ai inga ye manu ai vau mai ama me o fingota wa fa te inga fa pe o lo nga sam o le ta fanga le se au tangata ye manu ya la to wa mo maso yuta mo pa ua wa ai le anu le oti tele o mana tua te os wa ai e mana ia a me sera le mena pe se wa mamoi be ta ole oxtay sole foi fa ia tu la pe fa supo la tamana ia le fa fo me tenu o foi to sam si ula na povi oxtay si o povi o ia ta o esa ta wala na ta fa pa la ngi ole foi le kia o te ai le você meu aí se não o to for le wolot ale o pisa ai se ta si la ma na ya le ox te yo le tua ma na ya tua ma na ya ala fa ngala na fa ye tango pe ono nyani la po avui ta tipi lua tu loa ta tipi lua ai sakala fa manongi mu na tamana na ma ewes fa mai ia pilima na ewes ya lang na wesa na uma ya fa ye lola kuka to la ia mu me fala au ia le na fa mai fala waina
Ai mana ia mele le YouTube mata me wata yo kuka. Nei langa mo faya. Oi o. YouTube nei ya ma wale va no faya le kuka le. Ai mana. Sei mo ni si oxtail no tango le faina e tof foi la yo. Nei o kile. Tile fi ele wallet. Ya la tar presenta le nole nei talo lo fa lo mal mata wol tato wol blues ali. Ana ya. Ele le blues le sa mai au kilan. Ya. Ale blues le ni sa voios. Mana era fate alanga wa ele to te sta to Jamie. E bon. Ya fate mai le awol le blues ale la fa ya fatalo fa ilwa ngale ai ta so le blues. Ya fatalo fatu ya ai foi. Ya ele va ngale le no fo mai male account mai Australia. Ya to mai tau mai se si va ai ne pe nai i mo me altu pe. Ya risati alisa. Olo Sāmoa sole fa nga risati. Ya sunga ta uo manuia la vanga vengo ni cha yao. Ya fa lo pua. Te tele lava ya vil mai staimi le opepe yone ya malesunga ya nisina le mai mo mali time asovalu ya fa te tele lava foi wa mo lisi ole awol blues ya lewa ta tia mai o ta luma lisi ole ana ya ta longo no lua le mana lawa to na fi ale lisi ole awol maroons ya na tele na tamana pe ole awol fa longo mai la wan na fi le maroon ya le maroons tele tamma ko le ali me via Kolea. Obe, pula so ka kolea le wala. Ya la mo yela upa puni kini na la mo. Ya numero tasi va so los futol, wala ka aloya. Ya James Tedesco le sa mo le Roosters. Lua Brian Tolu Stephen Crichton, fa yo ko Tony Stacks. Lima o Tolu Tau Koula. Ya. Yo Mlono Mitchell Moses. Fitu Nathan Cleary, Valu ia o Mitchell Barnett, Oliva o Reese Robson, le Sāmoa le Roosters foi, ia Sfulu tamo Penhas, Sāmoa Penhas ta alo. Sfultasi o Hudson Young, le au le Raiders, Sfululua hau mole ola kau atu, ia o si Eagles, Sfultolu o Isaiah yo o kapteni na, mai lau Penrith. O lau fale o leo, Sufa, Cameron Murray, o Victor Radley, Erin Fonua Blake, o Apisai Koro Isau, mana ia numela iwa lea le Tigers. Suvalu o Ethan Strange, ia numela sfuru iwa Casey McLean. O leo fale o leo ia e leo iai reserves, a le sau ni duas sfuru maluatas. O Dylan Lucas, Newcastle Knights. Ia ma Isaiah Katoa, the Dolphins. Ia la una al Blues. Ta longa faida so lulu al vaso lea. Le la talo leo le Blues and New South Wales. Ia ma leo ko lea. La te vai tu nei la mo male ya panina o me sta male mas en comment mal tatu Facebook. O tau moi. Ya o falo mai o fa ya Mari le o la la to au. Ya la Mari mali yo la ko le la la. Ya pe yo disi la o ya talo. Ya la va tu le fion la wa no tala ile au la sa vea ma Anton Brown nan champini mai o Japan. Ya. Ele la fo i mai lo New Zealand ia Devren. Sa fa mo popolta to lo Blacks. Ya wale ye ta longa i fa university. Mata ai ma Ana ya. Fa la to tonu ma na assistant coaches. Ya ta pena mo si ta to ta longa ye longa tonu le to sanga. Ya ma le tua le ya Afrika ya ku som se tem. Tu sala atu se ta unga le fa ya onga stam foi. Rainy. O matua pa leni le champini mai lana kalapu mai apani. Aya fa ma vai mai loa a saulo e tau avelo peleki. Oh ya sa o le ya so. Mana ya so. Mana ya. Ya. O le wata pena mai pokola mer se fo maloina. La tatu ma. O il futas. O ya. Tatu ma futa pe se ipa ia le tula lua le aulia na nei. Ya ya manuia lava fo on le tai au. Aloha, ya, ki mai pelo le tio tato mafuta. Yo. Avialu. O vai atu ringa la utala. Ya. Mole ata fa foringa, mole fia fa foringa. O la utau nu le se singa. O la ufeilo ai le pale mia o Palestine o foiling o Saina. Mole Palestine o North Korea. Tamale o Kim Jong Un. Ia ma Xi Jinping. La ufeilo itam te vai lai tangata o le tunu wa pe o ko le North Korea le felo. Mole ata fa folinga mal fia fa folinga wa le pu tu kem zo mata i tu le lang.
A mata mai tamaiti o i tangata. Tu mo pe tamai fu avoi lele. Yeah. Ia le o pe tamai fu ama tala. Pe fosi vonga lele lima fia. Yeah. Autoton, o le maftia tangata i lota tunu. O te maritua fo te mina whelo ia le. Pe o lau soka po lau voli le si tu malona o North Korea. I lato Palestine, soli. Tu awhita ngisi a teine soli. Ta ilo fo i whelo i o tātou wali i whelo i ngara. Pe ni a tua tangata i tangata anu. Ala po le whewhewhe o tangata. Ia, maisa. Ala whai whelo i ngara te mine. Lai, tau whawhile mu tau a le whono tu la wali i le si tua lau. Maria, ya, malo lava. Ata sa to pese vai foi. Ya. Na to foi mai le isi vai ngota po kala meta tu tel no fa umai a. Maria. Mane o suile ngo le palmio o saino. Chilipin. Te lima minuto tantado se ai le ngona. Chilipin. Jesus.
ai nai fo mai ua tele ai le mau pa mai ua na o le ai o mai lo tatu o si tatu supa manu wile io o mai po Minoi mali mai sole awala ba etu pole ai minoi Sa oi su ai na oi lo
O le whawhianga ia mai le whaletua ia whaletua masoe. Ele whi tau no malama. Ia le taimi o le tai au. Whawhianga sui whiloa si whonga lau mai Wellingtone. Ia o le sumaltasi whawhonga le poklame sui fua malolo ina. 25 minuta te ne le tula sfulu ia malo lava le mafta mai tatu tunu le taimi fi au manga luenga ia mai atu sulmata ngo fi le la ia I poli ruanei ia se vanga ai ia le nai savili malo rosi e tau mai tau atu le taimi ia a lo ma nei le tau lo sulmata ngo fi le la ni se taimi pa o lo mai ma tau au ia ale fai lava ma te lava ina va ai le mata la taimi nei ia lo ma losi al savili fafo ia fa au tau te tatu lo fele leini vaenga voi le ni la pisi ia ni vaenga e tau ona no mau ia awale le saunga le mo ila tolo fea fiwa ia misi ta vale ia ola au vo ite wanga wiane ni la au lunga awala ia tau tuana I fa mua pele saunga le mo mata I tuane vaenga va pena ia au fenga ia tiu te mawhai vole ne ia so luas fulolo minute te nile tu la se fulu o le si whanga la mo Wellingtone o ia o le pesel na mai le fatua ia masenina masoe ia o le fe tau lama ia o tele a fe le taimi le ngata I fe o le sami ia o fa pe fo I ma fe ele o lo fe o le taimi le fe to lo visoro lungo ele Maua sa pai ma ngalo I le lalo lagi ma o
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
se au angelu na te leo leo I lau whanau. Tuku mai o se au angelu na te leo leo I lau whanau. Tu whanga misi luki su amale pese ia o le tusi o le ola ina ua toe lua se fulu tasi minute o na tale o le tūlai se fumala tasi ia pe on whafunga iai o le tātu proklame le soifua malolo ina tāui o proklame ia o le soifua malolo ina wha amanatu mō tātou i le ngata le tūpā o li ai whapea le tūpā o tamaitai ma whanau ia I vaenga e tau o na tātou nofu sila fiai ia wala vale pui ngole tātou soifua malolo ina ia o tātou au mawai le ngata I nea tunu ia whapea fo isi o tātou o tunu Sāmoa ai au ngā fo I Sāmoa proklame lei ia ia manatu o lo solong malu fuanga o le nei tai ao ia o a fo I puti o le tai ao le toi ina malo matua ma le au no fafale po le au vaenga ia o lo tapua ia le anga I o whanau ngā luenga ma onga le nei aso I tonu ainga ia malo lava le mafuta mai o tau malulu mai fo I le nei aso I matu nei Wellington ia ai mai sei pe a angi mai la savili le masani ona malulu te le I matu Wellington ia ona ia lo le o le swinga ia o le malulu I tonu o le aia Wellington ia ai mai sei nei polirua ia o fofanga o lo whenga ili tatu o tenu wa ia lava singa o le nei aso ia manatua whapea o nei iai o le soe siaki e fo mai ia anai matua ma nisi o le whanau po I lava le ainga ia whamua mua le o siaki fo mai ia wala ma le pui pui ngole tātou soi fua malolo ina nei taimi ia ma tui pui pui na longo longo pui ali I pēr tātou tinu o le tero taimi ia tui pui pui o le fulu ia o le misela o so se whamai ia o le koviti ma so se whamai ia whamua le saunga le muma le soi fua malolo ina le ua tula I mele tātou taimi to se fulu iwa minuti o le tāle o le tūlai se fulu ma le tasi ia whato amai al tātou te tua le tūlai lua I lungo o penga te whailangi I le auli nei, pore auli ana nei. Ia ai, mafuta mai pea, ia ili tātou nanga mara tau tua, ia manitua, whape o nei tau su ese mea whaisei putia le toa ina mara lo matua, pore ase tau mafa, tātou ina I vaenga le eveloni, lo wahata, lo ili tātou whale o loa, ia pore tātou whale einga le na le Sāmoa taste, ia le sunga piva le ota mara whale tua, ia o lo ma nei tau maftanga le nei au, le nei tai au, ia tau lei panikeke, ia nga ila va ia ona u matua ta pena leima ia wale soifu le fonga tau mafol tatu watinu ia ina le tatu fale lo na eveloni le Sāmoa taste piva le ota ma le faltua ma le aunanga ia le ngata le fale lo ia fa pe le fale inga to is fulu 20 minute tali tu lais fulu ma le tasi
Fianga mai le matangi mai sa fa fiang nei te mo le tai au to is full 20 minuta na tale o le tu la full maltasi fa tala fa tu singa research alisa yo lo mafuta mai Sāmoa e au te ro pare ala se to foi mai nei Wellington e le sunga ya research ya msalo la fianga i ma fuanga ya le ainga tina o te maiti ya malo research le tamalei ma le tele oe ya fa mua le ainga tina te maiti ya na fa sa oilea ya fatalvati ya leone sa savea manuia lava ni taia fa after lava le mafta mai pali sina ya ma si ona tina matua ya lo salia manuia lava le ni taia pepa fitness ya manuia lava tai lava le mafuta mai ya fa o pe fa fianga ve pese tart futasi ele proclame ole soifua amaloloina tart fulo telefon tala mai Sāmoa ya musika le uli ya se pa ia lava le tuna tasi fa solo to lava le tuna lua ya le tato nanga male tautua. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Of
fianga mai le Nato Brothers ia mo le pese o le pola e motu itua ia e mai upu au mātua mo le tātou atunu aua le amana ia le pola lai motu mai tua ia e mai pe telo msu me o vai ana o pola lai motu si mai luma ia nga ia o le amana ia fua pola lai motu mai tua wai le tātou me mo ai na le tātou tawa imisa ma whaano no ai ma wale le ma vivesi ai ia e vai ana o pola lai motu si mai luma o e sisi ilunga matalawatu le sunga ia tala ya ma le sunga ya malutafa ya le sunga leone manuia lava lita ya ngalu ya e te pati te tele lava le mafta mai leo to 5 minutos le tale o le tu la se formalitasi tasi le ta longa le ma si tato e le i sam e le i natele i fai Sāmoa ya sola afa pete le ta longa le no winga le o Sāmoa ya sola tasi le ta longa ma dia ia na ele ia masisi o tātou ele ta alonga leo le inga vea temsalo ana fa pe faini ta alonga ale la lolangi i ai foile ai ave se uta alo Sāmoa temsalo tasile pi pine aulo pi to sili ona tele tātou e mau pine aulo leo le inga vea ala kai tele me tu pulta alonga le ya sola ya tu tala no vo i nisi fo tu pulanga mo le to tele vo ina le ole na soifua ai Sāmoa ya tu faila tala no ole ma lio le talonga o tasi le talonga tele na nei lo ai mo me o mo ai ya inga fa sopo yo la ya lo inga be ala fa sopo le sil mo le ya o me na topu ya ai awa tu te pole
tele tātou whaafianga o le amuli muli mai pia uma tātou talafau i le tūlai sa fun malelua. Ia ono lea ua mai le teimi o le tātou pokalame ia o le soifua maloloina ia e talanu atu ai ia Savina Kasiano ia malefionga ia polata i vao le ilua vesi le ilua to ilolo ia taua tele pokalame le soifua maloloina. Ia awal pole e tele tātou i ngā vea pe atea le sifulua pe a mai a talafau ma talamai Sāmoa. Ia le teimi nei pe usi mele whaafonga ia le tātou pokalame ia o le soifua maloloina. Fiana vai toi whaatalo whaatu nei tai au malo lava soifua ia tau tau malava lo mwhai na whaafonga mai ele tau tua masani al siu fonga lau mua ta lofa lava o le fo i ua whatasi mai ia le sunga ia po le fionga fo ia po la ta i vao le ilua vesi le ilua toi lolo tato po kalamel nei o soifua malo loina po kalame ia solua ta itasi tata noa tuai i au nanga o lo whaatinoina ia le ngā luenga o le puipuinga ma le tausinga leo le tātou o la maloloina ma lo o tau soifua maloloina le lei. O tātou ia nei atu no New Zealand. O nanga ese la nei o lo mwhai o nā wa i mai lunga le tātou leiti o ia wha matala fo ia mai se lava o nanga Pasifika. Pe la o na iei le sunga ia vese nei tai au ia o le atata noa tuai fo i. E wha lau tele nisi o vaenga o le lātou fo i tautua. Ia ma au mai fo i ni fautuanga o vaenga o lo lātou sila fia. Fai na sosoani i lo soifua maloloina, ia whaapia fo ilo mātou o la maloloina. Malo soifua vesi ta lofa lava. Malo lava soifua malange ma Savelina, ia whaatalo whaatu fo ili pa ia male malo si o tatu atunu pele Sāmoa nei tai au. Malo lule asoa. Moni lei, sa ole lei. Ta lofa tia te oe le mamau fo i ole tūle te sawa i malanga mai. Tele, tal siena leile awal tele te mina e sawa i lise mtangi, savili tele. Ale lei mai a o le Hutt Valley sa I hewen a makang whakimukimu heo mai I makua ko o loa ki munga ia. Kua mamafa maungianga ia. Ai, awa. Ia, ai whatalo whatu Sāmoa, ia le sufo I sunga whawhianga inga mautou whalitua la le lei, ia a fionga fo I pātele, ta mai ta isa, ia o sosoani katoliko ma epikopo whalitua matausi. Ia ele ngata foi lea ia na yo tatou mātutu o latou tapoa ia foi whea mga luenga o lo wheanga ia ili pa ia male malo lea tunu. Ia ele ngata foi lea ia o I lava lo o whaafonga mai tu e feel o nei Wellington ia a mese foi o upenga sota inga ta whailangi ia whaamanuia lea tuela o whaafonga nei tai au. Ia a mese foi ia nei tina whailele pepe fau o e foi lo whata o tolia I maftianga o tino lawa mawata ma ayunga sengase ia tātou te talo I ni e whapeo na whaato toa whamalolonga le tua a te tātou. Malo, ele ia o mai a fianga o le taua le tupu I o I laitui. Ia o tau. O kau walu I o I tū pai au koe kensolo wala. Whaatia e se lau malanga desi. I mo te minei. Se wawa aia ki e whai wal kausanga pe a pe. Pe tūla I mai I ran pe le. Ia malo. O le ngā luenga sawhianga I fo I le tausanga. Ia ai le fo ua tātou lia mal nei tausanga. Ia talitono na ua umana whaatia le lei. Le tau polo kalame wha ngā solo. Mo le anga inga o whaatinonga o tau ngā luenga. Ia ai se I
Sauno ia ini sio folsanga ta ua fa mo i mon nei tai au. Ia, le tua whaftai fo i le nei, poro kalame matango fia mani eva noa, o lo o whapea na maua pea, ia mātou te o mai ai whaalau loa atu fo ia mātou tautua, a wale manui alau tele, pa ia male malu se tatua tunu le ngatai Sāmoa a Pasifika atua. Ia o le mātou po kalame le ta o le Pacific Shining Light, le la whaalau atua mātou polo kalame, a wale sila fia, pa ia male malu la tunu ina ia whapea o na fisota i mai, e whaongani polo kalame, ia ona mātou mai fo ima tau longolongo atu o loo iai fisosoani. O loo iai fisosoani e mawhai o na fisota e mai ele pa ia malo le tunu. O le mātou whaalapotonga ia o le kupenga moana po le upenga o le moana. A tau lo le moana i tatu te mawhauwhau le whaalawa i tele ia o le Pasifika atua. Amen. O le Pasifika atua ina ia whaapea o na o atu nei fisosoani ma nei whaamanianga i so se tasi e mana o mia. Ia o mātou prokalame, mātou whaaputonga i Lower Hutt, numera 2 Dudley Street, ia i Lower Hutt. Ele mamao mai mali me ele masana faile maketi ina i Lower Hutt, mātou whaalaputonga, mātou te whaia ia o nanga e tau o le wha social service, ia po o na whaile mo le manuia lau tele o tangata. Ia o le tasila mātou po kalame o lo wha whaia le vaitami nei, pone whai vaitau, e tau o le Pacific Shining Lights, o le Pacific Shining Lights, e tau la i le soifua malolo ina o le mawhauwhau, ia a mamionga fo e tangata, ai mai se lava o whanau, mo i la tau, mo mātua lo ia la tau walo ma whanau lalo 5 tausanga, e mana o mia le fisosoani, a mai se ia nei tamaiti fo ia la tau mana onga whapitoa, a whai ia ni o walo, so walo i lalo 5 tausanga, e te wawaaes fo i le whapea, wa e fiu wale o le tasi lea tau tātou whape ula vale. Whape se fiu whaanofo i lalo, fiu whaafile mu, ia no o lole manatu fo le whape se se umaktua i sasa. Me se fo ia nei mātua e oi, ave e oi le lotu. Ia e watu tamaiti whewai fo i lea, ia na peile ia le mawhawhau fo leo le maa. Whape maa, ona whape metangata, ka ile mawhawhau, o ai lau whanau, ai mesi ne tamaiti 5 tausanga. E ngalo ia tātou, o lai iai se tūlanga fo ile o soifua malolo ina, iai le mana onga whapitoa. Ia a le la tama whai la venga ngau lalo lea mi o tamaititi. Ai le tutusa maisi tamaiti la e ato tuar malosia. O to inga tūlanga la whapea, e iai le mātou sosoani lea, o le Pacific Shining Lights, mō mātua, e iai la mātou workshops i o wha solo le taimi nei, e ta o le upenga sessions, o le pole upenga series, to sa o mata workshops ia, e whatatau tonu lava, e ai mese lava le tupati nā wā pe o lātou ia le e whasanga i matau singa tamaiti, ina ia maua tuai le fsosoani, o lea la ua a mata pokalame le o kilani, na le ua sifi atu ia le matau uso lo ngā lua il tūlanga le o mili tapsoa le nama, o mai fo ili si tai mili tatu litio, e le ua se e atu mili o kilani, o ia la le ua whaia pokalame ia solulu uma lava na a mata mai le asusfuta se February, e o atu la solufu 5 mati, o leo a mata fo i lalo inei, ia le upenga, ia leo a mata le faletua po leo sa fo ia makirita Yeremia Tanielu, nena a mata le sulufu 5 February, e uma le sovalu a perila. Ia a fai oio lo ia ini o so walo, po o lo e fia mama lama fa tau singa whanau po o tina, po se grandmother, po le auntie, ia po le sister, po le usofoi, whafsota e mai, ina ia mauso vanua, o leo lo o whaia mata po kalami e solulu umalawa i nei Lower Hutt, ia po o kilani fo. O le mata po kalami leo le inati, ia lea e taita ia le sunga e po le falitua ia tu ua wato, po 5 mawaenga mai awa, ia peifo ona tala noa, o le inati e sau mai i le ngaioinga po le anga tuma le anga nuu to e lau, e iai fo ele upu inati fa Sāmoa lava ia, ia e pei o le tuma le anga nuu o to e lau, lea mātu te whaongaina mai ele inati, ia o le tu whaatasi o to mai
ma resources po anga waa ia ma mea whaitino e toe tufa atu a wale malama anga male sila fia pa ia malo le atunu o le inati la lea e whaia neia mati i le aso muli le aso tolu sfultasi o mati ia lea e whaia ia le matou inati ia e whaia lea i le Walter Nash le fale le library I taita ia mo ina e whaia ia le inati e susu mai fesota I mai mo so vanoa e tatala mo so se tasi matua matutua o mania po kalame le mo matua wa foi mato activities mo o inis whaia e o mai anu funo mata whalongolongo I pesenga so e tatala le vanoa le so se tasi tono tato a mese lava ia le mato whaitu malo le iloa hat ia Wellington ia ama waso vano su mai Walter Nash ila so tosfu tasi o mati masinal nei o lale taimi ia o se fuluanga ele se fulua ia wale library ia e atua le ia la ia foi fa ilo ia awa foi ile ma o malmato ina tisa fa ia February masinal ina te o le sia mato polo kalame o le pokalame le sata o le Pacific Parenting Innovation PPIC Center le wa sui nei o le ua veisau o le ua nei veisau o le ingoa fiti tusa e whaatatau I le ngalu tato te vava ai I suinga o le tau tato te loa pea tato te tilo I ngalu o le winga lana wha ingoa I teine o le e leva il pokalame lea ona o tatou Pasifika ele fa pena tatou Sāmoa so se atunu fo ia so se e masani al tulanga lea e fiulo e pefo no tala no e fiulo e fa atunu tamaiti ole simeo ye ole fasi ole sasa dia fa peta tatou o le tūmalanga nu a tātou, o le whastia tamaiti, ai o leo te au mai mātou I le suinga pe avava ai ngalu, le suinga le wai ai, ua sui fo I ma faufaunga ma o onga o tangata, wa tātou loa ai, e iai si awa la fau, e mawhai o na o e tātou whanau, e mawhai o tātou whaatino ino tātou mātua, ina ia manuia e tātou whanau, e ese mai lo le sasa, ia wa a whaapea loa, o se awa o le mta puale tala no ina so, ia e whinau foi tangata ia ai ia mātou te vava ai awala e fisosoani mātua ina ia mawhai ona awa oina tamaiti awala talfea ngai ele o tatou nganu ele ni nganu fastangata o tatou tuma tatou nganu tatou te faalo halo tatou alo lofa ia pe foi la le folo foi la pokalame le ua nei veisa ulo na winga o le suinga o ngalu o le moana ia tatou te o fatasi mataltonunga ia wa se tulo foi ia foi ni se te mai alo te molimau toa ia wa ngai tsa wa so se furu la fa na ia wa mata fa tsa ile melo le sasa ta mai fa mo tangata se matua sasa ki o makukua e fa apia ia e o ta o ngai lang fa ya o nga mata o nga ia o nga e winga matua o ngai meta so fo malo loina mata ilo ai ele se mela so sa saifu so o ta ita o ta fault pe aleanga ia tamaiti ona o le lava o lota mafuta ma lota talitonunga ile atua e awa o tamaiti ia ese talitonunga tangata a lota fai atua o ia langa lena e o nga ia tulanga lea ia o tai va ai awala ese ina ia o tamaiti ia o matupokalame na o le ua vei o le ua nei vei sau ia o le upo fafiti ia fatasela ma le matupokalame sa le tu o le roots o le pokalame mo tama ia ia lea ele sunga ia Dan Olive ia o ia na te ma Michael Sua la ua ia la te fatau te pokalame o ile le mai lalo mo tama
tamata lava ou, ia e maise lava, ia o le root, o le o le tele whaafita au li tono ainga, e tātou te vava ai, po le a, o nisi taimi o tātou vava ai lunga i lau mafunga la au, whape mana ia le fua la au, mana ia ia masanga fuia, ai tau tele lo po le a le mea lai lalo ia o le a la, e vava ai, ina ia va ai po whaafita au li, ia va ai fai po ani manuia, ina ia tufa istangata. O le Pacific Resilience, o le pokalamina mo le whaititia po le tau fia o Sāwanga, le ngata i Sāwanga i tono a inga, family violence, ia a o Sāwanga fo i whamanua lia o aloma whanau, po o so se tasi lava e ala i mo whiusua inga po o sexual abuse, o le mata pokalamina, ia mātou te e wawala lata te lela ia le pokalame lea ma leo, ona e te leo mātou referral, ia o tangata foi le refer mai po le oranga tamariki, pe mai leo, e mana o mia le fisosoani, ina ia mātou ngalului, ina ia mawase whaamalo longa mo nei tangata ia a fiel tūlanga lea, ele ngata i a inga, ia o whanau foi, pela ia so swalele na tea, ia nao mai ia nisi le mātou staff i le kolisia leo le i porua ia i whai lato presentation ina ia whai loa fo i leo po o a mātou tiute mātou ngalu e ngalo mātou ngalu lua i community ia whai ngofia fo i lato ona refer mai a whai o tangata fo ina e mori a tu whasawai tamaiti ia lau lato loa kupenga moana la ia le lato la yato po kalami a whai se ainga fo ina le mori a tu whasita maa lo le fine ai mawae o lai maitanga le fine la ia le mātou tautua a vilta maa loa i le roots ai mailitina ia mātou ia a whai o ni whanau fo ia wa sexual abuse pe o a me o tūlango iai la ia le mātou Pacific Resilience Program la ia le mātou tamaitai social worker Mackie Fellow o ia lea, so say o le winga lea mātou te whaai loa tua ini pokalami o le ia le tautua e mawhai ona apa mai ai ia pe amana o mia ia ma lea o onga lo te whai o lea o onga mo tina maitanga ia ma lato paanga ia a whai o tina maitanga ua leo ai mesia tina maitanga tai mua ma lato paanga fiso tai mai ia ma le pokalame leo o whai o le health education mo le soifua maloloina o le fatu ma le sa whail tau sangalente ale course lena o whaia e le Heart Foundation mo le soifua maloloina o le soifua o tangata umalava mai al pepe o tangata matua ia whaatasi ai fo i ma le type 2 diabetes lena matou whaia i le Ministry of Health ma le Yukole la tau course ia maua ia le fsosoani o le tasa fsosoani lewa o tu o te tonu sa o whaia fo le tau sangalentea o le tūlanga lea tau chaplaincy pe e tau tātou whapeo po se whaife au po se tangata fsosoani e whaia ia tūlanga le pastoral care ia le uma whai ona o tu o te tonu o mata pokalame umalava so se taimea lai whai mata pokalame ia po pokalame le upenga po pokalame mo matua o te nofo ai ina ia whaatau a whapea i se tangata i whimana o mia se e le whiatala nora social worker ai mana o mia le pastoral care ia e mawhai ona o whaina atu ia le tūranga lea e le whapitua whaina le whapea a mea na tangata po oani e kalesia pete le lotu po la whele e kalesia te iai ai mana o mia le sosoani le whaleanganga ia le waiai ia le sosoani Malo tele la ia vaenga ia wa fa tūlanga mai mo tau tua. Le fai tau sanga. A fua lava ia le tau sanga talwai. Sa tele ni sina na mawhai o na wala watu e be tele fo ini sina refer atu be ona ta o tai pe lea o le to o nangale e refer atu e pe fasino to ia leo ia ni tangata fo i o mo miesef so sani mai ni po ta weni solto la fono po ni fale to fa fitau sa fianga ia ia e to tele wa manatua o nei pokalami uma e tau ana fa mau ia ai o tupe foi ni au mai e vava ai foi numera a tele e au foi numera ia ma amatu ina ia tilo ia matu e sa wai foi la ia le tupe molista sanga mai matu te vava ai la matu tele faia ona o le tupe matu te faia ona o le matu alo lofa o se tali atulia ili poti foi au mai sa le poti le ofisa leo
e maualunga le numero tangata Pasifika i soni ngatu la fono o alo mawhana utala vau e le ngata lea a maile li pote soifua maloloina e maualunga tātou i le soifua maloloina ma le whaale e tono soifua maloloina e o fwoi mea tawa onga pe o tūlanga lea mato te tali ai e ma mato wawa ai fwoi e maualunga tele ia mato numero wa o le tūlanga le ai, wata mawhai fwoi lea a wane so tūla fono loa, loka loa ai ia toe sui le suinga e ale ia oa onga e ale fautuanga pe ona tala noa le upu le matou program folia sa ta o le ua nei veisau tusa o le swinga e ala i ngalu le fati o ngalu o ina te loa i le tau ia tatou wofo i ma le tau le wa iai mua vavetele le alu technology ma susuenga ma awa onga ia tutusa fo ila le tali atu iai ina ia awhai alu atato le old fashion whaanga le maya o kengia alu te wa ia tua ele ia masuinga ai au mai lola ia lea whaasino iai o ani au wala e mawhai ona tō sina mai ele loto o le tamaititi e whaalongo i mea le whātua le mātua. Ia awala ele na o le mātua le whafsanga i malautama. O la fo e alu le a onga. La e alu yang whelengi. La e maka i lunga TV. Ia e whai atu lata o onga ia whapea. Maanga ia i o kala le whai mai la vaenga. Maanga ia i o kala i whai mai uo. Nga le e o inala e le whaalongo mai. Alo whaalongo i o. Nga ia i lo le o le whete nga inga. Ai e iai awala lau o mga test. Ma la wo mang mautinoa e work awala ngai taunga ai pe tatala no le mindset fo le kausalenkia e fu le tato mindset ole mane o le vainga le te au mai e pe le au fia uma ia au nanga i tono le tofu i fala potonga pe le amata mai la vainga le te fatinoa o tinama matua ma le pepe le fa now ia tupu ai lava leo le pepe le ia to o nangai ia pe o le mo o ia no tato al puipuinga awane i o ia so sala le te amata mai i le amatanga lava o le puipuinga le ia ia matua ele mfai ona o atu isi la sanga i matele isi fa fita pe sa ita pe service nai moni wai ia le talanoanga na fasili mai sili poti mai la pokalame mo leo ia no famatala le ia ia le foi setina na refer mai na mai la setina le se itulofo o lai lokalo na vai le home detention e saula le leo fal pui po le supervisor e au mai no tala no la ia ai io ile so file pokalame le es oltina sa mai tanga ai io ile so na ma so ta i male case worker my social worker mo fai ai family mole o mai le tangata sa e matinalia o tele mana sa le leo to tono le potule fai ele o tele mana e fa amale e fa fine le malan to lua ia saua le tangata no foi fa foi le tavale ai o mai le lungali tala no mix matangata ia so sa nga uma le aso nga ai meli mai le social worker fa mai vesi fa fetaia fa fetai lava molo amana ia malta no nga fe mai nya mai le ngali tu sali taimi ale yo mai nga popole finale penga popole penga matamuli penga mama anya o mai ile pokalame le ai maselo atina ia ngai kongo pokalame Ordinalia la ese mio sai tia ya le molon to le ia foi ngi winga vinga o faali ai fa pia a mio la ese mio tupua le maseme nga uma faile puti ai o so fatwa you okay nga lolo mai fa good make yourself at home you know why elo sitina Sāmoa o litina ai o winga na te o inai la o uma le pokalami o mai o le talanga mai whawhetai wa maua le ngai pokalami o ngai tangata mana tua le tele o ngai tangata se tulofo inga fiola ngai tupulanga ave ese mai ele malo mai ratu ainga ele aingi o nga finga ele lei mangi mafutanga le leina lato maua paual mea wa ai lato o le fasi
o le momi o le saua, o le violence, le ala o whai lato, te to olua, ma whai lato, mamamai, e le lopo le alea o onga la a whai le pepe lea, o aila e maua tole fisosoanga, a whai ngā misi mai tangata e na nofoi, a o tātou la lewa le community le whai pokalami nei, ia maua toi se awa onga, e awa ngā mo nei tangata ia, na uma, wa umale fasalanga ai afaya ia foi nei ia mato events Elai o mai a fia ele ai ma se fa pe a mea wai loa inisi ole pa wa tangata iloa nga wa nei ia male social worker lenga faya pa wa nga ma tangata lai o de situ ai elo ni mea finga e ka ke kango fa iloa fu ai tangata ona ole puinga pe ona etal no mai e aru la tangata wa la ngona fia fa pe ele ifa masinoina ele fai mangi kala fo inga e fai tio mai ai esele alofa le nga va ai o le saunga fo ilalo kala fo me sai poki kalo o mai le ti mai le me I factor help yourself ele se fe fo inga le pe menga ye fa mai e ka va ai po pe fa kanga ai pele ai o winga nga le wala nya o tangata nei fai mi o fo inga ele kapulia o nga le fefe ma le saua ina sa ola ia a leo mai i vai mai ole mafana be o fea ko le swinga pe la su e foi la to se tuli manu po fe se me lau te mo ile lo fa le ma fata wi no la to ai lo fa longo me ava o ya longo mai wai lo ma kanga ele isa sikanga ka wai lo o male ka le sia pe lo kama fa nga le lenga sa o le ya ve si ma lo ma na ya tele le approach po le to inga a walo lo to fa fia ngai ai ma nei tangata nei se ta sta pe se vai foi o ta pukalame nei ta ya ia ona to e fa wa wa toile ile va enga lo na lua Sāmoa Ila teine e saulia tau Io I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se I fili ai Se mea te malia ai Funa I lau La teine e saulia tau Io I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se I fili ai Se mea te malia ai Funa I lau tali tonu aluma su e ile fatonu ole numera o si onu atu tasi ile teine e saulia tau Io I pango sei fili Se mea te malia ai Se fili ai Se mea te malia ai Funa I lava ai Ila teine E saulia tau Io I pango Se I fili ai Se mea te malia ai Se fili ai Se mea te malia ai Funa I lava ai Ila teine
le teine ea, i le teine e sau i a tau, i o, i pango pango. Ia, o le tato po kalame pe on talanoa tuai, ia ma le sunga, ia po le fionga ia po la tai vau, le ilua vesi, le ilua toi lolo, mai le kupenga o moana talanoa tuai nei tai au. Sia le ifa ai, le ifa awau atu le ta talanoa ngai le sivaenga o le po kalame, o le sa fai le matou po kalame le teo sa o itua, sa fai fo i poriru al masino Januari, i al vestal wai le sa o tuai i loa hati, talanoa ma le mamalo le au whaafonga, ia po afo ini sosoani, po la fo ini la tau ta hofi, i pol kalame si fonga la mua. Ia e to tele ia masalo tangata umai ana saunoa. Sa whaftai a po kalame, telo po kalame. Ia alai la vea mai fo i mal po kalame si fo maloloina. Ia whaftai e la tau au nanga ese nei e o tolo o mai. Ia matal tanoa ma wha manatu atu pe ia tātou tangata. Le tā ua le tau singa ma le wa ainga le leo si fo maloloina. Ia pe la ona ona wha iloa tu wha pēna. O lo o talia fia ele mamalo lau whaafonga mana ia tātou tangata. Ia po kalame nei mamata upo nei tau te tau longolongo ai. Ia wale tau singa leo soifua maloloina. Whawhetai ia. Ia, ai o le siva engo lena e tā ua nei le tā ua o le awala sa o sa e whaafeangai ei masiu ngali i lea na e whaamatalaina e le i whawhitau li matulang whaapea. Wa o te lo fo, yos ta sile vaenga tā ua i tono o tau o nanga sos whala tonga o le puipuinga o whaamatalanga patino o tangata ta i to tasi tono lo tau tua. Ia o tono fo i fio o i sau noa ngai le vaenga le whaamalsia tom whaamanino mai le tūlanga le vesi. Moni a Savelina, ia e moi ona peo o tūlanga iana o wawa ai, le ua mawhai ai mama foi ona ofa po kalame lea te whaia online. Vina le ua ai a whai o iai ia nei tina lai maitanga whingatana o ese le taimili o le au po le e tau sau fu tangata au mai. Wai e awele apalai inga ia talia masau mata po kalame. Au no whapele a whape wale mwhina o mai o whailunga online. E iei fo i tina o te alu iai. O te alu iai. Ai e whingatana o alu whalo a inga ia pe a whape o le tūlanga lea. Ai online. Pe o le mafuanga lea. Ai pe la ona ta ua o le tasi leo vaenga le ua matua whamamafa matua i whamanatu mai whalaputputonga mātou. O le tūlanga le Privacy Act. Po le Privacy Information o whamatalanga whaalilo ma whamatalanga patino ele ngata e whalaputputonga o lo o tautuaina le pa ia ma le malo le atunuu ia au tātou fo ia tātou silafia po o a tātou a ia tātou ina ia tātou malamala mai o whiale ave ia tātou whamatalanga o tātou whamatalanga umalava o lo o whapea o nā o ina whapea wa refer mai nei le tina ia te au. Pāua le tangata na te loa, le tangata le refer mai o le tangata mātou lewa ia le mātou website le refer mai ai. Ia na tangolo ia titira whapea o ia o tina le maitanga o le case la le e alu ia vesi. O le tangata le ia alu o po o le vaenga le va ia mātua, ia po tamā, ia po o le vaenga le va ia. To say ele ese mela asa ona tilo i fua ia tangata la ofenga luenga i whamatalanga ia e a whaini e puipuia malu mai o le mea e tatau ona bawa ai e tātou tangata umalava o ai o pete alu vai le fo mai po o le whalea onga po o e o fo i mea ia whainei whainga pālu o tātou whamatalanga e iai le puipuinga e malu puipui e tātou whamatalanga e awane ia tātou loa po le mafuanga nā leina a whesili mai seisi o te mana o mia o whamatalanga i e whesili o le ale mafuanga. La me te mana o ia o whamatalanga. Ia o le ale me whaonga ai e whawhewhia na teu whamatalanga. O ia whaasoa ia i whamatalanga nei. Ia mai a whapeise me tupu e whapewhia o na toe maua mai pe whawhiona o loa. O wai pe ma sani tātou whaalong fo le news whapea wa whaai loa mai e whia ni whamatalanga na liki.
tu sal puinga nga a fa pe lua fa la potonga wa hex po wa likila to fa matalanga e taunga longo e tauna longo ila vaenga ye pui fa matalanga ta o yai e ye le masalomia fa matalanga ya la walu ina ye lo tangata a fa pe e maua mai la fa matalanga o ina va aila ye le lo nuinga o ile tangata le alu yo fa matalanga yo ne ye fa se puinga sa o wai o le talwai nei le fo isa ye ya fianga o company fo ia le fa ngai e le soifo maloloina ni se o lato app e fa ngai fa mo patino tangata nei se no ngala ta wala sa no anga vesi a fai o ele longo mai o le tolanga le olana I o fa matalanga te lo po lai like tu ai le la ta wai fo ila le lo sa no anga nei ta ya e ta wa mai o fo le mato e le ai maseme ala ifona tati tilo fo fa matalanga o le sia e fa ele fa pe e fa inale ola e tele mai tanga e te kakalo fo sia ki fole ia le e tamala I o ile va ele ai maseme so sala faitala ele se me fa pese vai ata se tu lo fo ya ta se pe fa se vai a pero ia ta singa lo le maseme la lo fo so ele fo se me sa fo se fa pe no vai me o sa I essa valina o e ka sa valina lo se vai fo na se le ai maseme pe ole newsletter na sa le vai a so e por va se lente pon tua o le mai tai fo mai ai wa lu ai le lisi le ifaila olona to olua moa male mastanga tale won no fo manon to olua moa fa mai wa tilo le faila e ngalo la man to asoia o faila sa fai pepa ia avele to faila avele stoi mo me o pusa me fa pena right time nei le wa digital uma ia faila le wa to me computer e ke opening lo le faila o ko me kia le failo ai le kaiminga open ai male aso open ai ia fai fo langa e open e fa ngala o password po lau lock in name ia e fai loa e po ai o ele na opening le lau ai po wa mata mai ta ile faila po angi ma yo mawai si fa fingele ai po wa ta lai le nga mai lola ia le le complain alu ngali I masalo la te lo o fa matalanga ia ngale fo ma ia lai lo le po fa ai lo ele fa fine ia nga saule complain ai su e kunga o ia le maua lele ia e la sa fai malo nei lo ele maua ia ai sauna fa matalanga nga ia filoa pe maua ia fa finge laiva ai lang wa le ngo se fa mai tu sala le ole fa mauninga le we matua fa mani no avesi ele ma fa yo no tu fa ia tu langa le wai e maua lele ia mai a fa ina fo yo tu nga po so se si lava so se o nanga lam ina ia fa mauti noa I tatu tangata o te pole o la mto I malu pui ia fa mau ia te auto pe fa pe o se si ma fo angale le no o musu te alwa tu na te fa pe an me visita la I ma fa pe sitina na sa sitene tala bona sa ora pokalame ia lailo sitene o te masani leo na matua o te lo na uso mo te ngalulu fo ele ngalu mato ai mo te network ia o te le lo la o le uso o le o sitene titile wala te wa umaloa la o ai te femelan tala ma you're not going to tell my sister I'm here fako fako no fako le ai ele ai e confidential lava me uma to sabe close ma maftanga malo uso ai le ai ele ia atalo fa mai ia for my thank you to so lanka fasili mai o te leta uai ilona ai nga polo na uso o ia le sa o pokalame o te loa longa ile ilo elona ai ngole mai ia o mea fapenga take pui ai e te ua sau sisi fapea me ngo vai mai sa vaningo sa mai sa vaningo mai mai ste e van o longa fa ngai ia ngai ale ia se nga te ale wai loa e tangata ai ele ia so e te le mana o fa e loa fu so so tulanga na e o foi lai tanta foi ngai vili mai amato be fasili mai e bawal mato tal a fa pe o ele te vili mai fa pe vesi fa mo le se va ai pe pa fa tumu pe a fa pe o oi la te ro oi fa ko ia okay la ka fa sa ai a fa e te lo te le motino po o te fasili atu e ka ka fa pe ko se
ka o le alu address malo asfanga inga ia o mautino ai po oi wanga o oi te lo ia ni famakalanga finga e a fape fo i mvili me sei si mai si fala potonga ia fape mai vesi famole mole ke fia mawar famakalanga winga ia ai mai pala utala va ai famole mole fai mai sau email kusi ia au maile email I lungo le head o le letterhead la ile local ko officer onga e saingi maila ia lea mai mal mafuanga ia ava ai ko lai famakalanga mafuanga la sau e mali e lo roko fa ko ama faidanga kali kusala ile ai lava la se alo o la nga sau le email alu waku le email a o fola ke me se case e uma fa penala ia mato cases ia fai a meli mai ile midwife po ai lava se case worker ia fa pe mai se tina mai tanga finga le mo ke nga lulue ia lo kalinga ia fa mole e meli mai inga ia loa ia le fa matalanga o inga fo e lo tanga tale makalongo fo ilale ia au mai o lenga consent penga malie mai pe amel fakanga tanga kalea e ave yang fa matalanga I o ku so le winga ngale puipuinga ia mana tueta to awaka ke musu fo inga le e sa ro tanga e kusi fa makalanga ngo fo ma ave yai fa ira kalanga fai mai yai no le ai fesili mo amua o fe ave ya fa matalanga o aiva ai fa matalanga ia o aiva ai ia e fa fenga teu fa matalanga ngai o le a fo ile umi lale umi uma le kaimi pe va pe mai tanga uma tanga fa na o istula fono pe fitu tau sanga ka o fi uma lo fa le nga ai foi la ai te vidi mai pe visi o ia lo lalo address nga o fa makalanga nga em venga fa sa wa ku fa pe le wole to ye so to was it to low le was separate but le was te ia pe le was suilo address me fa pe nga ia la wa ia ke vili mai ai me fa pe mai o ke fia kilo mfenga email mai ia se copy fa makalanga nga ia lo winga nga le mo me pui fa matalanga nai tele o fa matalanga pe no ta o le ki tu ona ele fa pe o to o fa o company po o nanga ia le ia mai si fa matalanga ia le fa so ia o la le si process por fa nga salonga ta Italia pe ta fa ta tali o to te longo mai o le a fio fa matalanga I le vainga le liki na ia mata itu a fa pe o mato ale matenga lulu ma se si fa la poputonga ai ke o mato lo o lewa fa le kongo fa makalanga I o ku sole ole o mato mo te tama fai pe o afia ia mato inga ia mo tenga lulu ia lato a fa pe mai ele ai esele department pe esele va inga la liki ia te tauna a mai se lato fa matalanga tu sia lo ia e fa pe mai ai ele o ia se afianga ai a fa pe au mai o le e afia ia inga mo tenga lulu ia longa winga o kulanga ngai ka fai e te tawulanga lo le process inga ia mautinoa e apalai la ko e ka uanga va inga le va ia fa matalanga mal pipuingo tangata e fa elo el mele o tupu ia maka mai ngua ia ku sala wal melenga o va ai fo nga batule tusia e fa matalanga o le mato le kemi e le mea o fa matalanga nga liki ale si matanga lo ngal malo ai o le talana fai mai ele o mautinoa pe o afia I pauli mea lau whaala wa I tele mai le tusi inga ia no fouta iai o nga o lainga nga whingi wa hats e kangaka ia le lato website ia ma avi ese whamatalanga ai le o mautinoa kusalanga won mai ia a whapela muri tau mai o lo mautinoa ia la waka iloa ai ele leila nga ai a whapea I te ua lele ai whamakalanga I oale ke iloa o ngala ma faina e alu e avele pela melang failu ngali faile complain e me faifinga mo li walinga mo li atu la fono mo li atu la fono wow isi me popole le puipuinga fa matalanga ai il ne fai vai tai mo ka vai o le o mome o ele me o vai no va ai lunga le atai I le Facebook I Sāmoa mo meo pepa vinga sala lau alo kilo ki ai pengi
pengi fa matalanga on tangata la yai e mau e fu la songo sa wai mai falo ke alunga luinga a sala lau ma ya pepa I le va me fu le barrier le va mat o la la ku modi o fia ka 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 so kilo po o langi pepa la po se pepa po se pusa wa pa ngai lungo ka vale a pa ua fa pe o me fa penga e loa o laua sala lau fa penga pe mawa pe te la kilo officer isimenga o la tutona fa le mai over ai lunga le screen ai po fai me tangata lenga ngarula ia ala e open le fai la lunga ko ko le poku ai no screen mo fai ai fa ko I think there's something there I shouldn't see o fa makalanga o le kakale le wala ku nga fai a making for mai nga ia alua ale wala ku lis for mai fa mo ke sa wala ki kilo ia le screen kile ku so fa matalanga fa penga ele kakaunga nga va ai stanga ia o me nga fai tete o le oloa o ia kanga o ku lunga fa makalanga le se me o ia o ia ai fa pe tu stanga tsa fa matalanga lunga e ia foi la puinga a fai lo wa before me leva le Facebook fa ya kala le fa merkala le fa ai o lo tulang fa le fa pe wa lunga fa makalanga ise kulanga ua ele saunga lemo ma fa afefe oi kusala kulang flanga tonga complain ele fa itse vitato so ku fa makalanga pe ke kalwa ya alu lunga le ya moni le ai mi se ni vai tau desi le tato va ai pe o desi me na fa ile stanga ta ia pe fa pa la le fa pa tau pe tau fa mata o ile si halu lo fa matalang ya ai ngaloi wa nganai em fa yona fa ile tangi ama ia mai lo fo tanga tai em fa na fa lan tangi fa sangai to nga fa matalanga ia wa so na ave lunga les ia pe on walan tatala no I ona ole matu pokalami ele ngata ile physical well-being o tangata ai ole mafau ole vaenga le watele na taula I mato ole emotional male mental health well-being o tato onga ole tele o nai tangata fo io mai be fifi fo ile o mai ona fa pe ni te umato fa iloa inisi ia lato fa matalanga be ole stulanga na ia ole situlanga va ai tulanga le ole family violence ma le sexual abuse wa va ai tu ai te lo tanga tala wa mai lunga wa mai lato tala la wa open mai ale tala no ai si wa ta o mai me sa tu tupu lato langa you know ola wa ia taula na ai fo I mai ele fa pe fo la ma tu tu lunga Facebook le ole ia tawa tanga te ai fa matalanga au mai tanga te winga I sa wanga a fa na sa wa ina oe ese tangata me tau sexual abuse pole family violence la sa wa oe malafa nau ai le oi loe sisi ai wa e fisa o lotoa o lo yai mata o onanga e mafai ona fa soa mai ai ina ia maule so soani a fai foi o sta map stina te sa wa ai wa e mana o sui fasili mai mole so soani e le fa pe o le a mato I ina oe pe fai tio pe li poti oe ai mato te ngalului o le mato na unga ina ia maua e tatu tangata ia le manuia file mu ia masoifua lau lei malo yo te loe te le ani mo fa mtalanga mo fa yona ona pu e mai ia mafafonga yelo tatu ia tatu tunu ia po na ia tatu tangata fo yo lo mafai ona fia mawani fa matalanga tawe wingal vanga le pui nga malo o fa matalanga patino ia po fa matalanga fa lilo lava yo tangata taito tasi le ta o fi o to malo o tu so mi ole unai mawa fayona access linga le Privacy Act 2020 ina ta lava le Privacy Act New Zealand ia ona va ai lola ia le nelo umalava lunga o ki principles po ta ia fa pitoa lava va ai I fa to se fa matalanga lava o le purpose po le ale mafuanga e a fai sautanga te au pe au mai se referia wa ai atu le tal fianga moa tanglo ave ese ave le sangata e le se mela atu e fe te pe a fai te lo e lo sangata e lo stina mai tanga
A fai fo tangata lai mana mi fswani I mi tau mafa molona fatu ina e fo maloloina ina tule I a fai te vai atule ia e ave sa ola val tangata e ave ia a wani o tau fia fo sfa matalanga Ele se me patino ya ia eva ai fo ipe fa pe fia ona collect pe au mai nei fa matalanga o fe tu sia ia o lista ngata e umana fa telefone fo le tu sila fa matanga tala na vili mai alu atia il fa sa leia moni alu atia il fa la tu le si fai tau lo screenshot ia na ko e que va com lele ai o Facebook a fa fenga o ale kalang ia mea ngai maua meli aku Sāmoa meli Australia meli aku wa elo ele silunga ia lenga kakalu fam kamala so mea fa pena to te matalai ia ole storage ma security if I feel pensando a venga que un ifa makalanga inga ia malu pui ma dia le talan fa matala mai se siro fa kala koinga langa fa me que e vile aku ia si tinalia posanga student loan po se mea nga vile po le menga vile ai lo tala no fa mai lo sanga tale fa mai ui e ke lo avesi fa mai lo o ska kale o ke mai lang tala mai hus vesi la langa ke lo mai no vesi e fa ya o le lang fa o ngel mistema e kos fulu lang fa nga do you know her fa ko sikinga le ana wa da fa mai e kukusa lo fai fa mai le kala le kala nga fa ya Are you supposed to ask me those kind of things? Are you supposed to give me those kind of information? Okay, lola kanga kalia. Esa lo fa makia. Ole talinga ya vavenga e kafia. Se kanga kafinga le ki wa la ku se fa ese office. Wa afa yo life file kala ngai le si. Lo mi ke u mai fo lo ku la fo fa yo kala le sa fa pe. E ke lo fa finga la. Me fa pena. Esa lo skenga ma kam fa mai ya mai sole. E popular yo e fa e ka kanga popular. Ai o fa matalanga nga ele ma fai ele kakau nga fai loa foi stangata mai fisili foi le stangata ia fai foi sa stangata fisili mate a winga sesi o pawala utali o kele loa ia sa oa fai le mata puna laina e o mai ia ai le winga nga utala le puipuinga o fa matalanga o soifua maloloina le o vatua matu te pui I fa matalanga o I latou umalava leo mai I matou service o foi matou taranoanga po fine tina mai tanga malatpaanga e ia la utala fai ai o tatou taranoanga e fai I tu I o tatou fa matalanga e fai e tu ulava I ia ngai lo ele kangaka ele mfailanga o e wala fai mai lo tina matama e alo open mai lo la talanoa ia nga sa wala ia leo mea le mama fa la tu ma fau talanoa me la tu ainga kalangoa mai la ko in laws kalangoa mai me o anganu so e umalanga kai ele mfainga o alufua a fai fo la te tango e fa tai po fa kai inga le e fa kai le kala au mai fa kai inga au kele ka ua fua le ingor kangaka me fa pese si keng fenga foi apahar le ko se furulang fa se le e lo umaka pa wala ka ko se fulu fa malo allo tsele Molu tau mana ia lo winga nga ia pui fa matalanga ia e motino la pui no fa matalanga e foi tono la onga po feo e tatu fa na ia motino la pui fa matalanga tangata umalava awange e liki aku tele yo le afianga o le soifo malolo ino le mafo fau o le tangata I so inga mata upu ngaonga fa pe nei fa pe I se le ngaonga e mtua ngaonga lava avis mataulia o sa fa nga mataulia se tu telefone tu ai fo inga e ke la kwela e la lo ingoa man me ke hofo ai ma telefone ia ma meu papalota nga fa nga kanga kai e fa le lo ne kanga ka o nga o su e po fengo foi kanga ka pe a fiu video ne tari me o le tsong ya rai tsala sai fo lo tula fongo ele ma fu nga nga fa me nga ai ma wa me nga foi ai se le dress like ku si on me le fa le lo malo ves ia pui nga manga tsala malo alfa malo sinita ia o mai foi si u tata no nga ni tau no tai mi fa malo lava tatonu lava e se tau ni vai ngai tau lava tatu no fo te ia mai se vol pui nga mala ua ia tau mala ua ia tau e tu langa fa pe ia e fa tai tu mol pokala me ni tai
Ia whapena foi ia awhai o Iestina Maitanga ia ole o lua tasivalu tolu. Lua lima, tasi lima, ia por kopenga moana, me lima iai pea e fia awai, matupokalame leo whataatia maamataina, ia e tau whaasoi fua Sāmoa. Ia, malo, ia, tatupokalame na ol soifua malolo ina nei taeau, pion tatanoa toi male fionga, ia pola tai vau, le ilua vesi, le ilua toi lolo, ia ile nei taeau, toi maufol tatou, whapopongo pokalame soifua malolo ina, tai masani, le vai asofo, ia ai, mo le taimi nei manuia lavanga aluenga o tutoe o le aso ia whaasoifua ia mo le nei taimi. Tia matai Neva whaafale o polu Saili se ava e anga tonu ai Ai ua le sala Nenga ngana le tusipa ia O ai lava se fia sili Ia wana mua mua E wha e aina i o le polonga Ale whai whatua inga
Sa alofa lava e le nei foi vaenga o telefou ale si ufonga o le lau mua. Ua wha manuina nei pu lenga wha anatinati taimi o ni wha lawa wha fosei mo nuu tu mata whanga i le talafa tei saute wha pēo masa sae o Wellingtone. Mai ua polo ina aitanga tēnu nofo o te rata i le Sami ina ia tu ua o lātou whale o na pui ngā o le sao le mū mai ngaru maururunga e ono a afia ai lea vaenga o le lau mua i le so. Ua tu ina mai fo e le ofisa o le tau se la pata inga mo ngaru malolosi ma maururunga e a afia ai le tolo o le Cape Terrafiti whapea le whaasolo atu i le Turaki Ray Head i Wellingtone whapea maleanga i atu i le Matai Kona i le Wairarapa. O se vaenga lolo wao ingo le tau mai saute o lo a ngai mai le i mātu ma au mai ai a uma ma ngaru malolosi i le vai nuu o le Cook Strait na amata mai le fiafila sungofua navi ma whaasolo mai ai i le so whaasolo tuai lava se i o i le asolo lulu o le vai aso nei. Whailo mai alo fiso le tau o matangi malolosi mai saute o le a oi lava i le vale o le iwa ma le afa mita ma le se fulu ma le afa mita le maulungo ngalu a mata i le tai ao i le so ma le whaasolo atua i le awauli se i o lava i le awauli o le so lulu. O ia tūlanga wha le tonu o tau fia umai nei malanga wha tūlanga i nā wa alalo i le vai nuu o le Cook Strait. Whailo mai fo i le vaenga o le puipuinga lau tele le Civil Defence o Wellingtone. O le polo inga e ave se haifa malosi tangata mai o lātou whale e taula lata i le Sami i Pitonu e au fiai le Ofiru Bay, o le Island Bay, Horton Bay, whapea le Breaker Bay, le ana wha mamalu i le tūlaiwa i le tai ao ana le la. E le o au fiai i a Lyle Bay i le polo inga. A e sa whautua ina le Civil Defence a inga matangata i Pitonu o lo a fia ina ia o ese mai mau lātou whale ana pō a o saonga le mū le whaia o ia tūlanga. Ua whautua ina fo i tangata uma ua polo ina o ese mai o lātou a inga ina ia aua nei toi fo ia tu iai se i vanga nā ua longa ina atu lātou uma i le taimi e toi saonga le muai. Na amata mai le tūla iwa i le pō o na tatala ma awa noa ia se no whanga tūru tonu mo fiso soani whaabitoa i le Kalesia le Wellington South Baptist Church i le numelo le lua waluwha the parade mo so stasi le aise me anga iai i le taimi o lo wha maluai polo inga nei mo le saonga le mu ia vaenga o le lo mua. Ua whape fo iona tu ina mai se la wata inga whala woi tele mo istanga ta uma ina ia tau mamau ese mai male mta whanga ma le Sami i ia vaenga o Wellingtone whape le Wairarapa o lo wha maru ai pulenga nei o taimi whala vela lave wha fo sei. O lo ie fo i la wata inga o matangi malolosi mo nisi vaenga o le pito i lalo le motu i mātua o New Zealand ai whape ai male tala whatai o le tu malo o Otago.
O le malanga whaatulanga ina le waa o le Blue Bridge mai Wellington e Picton i le afa o le valu ana pō na tau fia e le ima whai o na whaia. O whape na whai o na tau fia uma maisi malanga i tolu o le Blue Bridge na fua mō le tae au ana le la. Ai o le company waa le Inter Islander o tau fia uma la tau malanga fua ina mō le so e le aini waa e wheo i ai. O whesota i atu company waa uma nei i tangata malanga mō le toe whaatu langa ina o taimi ma whaiai o na whaau wau la tau whai ngā malanga i le vai nuu pe a o ina toe ta tala. E tele atu nuu o le Pasifika au fiai Sāmoa ma Amerika Sāmoa sa au fia i lau pata inga o le ono a fia i ninga lulolo po o se tsunami ma fua mai le mafu e malosi le ana lulu ina i le atu Filipaina i le asonga fua nafi. O ia la pata inga sa atu ina mai le ofisa tu tono mo ngalulolo a le malo tele o Amerika. Sa wha mawina le malosi le mafu i le nei i le numela fitu tesi ma le valu i le masini fua mafu e sa o ngā tonu i le loloto e onus fu tonu kilomita i le motu i ngoa o Mindanao o le atu Filipaina. O li poti au pita la tau mai nei na ta ua mai ai ua o atu i le tolus furu maunu tupu la whai o tangata ua wha maania le mali liu ona o le mafu i malosi le nei na awhi ai i le motu le o Mindanao i le atu Filipaina i le asonga fua. Ua o i le selau tolus furu maunu tupu la whai o tangata na manunua a o whanga salo ai ngā luenga la vea ai moisi o lo o leiloa o masalumia le tanumia i lalo solo ele a toa mawhale na nuti palaina i le malosi o le mafui e. Te le isi mea o ngā na whaaleanga i nai le ngā teifale ma awala ai o motu si ai le ele tise a toa ma le suawai mo se vaenga tele o le motu le nei o Mindanao whapea isi ai tau la latane o Filipaina. Tula i mai lea whaalevelave ai whaato a malu masina talua na la vea ho i Filipaina i se mafui e matautia na o i le ono tesi ma le iwa le malonsi i le o ngā tonu o le motu o Cebu le ana mali li waitanga ta e tō fitu se fulu ma le iwa. O lea ua whailo mai whalau o i tele le lisi alo ia le pātio le Labour e whi nau ina i le whai ngā palo te tele New Zealand le masina o November. O le pelestene o le pāti o Jill Day whapele te itai a Chris Hipkins a toa masui o le komiti whaafoe sa awai le sauninga na whailo ai whalau o i tele lea lisi a le pāti a le Labour. E to ofitus fululua le a whai o le imatama i tai o filifilia e tau wā mō le Labour i le palo te tele i le sofitu o November e au fiai i ani sui tau wā fau e tolu se fulu le a whai. O le whaasalonga ma le whaatulangana o i la tau e atangi ai i o la tau waka waa mato mai whaapitoa mo le whina wina o tofi o i tū malo ai maise o le lisi alo i a le Labour mo le palota o le lua awhelus fuluono. E numara tasi le lisi i a Chris Hipkins o le taitai leo o le pāti i tonu o le pālemene. O lona lua atu i ai le taitai langolango o le tamaita i veipule i a Carmel Sepuloni a e lona tolu i a le fionga Besta Barbara Edmonds le mautinola va o le minsta fau leo tupe pe a whai e manuia o matula i mai le Labour i le palota i a November. O le tūlanga whā o le lisi wa se ea i aile li whaipule sinia o Willie Jackson ai numela 5 le tamaita i whaipule mai Christchurch o Megan Woods. O le tamaitai o Sophie Hanford luas fuluono te usanga o le soifua o stasi leo sui tau vātala vau o lo au fia le lisi le Labour. O le tamaitai na ia taita ia le solo te te a tau maiti a onga le School Strike for Climate mai o le ato wa o ia mo le tofi o le tu malo o kapite. E le o la bea ai i le lisi le Labour ia le li pule o Greg O'Connor o lo a venei ma stasi o fonga fita lai lango o le palemene. O le li O'Connor sa atu le mai i le tu malo e ngo Ohio taru mai le tausanga lua afe se furu fitu ai o swinga i tua oio i tu malo palota
lea ua le o to iai se tu malo whapea o iei nei o Wellington mai ua whaiai malana whaai unga o le a malo lo o iai le to e alu i le lisi le leiba i le pālota. O leisi whai pule o lo iei nei le leiba e le to e tau wā i le pālota i a Novema o le li o Duncan Webb lea o lo o tūla i mai li tu malo Christchurch Central ua uma na ia whaai lola na wha moe moe e malo lo mai upawhai o malo i le masina o ke topa. Ai o isi whai pule Pasifika o lo o iai le leiba o lo o fia uma i le lisi le nei la tau ia e au fiai i a le li o tangi utikere i le numela se fulu ma le wha o Cheni Salesa i le numela lua se fulu ma le wha anae Neru le Avasa i le numera tolu se fulu lua le maunga Lydia Sosene i le numela fase fulma le lua ma ana hila kanonga taa i le numela fase fulma le valu. O stasio suita wa fau o mai tawina le lisi le leiba o le tamaita i a Henrietta Hankin tangaloa i le numela onu se fulma le fitu. Ua whailo mai le lisi alo i le nei le leiba a e to e 5 masina ia o lo tutoe o na alo leo New Zealand i lana whainga palo te tele i lea sofitu o le masina o Novema. O le wainga o le puipuinga po o le Defence Force a le malo New Zealand. O se stasi leo matanga luenga au pito i mawa e wainga tupe ua tu ina atu ia i le tala utu o le tupe o le tausanga nei. Peita ai e manatu le whailau tusi o taua a le malo tele o Amerika o Pete Hegseth e le tai o na lava lea ma ia whaai ngoa ia New Zealand. O se tasi o tunu o lo ti e fua i le malo si wha fita fita o isi ai moise a le malo a Amerika. O le tausaka o mawai lea sa wha si sila ia le whainga malo so wha tasi e New Zealand. Ia le wha lua ina leo vai ngā tupe wha nganga mo ngā rua ngā whai le ofisa o le puipuinga i lalo se fuafuanga wha taatia o le puipuinga e wha ingoa ina o le Defence Capability Plan lea u wha moe o le RCTI ia le fua e 2% o le GDP ia la wha ia tupe mo le fita i le tausanga i lua afe tolu lua a ngā iatu i le lua afe tolu sfu tolu. Peita i la o ia fuafuanga ma lea wha inga e ali di mai e le lava lea i le manatu o le malo tele o Amerika. O se fontanga la tau mai nei na whaia i Singapore na wha lia manino ai e Pete Hegseth e le whailau tusi leo taua le malo a Amerika. E te tau na o i le tolu ma le 0.5% o le GDP o tunu uma e whaalu i la tau fita ma vainga au o le puipuinga. Sa i e wha mawhainai o le mana o leo le malo a Amerika ina i o i le tolu ma le 0.5% o le GDP o tunu uma o lo lātou whaiwhai mea whaatasi e whaalu i le whaale leia o lātou mea tau whapea ma vainga au mo le puipuinga. Na ia tā wai o tunu e le mana nao i lea whainga mauti no lava e iai se swinga tele lo lātou wā whenga iai ma le malo Amerika i le lumanai. O le tala utu o le tupe ala malo New Zealand mo le luafe luas furuono luas furufitu o lo whaatulanga ma iai le vainga tupe e 5 piliona tala mo le vaenga le nei o le puipuinga po le defense. O se au whainga ua tu la latatu i le 2% o le fua o le tamao a inga o le tunu o po o lona GDP. I leisi vaenga o le tatu tala, sa awhisosoani le au tina i mu e awe i whafo i ala awe ta vale na poloka i do tonu o lana loli lea na mu ina ua wheto ai ma seisi loli le ala telenu me le tasi i mātua le ai o Christchurch i le tae au le songa fua. Whailo mai le vaenga whasoani le St. John e whapea e do tasi le tangata na manua ti ngā ina i lea whalawe lawe mai sa awinane i le whale mai mo tonga fitinga. Na umis taimi o tāpunia le mga ala i le vā o le Downs whapea ma le Factory Road i mātua kala i stete ona o lea whaalawe lawe i le tae au nafi. Ua whailo mai le fia o le malo ai mai sela komisino le leo i a Richard Chambers i le lisi alo i o suita wā le pati o le Labour
le sa fala wa tele le songo fua o le mafuanga o le faasea o le komisino le leo ona o se tasi o sui tau valo o fia i le alisi le leiba o le li ita i le leo ingo i a Rakesh Naidu o le li le nei o Naidu o lo o umia le tūlanga tōwhisi nia o le superintendent i le tonu o le matanga luenga leo i le taimi nei ai o lea ua whailo mai e lona se furu tolu lona ingoa i le lisi o sui tau wā a le pati a le leiba o le tūlanga māwalunga i le lisi e mauti no lava le ofia tuai o le li leo le nei le tonu o le parlemene pe a uma le pā lota. E manatu le komisina o le leo sa te tau i le li le nei o na vave wha i loa atu lo na wha moe moe e fia ave o ia o se sui tau wā i le pā lota o lo loma nei i a novema. O le li taita i le leo le nei o lo ulu i ai le vaenga e whea ngā i mamata upu e a fia aitanga ta Maori a tō maista ngāta o New Zealand i le vā whenga iai malamta ngā luenga o leo leo. Whaari ai e le li komisina o ia o se taita i leo leo le lei maanga waa tangata le nei o Rakesh Naidu peitai ona o leo o manino maira na wha moe moe e fia o fia atu i upwhai o malo atonu ua le tāla whenga iai o na toi wha awawina le tau aweina o na tiute o loo iei nei i le matanga luenga. O tau whaola i le whare mai le awe ta vale na la vela na ta vale a tau mwhai e sola e se mai ma leo leo i le ai o Hamilton. E le itu le ta vale le tangata le nei ina ua tau fiatu e leo leo i le awala o le te Aroha Street i le awa uli o le songo fua. Wha ilo mai le taita i le leo o Scott Jamal. E le i tuli na fo i leo leo le ta vale le tangata ai sa wha o ngā mea pue ato le awala e longo fia i le mea nā ngā i atu i ai o ia. Sa maita wina le alu sao peo le tamale se ia o ina la mea po le te ale titi o le tūlai se furua i le awa uli o le songo fua. To a whāta gata na manu nua i le a whalawelawe e au fia i man awe tamale le o loo i nei se tūlanga tinga ina i le whale mai. Ua manu malo le siampini o le liki le kapia ia pani le aua le Kobe Steelers le ana su e fusi ai ma le aua le Kubota Spears i le asana te anei. O ai o le tāronga mata ina e luas fulua le Steelers i le se fuluma le tolu le Spears. O le au le nei le Kobe Steelers sa whaia o ngā ulu aile li o Dave Rennie le ua uma o na Filifinia e ave ma whaia o ngā ulu fau o le Olopeleki. Mai o lana tālonga whai ulea mō kalapul nei a Japani, a o le i malanga mai e tau ave o na tiute o le tau aveina leo le Olopeleki e New Zealand. Sa ta alo ai le aule nei e le Steelers, i e Olopeleki o Adi Savea, whapea Anton Lionel Brown, ma stasi fo i sa Olopeleki tau sanga tele le li o Brody Retallick. Whailo e reni ina ua uma le tālonga i le sa, o se whaalangona fia o woi a mauti noa o lea o le ato e fwoi mai i New Zealand e latalatai i lana whanau whapea malona a inga. O le aso lus fulu o Juni, lea o le a whailo mai ai le au o la Filifilia le Olopeleki mō tālonga whaale wāo ma lo ma whalani Italia a whapea ma aialani i le masina fau o Iulai. A uma ia tālonga ona malanga ai leo le Olopeleki mo lana taamnisanga i awhili kai saute e walu taalonga o le awhaiai a au kuso ma se tema e awhiai ma taalonga whaitau i nai whaa i le wāma le Springboks le o lo o mia le ipo le lalolangi i taalonga le kapi se furu lima. I le kapi fitu o le masina fau o Iulai e le tau na whailo ma iai le uni le kapi New Zealand ia se tasi o la Filifilia e ave ma whaia o ngā ulu fau o le au le kapi taito o fitu a lii. Pei ona silafia o le mai ai o le taamisanga le kapi fitu o le laulangi i whalani le whai unga o le mai aso le ana whai lo mai iai le whaia o ngā ulu o lo iai le ri o tau masi tama o le awha ma vai o ia mai lona tu whinga. Wono tau sanga o a fia tama i le pulenga o le au le kapi fitu o New Zealand o stasi fo i tele tu sanga o ta alo ai le aule nei a New Zealand mai le luafe ma le lima e o mai le luafe se furu lima
whaelo mai le uni la kapia ni sila e le tau na wha mautuina le tau fia o se whaia o ngā ulu whau i le masina whau o Iulai. O le wha iunga lea o telefou. Fe lava telefou e toi whaatala whātu lo tātua tunu ilona wha o pōponga le nei, se mai le whaafonga. O whaatatia le mālona na fōwhanga e whaalawi loa whaalawa i tele i le tunu, e le ngata o polu le wa amata i le vaiaso le neon te tala aloa ia, ai u whapena foi o le fōwhua mo le moto tele i sala whai, le whaalawi loa ina o lana ta i ala mo le lumana i manui o Sāmoa, le u whapopo ine mta tusi o le TLMS. O le ta ia lai whaalawi loa i tau sanga whaare tupe lua fe lua se fulma leono, lua fe lua se fulma le fitu. Whapena foi ma le lua fe tolu se fulu, ma le lua fe tolu se fulma le tasi. E manatu te tae o le atunu ma le malo. O le lumana i manuia mo le atunu, e mawhai o na whaatau no wina i le ngā lure whaatasi o le malo no umala la whanga, ma vaenga tu ma oti, whapea foi ma tangata no umo Sāmoa. Ma o ia wha moe moe ngai tau lai umai le sini au tū. Ia wha mausa li le atina engo nu umala la whanga, ma wha tau teia i atina e mautū, ma una ia pūlenga le lei. O awanoa tutusa, ma ngā lulu e wha atasi wha paanga, ma le wha moe moe nga ina i au sia wa inga tau lai, o se Sāmoa e ma waa pelo na wha vai i le tua, ma lana nganu e ma whai ei o na au sia se tūlanga mausa li, saonga le mū, manuia mauna tangata anu uma. E lima vaenga o le neita i ala fau, ma e se furu ma le lua vaenga o le ua wha mua mua, e o fiai le atina enga le soifuanga lau tele, lea e whata awe nai le soifua maloloina. Tu langa tau ia oa onga, le anga nuu manuia lau tele o tangata uma. E iei le fuafuanga e lua wha alawi loa mo upolu, ma isi wha alawi loa e lua i Sawai. O lo ua iei popolenga i le matanga luenga o soifua maloloina, i masini te tele lua e whaanga yui le suau, e le tūlanga maa ale pe a whai e whaawawina pēr le tau e sa sae tūtutonu, ma o atuai sa mo le tūlanga o polo inga o whaalave matu ia, i le aile o suau, le na whaalawi loa le sui ofisa silum tanga luenga o soifua maloloina, tanga loa Robert Thompson, o le ate leso na afianga le tūlanga o tonga fitinga, mo ngā se ngasi o le atunu o ilo tātou whale mai au tui unum tō tua. Mai o masini e lua e te tau na ave i e wha mua mua al matanga luenga, e au fiei le masini o le boila, ona e manao mia tele i teimi umo tau tonga. Ona e wha ngā yoi le masini ne le lua afe lita o le suau i te tonu le lua vaiaso. Ato ai ma le masini le incinerator e la fua i e le o tota po la pisi al whale mai, le foi e o le suau. Mai o ta pena le soifua maloloina, e nisi o nanga lo whaatino i tua o le atao fia. E ona sila fia ua whaalawi loa le sui o le komiti whaatonu o whaalawelawe whaafose i le atunu o le ofisa sili fo i leo le siusi o manga mapuna o whaale nātura le alai sala noa Francis Robena o le te minei o lo lava le suau e tali ai le isi wa suau o lo iele fo whanga e taunu mai i le masina fo i ulai. O lo tādia pe le tua ao le li o tofa se tala lata mai le malo e tuso le talo sangan tu inatu iai, i se awale mawhai whaavao malo, o na toi whaafoi mai eilo nā tali i mai la ua sa tu lai mai ere whaavila ve Vietnam, mai o mai le so e le toi maua lava sa lato fe so ta inga. Pa ule tūlanga ua whaelo mai e le sui komsino mtanga rengo leo, le ia taua sa mwero a whamasanga, wa amata ngā lue whaatasi i la tau ma leo le malo au se tāli e so ino le mata aupo. Ao tau fie pe i la uia, i lalo lwawa i ngā leo le malo a Vietnam. Pe tai wa whaalawi loa i ata i lunga o pengta wha i langi, wa mai ala sau ni ngai tewi nai le tino maliwa le taitai o le kengi a le Coconut Cartel, le lia Lorenzo le malu, le na maliu i leos whainga i ali i Sāmoa e tō lua, na malanga atu i Sāmoa nei a ngai au se tālia, ma ngai nei e Vietnam e whatau nuu le lao sa whainga. Na sau no le tua ao le li i atofa,
Paule tūlanga la tamai na whaelo atu le te tai o le atunu le lātou whaelo inga e taati atu le mata aupu le malo se ia whaia se ngā yo inga. Wa whaalia e le teitei whono le laka pisa moa na mulau ulu sami leota. A whaiwa i se mana o ngai le te tauna to i se sui whai pule e to tono le komiti wha atono le laka pisa moa e te tau o na whaia se tūla whono e ai ai. Ma tu wina to tono le wha vaya le laka pisa moa. O wha manino na mulau ulu i le tele o nisi o whai tiongo o wha alia le atunu mai lungo pengta wha ilangi o wha porokiki ne sui whai pule lo i te tono o le laulau a whono ia whai unga whai le laka pisa moa. O le initiative na whaatu lai mai le lakpia le langi po le World Rugby. Ina ua mai tau atu le World Rugby o le ere wa manuia tau sanga Papunikini. I le liki. Na tapena le liki a Papunikini la tau sanga. Whailo le latu stari, tana noa tia au stari wa mai. E mane au wala mai le tau pare mia. Sani mai e tau sanga. Ia wala mea e government to government. Lea lana tau ngā aweloa whaile tau sanga na Papunikini. Lea na manu iela tau sanga mamoa la tutupi le mai malo Australia. Se meo le 5 miliona e na mai ai. Wha mai lo le la kapia lau langi, boi. Mana ia fui la e kia rea. Wala au mai loa mātou. O Sāmoa, Tonga, Mawhiti. Wala au mai masui o malo, mate o atu, mate fono. E era ma le la kapia lau langi. E ma le la kapia Australia, e ma le Oceania Rugby. O fono mo muana le sa fai Perth. Fo mo lona ma komiti lia. Le ana tusia le vai moana paposo. O le vai moana paposo la. E tele au ia mero ave malo o Australia. Pa pena ona so swani mai ai. Ona le wala to fai me le i le liki. O le finau la mato. Ia tau fo ina so swani mai ai. O le sin mea e awar doi foi. Ona le wala tai fono le lato tam fanau. Pe Robinson. Tunga le fo ma. Ia tatou sa tatou iai le palo tana. Ia ole wala la le sa fatino e le vanga le. Ia na e le to fa o monta pena proposo. Papia ia. Ole sa tu si mai para mia. Asa sen para mia Papunikini. Ave para mia Australia. Ia na mai le poso termina ia ma o tu foi ma va tu le fionga patai para mia na te mo le proposo. Ia e pete ia ni. Ia ele e mo se tem foi le fatino ai ona sa foi sa tato foi su no tona pena. So te mirani, fa fetai le fiunga le para mia. Wale sa tu ina tu lo iai ma papia mai ole ava iai le wo eventually le wo sai ni pepa mave. It's just a proposal. O le tal sanga, o le tusi tal sanga. E va pe o ese tu pe o quarantine mai ele maro Australia. E pe ona reportia mo mua e se lau 5 miliona tala au se tani le fiso swani ale malo au se tania ele la kapi fiti Tonga ma Sāmoa. O tala fowia, ma ria tele ne yaso lu tātou o tino o, whasoi foia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli si ufufonga o le laumua. O le nau whafunga le tunu e tātou telefau le nei au uli mo le sifonga lau mo Wellington ia pe ona tāpeneina ia le fionga ia la wano ati lau a matala mai Sāmoa le sunga ia tāse Salam Sam ia te whafunga le tula tāsi le uli nei ia awal te whasala wina ia malo lava le mafta mai le la tātou i musika o whaafiafianga o pepsenga siwifiloi ia o whianga i le tātou tunu ia i tau maftanga le taimi o le aso le ua malo lo malito o tele mai whiau mga aluenga ia whaifo ina i tani ngā sua wale whamalo stino ia i tu tau le tino onto e whauilo ngā aluenga wa ale ai fo i se vai ia o se tau mafa ia e momoli le nei taimi ia e toi amata fo i ngā aluenga ia e le ato o tole malosi
ai mana o mia lava le ia sina mai e koma ia nei taimi ia e tau mafa le vai ia matari le sua ina i tari ngā sua popu pe tari ngā sua laiti ia ona toi whaoile o ngā luenga o isi e toi amata le afarisfurulua le la afarisfurulua o isi e toi amata la tau ngā luenga le tasi ia ai mafuta mai tātou pesenga whaafiafianga i nei taimi o lea oli.
se mea e ai ua le tutu salava pe o le tama sani ai a ma fau fau i le aloka sa te ulu ulu tomo oe se li uma o le maputanga a o le ua le toeva ai o le toe po i nai mo i tala mea le i o walopa awa e te anu e se ua o ma i manatu ina ua e alu ua o ma i manatu ina ua e alu I want you to tell me why you walk out on me. I'm so lonesome every day. I want you to know that since you walk out on me, nothing seems to be the same way. Think about the love that burns within my heart for you. The times we had before you went away from me. Walk right back to me this minute. Bring your love to me, don't say I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. I'm so lonesome every day. O mawhai nei ona whaatau top up al Digi Sound i lunga o le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona lafo i lau se eleni le mai cash al Digi Sound i Sāmoa tonga whiti mawanu atu i le fi e na o le 5 tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi i le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al Digi Sound. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al Digi Sound i Sāmoa tonga whiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le olua tasi, 5 tolu whawha. Olua tasi, 5 tolu whawha. Sekia, Digicel. E ai se isi o le tau ainga i whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua.
malangona lo usalamo ya uami una fai fa mole mole fa mangalo mai la uo le mawa o se malo Yanga mele sunga ya Richard Parker malpese wa whaingoina o la uo o la uo le whainga ruenga o la uo le lea onga o la uo le whale o la uo le whaatau o la uo le whainga ruenga te minei o la uo le vere vau o la uo le vai le tele o whai upe whai la uo o la uo le moe le ia la tanu mai ana leila alai o la TV o la uola sa matamata TV ala ua umana matamata ngā TV ala ua matamata el TV ala ua moe no se tino vai le telo fai upe tau e fai ile leina le ala uo ia nai te iloa o e fai le fai upo
E whaonga ili nei teimi. E whai sa whai upu la uo. Ana ia o la uo le vai lana fō mai. O la uo la e whai lana appointment sa fō mai. Vai le tele whai upu. Ia o la uo la e wari whale. Kasi tele o la uo la e whai manga. O la uo la e whai lana tō ngala au ai nei whafo le mānei o le la. Ia ala uo la e moe lava ele I ala lava I lunga I fulu ipu talu mai ana po na ai ana po. Kasi telo fai upo e fai la uo. Ia manisi fai upo e fai la uo. Ia o la uo la e fiu e vidi ele tali mai lan telefoni. Vai lan mana ia. O tala vatu ia fau la upua. Ia por faltua mai au kilani lea na a foile le ia lena mai lona sao tatou tau vanga solo. Ia malola va fau e se lele a fa pe uma tina au kilani te por me la bevesi au kilani. Mo tina fa ma popo me uma tai lava fau mo lau sao tatou fa nga solo le version te nei o talo fatu le sunga paulasi mai Amerika Sāmoa inu uli manuia lava le nei uli ia na ia te lo ai o fai la fai upi la uo a fa pe nai o fiu e fangu lunga la uo ia me le fa te lo se pa lo vai le nei wa ista ta fa pena le ti ngana vai at fa longo la tars fu lu po te fu lu la ta ala fa tanga mo moya ia ole un ta fa fa ia do te lo la le tal le tamana ia ole pa lo vai al ta ia na ma le fa upu a fa o la uo ia la kuka ma to mo e marea do te fai ata to fai nga fai upu ni aso ia fa ta wai pel ta to ngana Sāmoa ia e malo ta to musika o ta to o musika ale le ia musika al popo ino ta to musika ia o le mana ia fo na ta to maftanga ia o le tau tu ni ia si fonga la mo boni tone ia e malo la vale mafta mai o ta to si o le ale me ai lunga lau ia vi ele li o mo le na ai o aso o nau te le whaatau le tau maftanga le vaenga le tau ngata ia ele o lava ma le whaasoa o le hali meo fua ele tua ilunga lau o le whalawa o le leisa o le eleni ia o le pisupo ia o na whaaftai le tua mo le fua i nei aso to es fultasi minute ona ta leo le tasi tatou whaamawai lunga le ala leo ai tatou mafutasi ipa ia le tula e lua I le auli nei I lunga o le tautua ale si fonga lamua I Wellington The brothers ia mo le pese ia ele vale o muta muti sarafa I saole le ia le pese le
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Aue lilo mai a vai sau ni folau. Lulu au folo apa au ma fa au li o lau la au. Fa asisina sa lilo mai a vale vai a sa falele taua. O pa lau li o tama o leu a mea. le tala atoa lena I le whaavavau o mei wailoa.
Bueno le mola ai ya mo le pese ya o vinga o le afianga vai lo palauli io vai lo le tal tu le pe no tu fa fonga mai ai ya o lo mon mawina pe ya le atu le na le fu le tu lo wa le pe ile pule ile pito o le atuna ya le atu tu tonu atalo va tu se tinam tu ala wina si mangele le mafuta mai fea e me pone ala wina ya manuia lava le ya uli fa sta lava le mafuta mai le Sāmoa wa mai al tatu tautua i lunga le ana le ole nei aso mo le atu whaaftai te le lava i le pa ia manu le atino ia ole no talo lea ai meise ia ole tapua inga le tatu whaasoa i lunga o tatu pengat whailangi o le ua i umana manu ia le tatu tautua ole nei aso i lunga le ana leo whamanu lua tufo ia ua salenga ngana le whainga luenga i tatu maaftanga le nei aso whamangalo so mātou whale tonu tatu tu e whiloi te halu te masani le tu lai fitu le se fonga la mo Wellington e mana fainga luenga fato fa so ifua ya le la tatu pese le ya o le tatu mafuta le lungo le tatu penga fa ilangi le Facebook mo le YouTube se pa ia le tula lua ile au au dinei fa so ifua ya pa mnia le tua Se
Sāmoa. Ai se io fa'afiafia i lau ke se Sāmoa. Ai se io fa'afiafia i lau ke se Sāmoa. Sa alofa lava e le nei fai vaenga o telefou ale siu fonga o le lau mua. Ua wha manuina nei pu lenga wha anatinati taimi o ni wha lawa wha fosei mo nuu tu mata whanga i le talafa tei saute wha pēa masa sae o Wellingtone. Mai ua polo ina aitanga tēnu nofo o te rata i le Sami ina ia tu ua o lātou whale o na pui pui ngā o le sao le mū mai ngaru maururunga e ono a afia ai lea vaenga o le lau mua i le so. Ua tu ina mai fo e le ofisa o le tau se la pata inga mo ngaru malolosi ma maururunga e a afia ai le tolo tolo o le Cape Terrafiti whapea le whaasolo atu i le Turaki Ray Head i Wellingtone whapea maleanga i atu i le Matai Kona i le Wairarapa. O se vaenga lolo wao inga o le tau mai saute o lo a ngai mai lea i mātu ma au mai ai a uma ma ngaru malolosi i le vai nuu o le Cook Strait na amata mai le fiafila sungofua navi ma whaasolo mai ai i le so whaasolo tuai lava se i o i le asolo lulu o le vai aso nei. Whailo mai alo fiso le tau o matangi malolosi mai saute o le a oi lava i le vale o le iwa ma le afa mita ma le se fulu ma le afa mita le maulunga o ngalu a mata i le tae ao i le so, ma le whaasalo atua i le awauli, se i hao lava i le awauli o le so lulu. O ia tūlanga wha le tonu, o tau fia umai nei malanga wha tūlanga i nā wa alalo i le vai nuu o le Cook Strait. Wha ilo mai fo i le vaenga o le pui pui ngā lautele, le Civil Defence o Wellingtone, o le polo inga e ave se haifa malosi tangata mai o lātou whale e taula lata i le Sami i Pitonu e au fiai le Ofiro Bay, o le Island Bay, Horton Bay, whapea le Breaker Bay, le ana wha mamalu i le tūlaiwa i le tae ao ana le la. E le o au fiai i a Lyle Bay i le polo inga. A e sa whautua ina le Civil Defence a inga matangata i Pitonu o lo a fia ina ia o ese mai mau lātou whale ana pō a o saonga le mū le whaia o ia tūlanga. Ua whautua ina fo i tangata uma, ua polo ina o ese mai o lātou a inga ina ia aua nei toi fo ia tu iai se i vanga nā ua longa ina atu lātou uma i le taimi e toi saonga le mūai. Na amata mai le tūla iwa i le pō o na tatala ma awa noa ia se no whanga tūru tonu mo fiso soani whaapitoa i le Kalesia, le Wellington South Baptist Church i le numelo le lua waluwha the parade mo so stasi le aise me anga iai i le taimi o lo wha manuai polo inga nei mo le saonga le mu ia vaenga o le lo mua. Ua whape fo iona tu ina mai se la vata inga whala oi tele mo istanga te uma ina ia tau mamau ese mai male mta whanga ma le Sami i ia vaenga o Wellington e whape le Wairarapa o lo wha maru ai pulenga nei o taimi whala vela lave wha fo sei. O lo oie fo i la vata inga o matangi malolosi mo nisi vaenga o le pito i lalo le motu i mātu o New Zealand ai whape ai male tala whatai o le tumalo o Otago. O le malanga whaatulanga ina le waa o le Blue Bridge mai Wellington e Picton i le afa o le valu ona pō na tau fia e le ima whai ona whaia. Ua whape nā whai ona tau fia uma maisi malanga i tolu o le Blue Bridge na fua mo le tae au ana le la. Ai o le company waa le Inter Islander o tau fia uma lātou malanga fua ina mo le so e le aini waa e wheo i ai. O fese o ta i atu company wa uma nei
I tangata malanga, mo le toi whaatu langai no taimi mo whaiai o na whaau wala tau whai ngā malanga i le vai nuu pe a o ina toi ta tala. E tele atu nuu o le Pasifika, au fiai Sāmoa ma Amerika Sāmoa, sa au fia i lau pata inga, o le ono a fia i ninga lulolo po o se tsunami, ma fua mai le ma fui e malosi le ana lulu ina i le atu Filipaina i le asonga fua nafi. O ia la pata inga sa atu ina mai le ofisa tu tono mo ngalulolo a le malo tele o Amerika. Sa wha mawina le malosi le ma fui ele nei i le numela fitu tesi ma le valu i le masini fua ma fui e. Sa o ngā tonu i le loloto e onus fu tonu kilomita i le motu i ngoa o Mindanao o le atu Filipaina. O li poti au pita la tamai nei na ta ua mai ai ua o atu i le tolus furu maunu tupu la whai e tangata ua wha maania le mali liu ona o le mafu i malosi le nei na awhi ai i le motu le o Mindanao i le atu Filipaina i le asonga fua. Ua o i le selau tolus furu maunu tupu la whai e tangata na manunua a o wha ngā selo ai ngā luenga la vea i mo isi o lo o leiloa o masalumia le tanumia i lalo solo ele a toa mawhale na nuti palaina i le malosi le mafui e. Te le isi mea o ngā na whaaleanga i nai le ngā teifale ma awala ai o motu si ai le ele tise a toa ma le suawai mo se vaenga tele o le motu le nei o Mindanao whapea isi ai tau na latane o Filipaina. Tula i mai lea whaalevelave ai whaato a malu masina a talua na la vea ho i Filipaina i se mafui e matautia na o i le ono tesi ma le iwa le malonsi i le o ngā tonu o le motu o Cebu le ana mali li waitanga ta e tō fitu se fulu ma le iwa. O lea ua whailo mai whalau o i tele le lisi alo ia le pātio le Labour e whi nau ina i le whai ngā palo te tele New Zealand le masina o November. O le pelestene o le pāti o Jill Day whapele te itai a Chris Hipkins a toa masui o le komiti whaafoe sa awai le sauninga na whailo ai whalau o i tele lea lisi a le pāti a le Labour. E to afitus fululua le a whai o le imatama i tai o filifilia e tau wā mō le Labour i le palo te tele i le sofitu o November e au fiai i ani sui tau wā fau e tolu se fulu le a whai. O le whaasalonga ma le whaatulangana o i la tau e atangi ai i o la tau waka waa mato mai whaapitoa mo le whina wina o tofi o i tū malo ai maise o le lisi alo i a le Labour mo le palota o le lua awhelus furuono. E numaratasi le lisi i a Chris Hipkins o le taitai leo o le pāti i tonu o le pālemene. O lona lua atu i ai le taitai langolango o le tamaitai veipule i a Carmel Sepuloni a e lona tolu i a le fionga Besta Barbara Edmonds le e mautinola va o le minsta fau leo tupe pe a whai e manuia o matula i mai le Labour i le palota i a November. O le tūlanga whā o le lisi wa se ea na i haile li whaipule sinia o Willie Jackson ai numela 5 le tamata i whaipule mai Christchurch o Megan Woods. O le tamaitai o Sophie Hanford luas fuluono te sanga o le soifua o stasi leo sui tau vātala vau o lo au fie le lisi e le Labour. O le tamaitai na ia taita ia le solo de te a tau maiti a onga le School Strike for Climate mai o le ato wa o ia mo le tofi o le tu malo o kapite. E le o la bea ai i le lisi e le Labour ia le liwhaipule o Greg O'Connor o lo o venei ma stasi o fonga whitalai lango o le palemene. O le li O'Connor sa atu le mai i le tu malo e ngo Ohio taru mai le tausanga e lua afe se furu fitu ai o swinga i tua oio i tu malo palota lea ua le o to iai se i tu malo whapea o iei nei o Wellingtone mai ua whaiai malana whaai unga o le a malo lo o iai le to e alu i le lisi e le Labour i le palota. O le isi whaipule o lo iei nei e le Labour e le to e tau wā i le palota i a November o le li o Duncan Webb lea o lo o tula i mai li tu malo Christchurch Central ua uma na ia whaailola na whaamoe e malo lo mai upawhai o malo i le masina o ke topa.
Ai o isi fai pule Pasifika o loo ia le leiba, o loo fia umo i le lisi le nei, la tau ia e au fiai ia le li o tangi utikere i le numela se fulu mo le wha, o Cheni Salesa i le numela lua se fulu mo le wha, anae Neru le Avasa i le numela tolu se fulu lua, le maunga Lydia Sosene i le numela wha se fulu mo le lua, ma Anahila Kanonga Ta i le numela wha se fulu mo le valu. O Stasio Suita wa fau o mai tawina le lisi le leiba, o le tamaita ia Henrietta Hankin tangaloa i le numela onu se fulu mo le fitu. Ua whailo mai le lisi alo ia le nei le leiba, ai to e 5 masina ia o lo tutoe, o na alo leo New Zealand ila na whainga palo te tele i le aso fitu o le masina o Novema. O le wanga o le puipuinga po o le Defence Force ale malo New Zealand, o se tasi leo matanga luenga o pito i mawa e wanga tupe, ua tu ina atu ia i le tala o tu o le tupe o le tausanga nei. Peita ai e manatu le whailau tusi o taua ale malo tele o Amerika o Pete Hegseth, e le tai o na lava lea, ma ia whaai ngoa ia New Zealand, o se tasi o tunu o lo ti e fua, i le malo si whaafita fita o isi ai maise ale malo o Amerika. O le tausaka o mawai lea sa whaasi sila ai le whainga malo so whaatasi e New Zealand. Ia le whaalua ina leo vai ngā tupe whaanganga mō ngā ruenga whai le ofisa o le puipuinga i lalo se fuafuanga whaataatia o le puipuinga e whaai ngoa ina o le Defence Capability Plan lea u whaamoe o le ACTI ia le fua e 2% o le GDP ia la whaai e tupe mō le fita i le tausanga e lua afe tolu lua a ngā iatu i le lua afe tolu sfu tolu. Peita i la o ia fuafuanga ma lea whainga e ali di mai e le lava lea i le manatu o le malo tele o Amerika. O se fontana la tau mai nei na whaia i Singapore na whaa nia manino ai e Pete Hegseth e le whailau tusi leo taua le malo o Amerika. E te tau na o i le tolu ma le % o le GDP o tunu uma e whaalu i la tau fita ma vainga au o le puipuinga. Sa i e wha mawhainai, o le mana o leo le malo Amerika, ina i o i le tolu ma le 1% o le GDP o tunu uma, o lo lātou whaiwhai mea whaatasi, e whaalu i le whaale leia o lātou mea tau, whapea ma vainga au mo le puipuinga. Na i e tā wai, o tunu e le mana nao i lea whainga, mauti no lava, e iai se swinga tele lo lātou wā whenga iai ma le malo Amerika i le lumanai. O le tala utu o le tupe ala malo New Zealand, mo le luafe luas furuono luas furufitu, o lo whaatulanga mo iai le vai ngā tupe e 5 te si wha iwa piliona tā la, mo le vaenga le nei o le puipuinga po le defense, o sa whainga ua tu la latatu i le 2% o le fua o le tamao a inga o le tunu o po o lona GDP. I leisi vaenga o le tātou tala, sa fe so ani la utina i mu e ave i fafo i ala ave ta vale na poloka i do tono la na loli le na mu ina ua feto ai ma seisi loli le ala telenu me le tasi i matu le ai o Christchurch i le tai au le songo fua. Fa ilo mai le vaenga so ani le St. John e fa pea e do tasi le tangata na manu ati ngā ina i le fa lave lave mai sa awinane il fa le mai mo tongo fitinga. Na umis taimi o tāpunia le mga ala i le vā o le Downs, whapea ma le Factory Road, i mātua kala i stete, ona o lea whaalewe lawe i le tae au nafi. Ua whailo mai le fia o le malo, ai maisele komisino le leo i a Richard Chambers, i le lisi alo i o sui tau vā le pāti o le Labour, le asa whala waitele i le songo fua. O le mafuanga o le whaasea o le komisino le leo. Ona, o se tasi o sui tau valo o au fiai, lea lisi le Labour. O le li ita i le leo i ngoa i a Rakesh Naidu. O le li le nei o Naidu, o lo o umia le tūlanga tofi sinia o le superintendent, i le tonu o le matanga luenga leo i le taimi nei. Ai, o lea ua whailo mai, e lona se furu tolu lona i ngoa i le lisi o sui tau vā a le pāti o le Labour.
O le tūlanga māwalunga i le lisi, e mauti no lava, le ofi atu ai o le li leo le nei le tonu o le pālemene, pe a uma le pā lota. E manatu le komisina o le leo, sa te tau, i le li le nei o na vave wha i loa atu lo na wha moe moe, e fia ave o ia o se sui tau wā i le pā lota o lo loma nei i a novema. O le li taita i le leo le nei, o lo unu i ai le vaenga e whea ngā i mamata upu e a fia aitanga ta Maori, a tō maista ngāta o New Zealand, i le vā whea ngā iai malamata ngā luenga o leo leo. Whaari ai e le li komisina, o ia o se taita i leo leo le lei maanga waa, tangata le nei o Rakesh Naidu, peitai, ona o leo o manino maira na wha moe moe, e fia o fia atu i upwhai o malo atonu, ua le tāla whenga iai o na toi wha awawina le tau aweina o na tiute o loo iei nei i le matanga ruenga. O loo tau wha aola i le whare mai le awe ta wale na la vela na ta wale a tau mwhai e sola e se mai ma leo leo i le ai o Hamilton. E le itu le ta wale le tangata le nei ina ua tau fiatu e leo leo i le awala o le te Aroha Street i le awa uli o le songo fua. Whailo mai le taita i le leo o Scott Jamal. E le i tuli na fo i le leo le ta wale le tangata ai sa whao ngā mea pue ato le awala e lo ngō fia i le mea nā ngā i atu i ai o ia. Sa mai tawina le alu sao sao peo le tamale se ia o ina la vea po le te ale titi o le tūlai se furua i le awa uli o le songo fua. To a whaata gata na manu nua i le a whalewelawe e au fia i man awe tamale le o loo iei nei se tūlanga tinga ina i le whale mai. Ua manu alo le siampini o le liki le kapia Japani le au le Kobe Steelers le ana su e fusi ai ma le au le Kubota Spears i le asana te anei. O ai o le tāronga mata ina e luas fulua le Steelers i le se fuluma le tolu le Spears. O le au le nei le Kobe Steelers sa whaia o ngā ulu ai le li o Dave Rennie le ua uma na Filifinia e ave ma whaia o ngā ulu fau o le Olopeleki. Mai o lana tālonga whai ulea mō kalapul nei a Japani, a o le i malanga mai e tau ave o na tiute o le tau aveina leo le Olopeleki e New Zealand. Sa ta alo ai le aule nei e le Steelers, i a Olopeleki o Adi Savea, whapea Anton Lionel Brown, ma stasi fo i sa Olopeleki tau sanga tele le li o Brody Retallick. Whailo e reni ina ua umane tālonga i le sa, o se whaalangona fia o woi o mauti noa o lea o le ato e fwoi mai i New Zealand e latalatai i lana whanau whapea malona a inga. O le aso lus fulu o Juni, lea o le a whailo mai ai le au o la Filifilia le Olopeleki mō tālonga whaale wāo ma lo ma whalani Italia whapea ma aialani i le masina fau o Iulai. A uma ia tālonga ona malanga ai leo le Olopeleki mo lana taamunisanga i a whili kai saute e walu taalonga o le a whaia ia au kuso ma se tema e au whiai ma taalonga whaita wina e wha i le wāma le Springboks le o lo o mia le ipo le laurangi i taalonga le kapi se furu lima. I le kapi fitu o le masina fau o Iulai e le tau na whailo ma iai le uni le kapi New Zealand ia se tasi o la Filifilia e ave ma whaia o ngā ulu fau o le au le kapi taito o fitu a lii. Pe iona silafia o le mai ai o le taamusanga le kapi fitu o le laulangi i whalani le whai unga o le mai aso le ana whai lo mai iai le whaia o ngā ulu o lo iai le ri o tau masi tama o le awha mawai o ia mai lona tu whinga. Wono tau sanga o a fia tama i le pulenga o le au le kapi fitu o New Zealand o stasi fo i tele tu sanga o ta alo ai le aule nei a New Zealand mai le luafe ma le lima e o mai le luafe se furu lima whailo mai le uni le kapia New Zealand e le tau na wha mautuina le tau fia se whaia o ngā ulu fau i le masina fau o Iulai. O le wha ai unga lea o telefau.
le siva I sia tuluku Talofa e nini wailo A o sia ta siva E pule lava oe I le whainga Siva, siva Le siva Sāmoa e mata ina La 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 Le mana ia siva Sāmoa La 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 E roa oe isi au siva Siva, siva Le siva Sāmoa e mata ina Ia lelele au whai mese Ia whetauia I o le tene tene E moni e se o tanga Ai ono mea so o se tangata Siva, siva I le siva moni a Samoana La 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 E mana ia siva Samoa La 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 E loa oe isi au siva Siva, siva E siva Sāmoa e mata ira Se tau pou ai saka E le so ona ngā o I a lava E te leo tanga ese Te unga o le whonga o e ta tenene Tangata mai isi e tunupu E mo o I le lue mai alou La 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 E mana ia siva Sāmoa La 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 E loa oe isi au siva Siva, siva Le siva Sāmoa e mata ina Le mana ia o se aiuli O se songa I mitita fiti fiti O kawa whata whai solo Kua pei oe o se te olo Siva Sāmoa mai ana mua Na tu wha solo mai e matua La 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 E mana ia siva Sāmoa La 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 E roa oe isi au siva La 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 E mana ia siva Sāmoa La 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 E roa oe isi au siva La 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 E mana ia siva Sāmoa La 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 E roa oe isi au siva E ai se isi o le tau ainga I whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale I ma le tale maasani e tau fia I lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E ta tau na lātou e whai suenga o le tale a ngā I le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland.
whanga ma tatu pese o le ori. Hei. Listen,
O fa male sunga an se ko fale mo ina o te luas fu tolu minuto na tale o le lua ia tale lua na tatou fa ma mai le mo le yaso ia mo le atu fa ma lo fa aftai te lava i lo to ma futa mai lungo tatou penga te fa ilangi ia matala tala no mai ma fa ma lo mai ia ma to fa ma lo fo ia te utou ia o lava o amul tai le nei tau tua ma le unanga se fonga la mua ia ma lo lava le tapua i ma lo fo ile fa soa ia me se o ila to fa ona a fa so tatou Facebook le nei taimi ia ma tatou tau tua ia so uma lava la tau tua ma lava le so fua se ia pa ia le so faraile ia va sta tasi ia o me tawatu le to tele la to le o to e a tali mai fa nga malanga tu ai Sāmoa ile nei masina ia pole masina te nei ia mai se la to nanga ia tu fa manuina ia mo fa manuina o le tu tasi o Sāmoa ia pe ona ia se singa fu ai le vai aso le te nei ia malo ale malanga manuia ia manatu na to e foil to tele nga wenga ia pe ona masani ia onisi na pe fa to a mata le vai aso fo ia ole so malo si lava ma fu le te me to a mata nga wenga ia mai se lava le fengta ia ole ma nei o ta fa o le melen ta fa o lu vai aso Sāmoa ia sauto e le to e usu le tai au le vavea o po le tolu le vavea o te usu e ngā ruenga tamala na pi fu le pi usu e fa le fia usu ia ma no lava ia le mafta mai talvatu le fianga le pepe yone tinoa ma lo lava fa te tele lava ia te o te mama tua te tele lava le mafuta mai ia mnatu po sa manuia ia tau maftanga o le nei uli ia po le ale lanchi sa fianga i malau fianga le pepe ia ai fa te tele lava ia le mafuta mai le tatou por klame ia fianga le pepe mafuta mai au kilani ia ma lo va te tele lava o le o to luas fultasi minuta na tale o le lua ia o le tau le lo ia matou nei Wellington le mai tau atu lava ia i fa fa atu le tatou visa fa sala lau ma le matou mai tau ia i le tau le nei tai au ma le nei aso atu ia le fu sulu mai le la fa tua umane ia tuana to ulu mai nai timunga io le savili o lo fa o pe le savili ia tamala ia matua ma alili ia tangata ia te fa pe si o lo te fa to ma alili le tangata ia ona o ma alili le o tonu lava ia le tatou visa fa sala le ma fana ia le ia ai o fa fo le fa to le tala ia tautuana na to lo sa vali nei taimi ia ole o to va ia tu le matore la ole o to sulu mai la ia ale le va ona mai atu ia nai timun to ulu mai ia tamala ia ale se tato ia e va vea ona pu ia ma to e fo le mo le fulu ia tautuana le saung le mu ia le vai taimi e me se ole o tato ia le taimi le tau malu lu i tono le nei atu no ni sila ia ai fa pe ona wangalo na imlo fuala au da fata umlo tau maftanga ia nai to fa amna tuatu ia le fuala au tau lava nei nu ai ia fuala au na me se nai o tatou matua mai la to ole felele ia la to talavai ia te lava o fuala au ta te va ia e mua tau maftanga ia le tau mafa ia on fatu ai no ile o fuala au ia fa amna tuatu nei na vaenga e mo le ni taimi te wangalo mo tatou au no fale me se tatou lo nafa mane tatou mo tausi ia fatalo fatu tono mo tanga ngase ai me se ila to lo ngalu ruai ai ia onai fo mai ia au tau nai tausi mai pasi ia so se ngalu wenga lavo lo engalu e tono fale mai fatalo fatu le taimel tatou klame mane tau tua se fonga la mua o ila to lo ngalu e mo tanga tamati tua ai me se inano foanga ia lo fa pitoa mo tausinga onai mo tausi ia ino foanga tanga tamati tua ia fatalo fatu le taimi o le uli ia malo lava le mafuta mai e malo fo le ngalu ia ila to lo ngalu ai ia wa lava le ainga nei o tatou mo tausi ia ino foanga o lo tausi fa pito ai ia ola fale ma moe salali kaloti marku kam awe ia o ma ku kato ino o le peptele le pepe sorry le peptele ia le pepe ma nei tele pa leni leil falai ma moe salali kaloti marku kama male lesa awe ya wa uma upu tamana tau manulu to es full 1 minute ona talo lea ole tu la efia elua tale lua tatu fa ma vai mo ne yaso ya ai ma lo lava le mafuta mai tatu klame ole tau tua nei ale si fonga le mo Wellington i lungo le Facebook mo le tatu YouTube
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Avianga mala pese le vai le tama ina uto hive minuti ona tale o le tu lai lua le uto valu ya tale lua le mai ale le tatu tu o le yaso i muli atu fa malo ya ai mai ale tatu onanga mali tu no to fa mana tu pe tatu i le a mai le lapta inga mai vai ngale o le vai tau mai se lava tatu Wellington ya pe ona vatu ia le tulanga pe ona ia le malolosi o uma ma le maululunga ia o le fati o ngalu ia e ono afia ini si e mesi la tu anga ia tu i talafatai ia Wellington nei ia o le wa mai lapta inga ia tau tuana fa mua sa ngale mu pe anga ia tu lauta avale te uianga ilungo se
o le talafatai ia po le sami ia ua mese lava auala ia uianga ilunga le sami ia ona o le malolosi o auma mangalu fo le fati ia ona o le malolosi o savili ia le vai atu le tamai va le na afia na leila ia ona o le malolosi o le matangi ma savili tai ma le va le Wellington ia le va le Korean Pay Air ia tamai va le laiti vo ia elim fai on tali to inga va le na le pe o ina malolosi savili ma matangi mai se lava o le va le ia faftai le se na afia ia ai o le va le ia o fulele o bata le savili ia fa ta fai le spito o le malolosi na savili ale ina Wellington pe o ina malolosi savili ia ai mo lapta inga mo tātou lo anga iatu i lungo awala ma matawhanga ma lungo apita ngalu ma vaenga umfa pena ia ole au mai lapta inga whai tete tātou ia i ma mata i tuane ia ona ole sau ole sami ia ma fua mai le malolosi savili ma matangi ia ma auma maululunga ia ma ngalu e fati ia e ono a fia i lungo ma awala na tu te ui anga iatu iai wha mua mole tātou saunga le mu ia wa mai ale tātou tau tuana nei aso Sāmoa e mori atu le whaafitai te le lava ia i loutou pa ia ma loutou malu ia e tu sai o le tātou mawhitanga le nei aso mai lava i le tae ona le la se ia o mai le nei taimi ia o lea ua whamai ina i le tau tuana nei ale si ufonga le lau moe Wellington ia e le asala vase whai mamase mau ma tau te whamaluru atu a ua sala se ngangana ia ale au whai ngā ruenga ia whamangala so mātou whale tonu ia manuia lava ia le toe whawino ngā luenga le nei aso mai se rātou e tāpena awa ngā luenga le fiafi ia ma le poana nei ia tautua nāre saunga le mu olo a mai pēr ia whautuanga mai le vaenga o le ofisa le vai tau ia tautua nā vaenga umwhapena mai se lava ia pēr afia ia ni pito nuo ni tū malo ia i matangi malolosi ia e ono afia i tātou whenmalanga inga mai se lava i lātou e o ngā lue le pō Whelai tāra te masani le tu la e fitu, a ia manuia lava, ia le nei aso mafua fuanga o toe le tātou o tinu, ia ma ia whaamanuia tere lava le tua Sāmoa, toe whelai tāra te masani, ia a mai le si ufonga lau moe Wellington, ia mātou te whatou whawha i fua, ia se watu le pese lea mai le matangi mai sae, ia saunga le mu i lunga o ala te tele, ia ma whaamahe atu le tātou tau tua le nei aso, ia e wha soi fo ia Sāmoa pa manuia tere le atua tele o le fala vela vetutupo o le fesili po le a e ale fa ponga o sa mali po ta vale a fiwala le officiale o le o ta no fa ilo mata se pamaele o lango ina ele tele o tangata le tele o fala vela ve tutupula vole fatamala o eso poi alla porta vale le sawa Ave mamma san facilio passe sei passi Ololi ma picchi da pure popole ai la vale malatu Uala tutu ma non fole tala fea mai E celele na onisio fa la vela ve tutu pumai Na itamaitia ona taapale a fio italo fa O tele tuto masai lo lato le matala O tulanga la vai
talia Te sauni taimi o maua e sini lava le pui puia Leo fiso leo leo talo whailo matana A se pamae le o lango lango ina e le te leo tangata Te leo whaala me la me e tutupu la vare whatamana O e sopo ia la pota a vale le sawa sawa